Bilješ stavio. Neću. Bilješ Neću. stavio. Neću. George lutate. Dođi. Gdje si, Ante, gdje si Simić? Nije loš, može se igra na to. Taj se stao Georgeom. Ima ekipu. Imamo ljude koji sleću žuti pin. I vjerovatno eSports. Ja idem prema našem eSportsu. Ima još jedan bug. Ko je plavi? Riha? Idemo ovaj McLaren. Okej. Jesi ti vas za plavi? Znam si jučer zelen bio. Juče isto bio plavi. Onda si prije bio zeleno ranked. I su opet sjebali FPS. Ili samo meni. Ko ne znam Samo kad si... tebi, moraš ko bolji PC. Dobro. Kad si igrao zadnji put? Adria, šta je bilo? Pa ne bi trebalo. A šta si igrao koju igricu? Field. Pa. Zato ti A brate, izgleda 100 FPS sam je, zato. Ja 190. Nikad mi nije bilo tako loš FPS. Vertikal trebali, ja? Ne. Može. Možda samo Imam još komp jedan viška. Ja sam dobar. Ja trebam samo scope i mogu ići. Imam ja 6x viška. Ma idemo late. Šta ovaj prostor ispod pena sad? Koji? A, to ti je za... kako se zove ono? Za onaj tactical gear je nas ranije, ali mi za to ne možeš koristiti u... Ođe. Nema. To je za publika samo. Ne treba mi kompenzator da nekome drugom. Mrih jedino, ja sam dobar. Može. Ja samo extended trebam i taj scope. Mogu ti dati ja Našao sam. extended sa Ber. Našao sam upravo jednog. Samo smoke uzimajte. O boga. Ako nađete. Joj, ko šta je trčanja kroz ove zgrade. Da, brate. Vertikal mi ne treba, našao sam neko bi odnosio. Ja sam ti nosio. Ovo je Panzerfest imaj druže, ovaj Panzerfast. To su ljudi dodali. I mortar imaš sad. Imaš i mortar, druže. Našao sam scope. Jel treba nekom 6? Treba meni. Treba ima neko nađete još jedan, ali ono imam četvorku za sad.
Ja bukvalno sve imam. Samo ruke ne. Imam ja 6x više. Može. Ja imam jammer pack na žutom. Baš i to dodali ovdje. Ali to ti je dobro kad te gađaju plavim granatom. Nisu dodali ovdje ove blue zone. Ili Jesu, samo na da. tegu. Jesi je dodal se. Nisam našao nijedno. Nisam nijedan jedin našao, imam sam jednu bombu. Ja imam 3 bombe. Znači nisam našao ni jednu puške na PC. To je dobro. Da si ti luto. Dok sam se žalio odmah našao mini. Znači bura sve SKS, SLR, Beryl, Ace, Kalaš. Samo treba plakari. Neko osmici ima od osmica. Ja brad je 6. Dulik. Ja imam 8. Može meni osmicu. Komp, našao sam kombinaciju možda. Imam ja još jedno 8, ali ne treba nikada. Tam 6. Ko će komp onda? Nikom ne treba, ne treba to je. Nikad će flexam, imat ću komp na miniju. Dok još ti rihu pokupiti. Imam ja auto svoj. Trebaš malo gdje prolaz. Jeste uzeli auto iz garaže vama koje je bilo? Nismo gledali. Evo jammer pack. Još jedan na pinu. Ja imam rusak. Ja trojku isto imam. Hajde idemo. Ja Dulukova osmica. Srako osmica si. A iskreno bolje vam je jammer pack nego trojka. Šta ćete nositi trojku? Met. Predam smokova. A ja imam 6. Došao metaka 160. Ja imam Slušaj, 7 smokova, 5 flasheva, 1 bomba. Kuda ćemo, da okej? Pa ja bi išao dolje na, kako se zove ovo? Pratimo te. Tamo. Ne udane. Lik ima 7000 sati u plugu i promaši. Ne, ova gledao mapu. Ja kontam kada otiče tamo lijevo. Da vidimo gdje lik u vodi. Mak te pinove sam. Ispod ili desno od Činkija? Ođe na highway. Ice. Nećemo pateti. Što saka? Sinoć me Riha udrao, večeras ti. Pa vam je.
Ja mislim drug da je sada da ti on ušao u putanju. A tebe krivi. Počeo shiftat. Ja sam kriv što sjedim iza njega, brate. Polako stanite potato. Prije je rekao ne potato, sad potato. A sad da. Treba uhvati ove što dolaze od ozdu. Duljić bejta. Gdje ugasi ga više. Tamo budete blizu auta, na 15 ćemo krenuti, na 20 ćemo krenuti. Dobro. Ja se samo guram. Hajde, Afka. Šta mi? Da govorim ostalo. Leži iza drveta. Brate, to je najbolja taktika sad. Ultimate bait. Gurnite se tu na žuti. Ako bude nekog sam se vrat nazad. Ja ne vidim nikog. Ovi izvali drop tu na ala moje bote. Jel? Ili gdje je ovaj drop? Na likvič, šta je ovo? Na likvita. Ovdje nema nikog kod nas u šumi. Šta je sad dole sa junkom? Evo nemojte izgubiti auto pa. Ja da na crnom nikog vidim da pika na stranu. Ali otvoreno. Pa luta, neko shelter priznao vjerojatno. Jel vidite koga u hangaru? Ne mogu vidjeti, Ne mogu brate. vidjet, nije. Imam puno Ima prošli. auto. Recite mi je žuti, jel vidite koga? Ne mogu ni to vidjeti, brate, pun kurac krošnji. Ovaj Ridge Cruise cest je clear ovako. Vozi. Plavi trace. Minimalno 2 lika u hangar. Vozi plavom Ima, trace. ima. Mostok si alfa kada, znate. Ne, tu su. Tu je to. Tu je sjedi u lijevo auto. Ruže. Gledam što mi je tako lako. Pazite, može bi u rupi lijevo čovjek. Evo leti lik levo ka likvidu. Da, ljudi padaju tu na liku. I tu drop, pa isto. Flare drop. Tamo su ti rupa inače, zeleni. Jel Alamo free? Nije. Ne vjerujem, spite i sa hangarom. Tamo za mnom vozi. Ma daj, nema me zajebaj, puši kurac bre, jebem ti mamu. Smokajte tu, jebat će nas svi. Gleda šta je lik onaj dip. Ne, glavu, da ovdje me Nismo zna. već jebani. Ovdje ga stavim, dok još auto ti stavim da idemo odavdje. Noklanno ti stavim. Idem, pa već me digo. Gdje je auto? Kod mene ovdje jedno auto tu sijete. Ajde, vozi, vozi. O, ja rano ne vidim gdje mi je Ajmo sam auto. se. Evo imam. Ne, Gdje idemo? Čekaj, da luknicu možu. Aj se radi. Jo. da vjerovaj već.
Možemo uzeti ovaj auto na riski. sa plavog. 8x ovdje ko mi treba. Evo ovaj 6 kit. Ne treba, ima još 6, zabio sam. Samo gledajte, skautajte gdje su nam ljudi. Ja sam da je ne odem u solo, lik. A on samo glavi gađa. Mislim da su gore odavde helmet, pucao ja. se žuto. Ne, Nije ovaj selama, brate. nema vrat. Ima samo heavy. Prison Hill. Kakava zona, najgluplja zona na svijetu. Mi smo dobri ovdje, samo treba... A mi smo Ono ovdje spustim bolji no cestu. free. Ali mentalitari nabada skroz okolo, druže. Gdje god ovdje mi smo dobri. Osim da shifta hard. Kontam da Veliki poslije tamo. možemo igrat ođe ovo na žuti. A da, kak hard ide ka likvidu nema baš puno. A čemu? Kak likvidu. Kako uopšte Dulika izbu? Ovaj mentalitari. Odakle? Pa ne znam. Nemam pojma, salam. Kontam. rekao. On tam On selama. trebalo jednom hitu ili nešto. Ma jedno drugo, ma dobro odbio sam ja hita. Dobro smo. Dobro su. Mi Ovo kasnije od ovo možemo igrati taj rič. Da. To smo mi igrali jedan turnir. Ko je? Crveni Trace. Mogli smo se dići gore da prizam držimo dvojica. Ali imamo lijevo tim. Na Ili žutom. levo. A mora je taj levo tim muvat. A odavde gore ništa ne vidimo, oni će nam stati ovdje i ne da će nas. Ja bi mislim da bi trebao neko Ajmo ja gore iti, uzeti. ajmo ja iti. Fight tamo na rupama, na pin. Aj gađaj talamo vas već. Pazite mortar, ne ide ništa, to ide na hangar ovaj mortara mislim. Uvijek je ubio trojicu mortarom, četvoricu, what the fuck? A Moskog se bolje nam je dolje igra, brate. Da nije bila negdje tu rupa ona baš dobro. Ima Ja ga mogu ovdje zapravo na naći. dva noka na rupama. Ovdje je teški fight, brate. Točno jedan ridge ima i ne možeš vidjeti ništa. Stao ta. Evo ih hođi, Mostvog se. Ima i shelter. Gledam, vidim. Kog ćeš? Koji god hoćeš. Bravo. Bravo. A ti još jednog nokao. Da. Auto na Dulika ide. Nokan iz auta. Bravo. Evo, dakle ovo. Gore negdje. Ja imam još jednog ovdje. Ja sam samo jedan kill dobio. 3 smo Ti samo Stao butali na jedan- već. mene, Ti spust samo auto, jednog si nokao. zeleni. Je neko vi zeleni? Ja sam 3 noku. 3 si noko, nisi. Pa zajedno Ne, smo ne. nokali Stavi 3. ovdje. Pa Zeleni, da, Mostvox dvojici ti jedno. Vidim ga. ne. Imate 3 kila, jel? Dobio sam još jedan Zeleni kill i je još stao jedan lik. solo. Dobro, vidim zeleni. Dobro. i zadnji je ovdje u rupi. U hangaru. I lik mi od mene, joj ja sam baš. Dobro sam ovdje. Spustim ovo. Mene više En je pina zeleni. laptop. Slušajte me, Riha, Laki. Mi imamo ljude na žutom. Koji mene pucaju. Da, puci mene. Da, znamo i nas. Ako digneš do mene ne vidite ti ljudi. Dolazim do te. Imamo Ne još da me solo su lik zeleni. u prison. Možemo mi gore se... Ili da mozak povuče da se mi njem dignemo, šta? Da se on ne smije nekako pustiti u poziciju, mi smo onda GG. Evo ga ovaj solo u prisonu. Dole, kako se ovo smokovo ovdje? Moj. To što ti smokovo? Aha. Zeleni van zone Dulić. Zeleni gledaj. Jedan je žuti. Okan zeleni. Bravo. Bravo.
Hitan žuti. Imaš i moli za žuti pin ogradu ili nešto? Imam ne. Baci, hitan je. Idu auta, ne mislim, ili? Čuo se gore Da, motora. hoću rezat mog zeleni map. Klikna meni. Rotacija, Ja laki poletim. full, dole. Aj povučemo skupa, dva su tima to. A rezat će mi zeleni, dobro veze. Treba mi heal, jedan first imam još samo. Ja, 2. Ovi nam staju ovdje. Ovi staju ispred nas. Pucaj, to imamo 3 kila. Ne možete više igrati vani, ljudi. Ne možete vani igrati. Tu stav. Alo, ne možete vani igrati. Dobro. Ćemo gore. Mi moramo late ići na... Jel me jebe, Na zeleni, skinu ljudi. dok sam ulazio na prozor. A rekao sam vam... No, mrtav je ovaj Uptrox. Ostaje Nije solo ko taj. je ukro meni kill. Nokan je. Bravo. Mene slijeđa nokal. Ne, taj ne znam da li mogu. Sorry. Nemo, šao. Uzmi sam meni smoke, baš Ne mogu. Znači... 90% mape me gleda. Imamo neki autosave. Imamo Moramo sve. samo preživiti i ići zeleni kasnije. Ma da, imamo sve Imamo što sve. se. Može li se ne igrat od crveno? Možeš, ček. S autija možeš. 1 HP glavu dobio zeleni. Moram uvat. Lijevo. Bravo. Zeleni, gledajte. Mrtvi su. Mrt. Slušajte, moramo napraviti barikadu. Ovdje. Na žugu. Idem ja po helmet kod Lakija. Nema Just ono, Nokan. uzmi smoke koga sam. Pa ti stavno. Imaš killove, brate. No. Nokane. Ljubičasti smo. Idem ja s jednim autom tamo provnat. Vi čekajte. Ajde. Ajde sa mnom. Možeš odmah tu jednog na ulaz, da znaš. No ulaz ti jedan dan i dobio hit. Ja nemam helmet u mene. Prone. Nade. Ti auto. U pizdi mater mi odletilo. Moraš ih u treći nok moj, meni prvi. Ne, drugi je isto. Drži smoke prvo. Mi nismo u zoni ovdje. Moram da mok auta ići. Evo, auto nokala. Mene? Da. Ko je na auto me nokalo? Koji je isprodio? Što je slodir? A jevo mu bok majke, ja stanem druže, nemam helmet i on me jednom samo pogodi u helmet, slučajno. U glavu. Joj. Nismo smjeli pustiti ove duđe ispred nas. Da. Dobro, mogao još koji shift otići od nas, majku, ti jebem igrici. Ništa novo. A da je bio koji drugi auto bio, da sam imao, mogu sam crouchati iza njega. Ovo je toliko nizak, brate, ne možeš ništa. All mentalitari nabada, ha? No, samo restartam PC. Da im dali do toga. A on je sam bio na ovom, dobro si ti rekao. Lik ravno vozi, brate. Nevjerojatno. Lik ravno vozi, razumiješ, a ovamo izbaci sa 700 metara iz auta. Napravi put, normalno. I ubije ga bomba koja pukla iza kamena.
A mozgog se? Halo? A gdje je on otišao? Arestuje kum. Brate, ja sam ubio jednu ekipu i ostao jedan solo lik i bio Wuptrox iznad nas. Koja je ekipa što smo se tukli na kraju s njom? Pa ja sam... Ne, ova ekipa što je došla ispred nas, misliš na njih, jel? Ne, Ne, govorim što su nam došli, ja iz plave zone. Wuptrox. Taj Wuptrox sam ja čitao vrijeme držao gore dok nisam povukao, dok nije jedan prišao. A dobro, ali nisu imali svi Wuptrox tak, zato sam mislio da je neka druga ekipa, nešto su NT, nešto. Ne, Wuptrox. Da. Solo 3 na 3 sa snipom ostalo. Da. Voki, Nodi i ne znam ko je treći živ tamo. A šta oni lutaju? Oni lutaju šalter, jel? Neki X no life, ko je to? Tako nešto zove. To ime treći. Radi, ali... Ti ovaj no life. Malo je ovakih igrača. Ko to, znate vi? Mene... Šta, Mađar neki nam pojem. Bog te, evo lik da kill ovako. Znači sad njih uzmeš i reportaž za tier abuse i ljuda bi banci screamova. Ma ne bi reportao u životu. Pa ne ba, ali kažem eto. Dobar moli. Ne, Serda ispalio metak, ubio bi ga. Hello. Ma on se ovo istrovao maksimum. Ma prodao ovaj no life, druže, šta je ovo? Pa šta uradi, dečko? Zidove, sve sam i trebalo čekat, to njih pušaju. Bravo. Bravo, doktore. Kakav duel titana. Jebote. Jel' ovo kloša? Kloša, doktor. Kloša, doktor. Šta uradi onaj no life? Pa vidi, on odavno nisam vidio. A Nodi izvija, druže. Ne, šta se je uradio? Ja ušao na ranked. Lagani minus. Ja bole kurac. Obja. Nodi je dobar, a? Dobar Nodi, pa svi su to. Ej, 64. Minus, ovdje platina, ovdje sve. Jebote, ja zaboravio da je PGS. Ma državi naš ne mogu ispanu pa ne znam što da se desi, evo. Jedno, da najlu fail ako onaj zadnji put svaki meč može da bi ispali. A ne, ovo je Apac. APAC. $4,000 ljudi, brate, sramot. Kako su odigrali, znači, zna li ko? A, dobro, top 4 su bili. Govorim sad 10 bodova od Faze. Koliko prolazi Duli? Top 8. Kako top 8? Kako nije? Nije top 4. Voxes mi reče top 8. Ne, ja tako. Ali tu nije onda i lower bracket. A je, upper mora biti lower. Je, ali valjda je lower 8 i čeka 8 iz upera. Ne?
Da, ali 16 i 8, 24. 24 ekipe. zar nije PGS, brate, sve regije? Ma nije, ovo je qualifier. Ali svaki qualifier je posebno. A misliš da je lower bracket sačinjen od svih regija? Jel? Ne, lower bracket ti iz upera 4, onda iz lowera 4 i 8 ide, da ne ide samo 8 na PGC. Ne znam, brat, nemam pojma. Evo, napišite, ako neko zna, napišite, ja ne znam. Meni je Voxas jučer rekao 8 da ide i nemam pojma. Ja znam, ima 2 dana upper bracketa pa 2 dana loser bracket. Ja sam mislio da ide 8-8 i 8 onda. Screen ti je splitao na stream. No, napravio sam. Kasnije ti možemo. Ovo je teško i za dije i za ove. Ovi su nabuhao kilova 13 Ovo ima jedan dobar ić, ovo imaju dve. Ok, pozicije. Dobro je tak puš. Gdje je ovaj krenuo, brate? A mi da mu nestalo smokova. Jesmo još svi u lobby? Da. Koliko si imao kilova ostalo si? Ne znam, brate, ne mogu pogledati. Jer sam malo te foro prije nek sam liva. Jedan sigurno. A mi da sam i druge sve ukrali. Koliko su oni imali prije ovog? 5 kilova i M placement. Evo, oni su ušli ljudi u top 5 jednim meč. Da smo bili 4 i lagano bi igrali tamo dole. 7 smo. 5 kilova. Kako Vuptrox imao 11 kilo, da su oni s nama tukli tamo 5 minuta. A prije su se tukli i gore pobjeli su sve. Jer drugi su bez ruke druže. A Vuptrox još više bez ruke. A ne znam kako nisu nijedno ih ubili. Touching distance of the top 8 did eventually just about get overtaken at the very end, but you put Batulians up on a... No je čak bilo bolje da smo mi crashali na njih. Na one, na Dirty Roadu. Gdje, na? Da smo crashali na Dirty Roadu, bili su samo 2. Da. A nismo znali koliko je. Pa Ali umrli bi svakako posle. Znali smo ja probao da ukradem nog tamo. Svakako bi umrli posle. Jedno mi probušili gume i ne bi mogli nigde. Sad imam čak 200 FPS. Nemaš 250, ne valja tu. Imao sam po 300, ali... Mi druga posla neku crack igrice, brate, i ubogo u Steam i sve sam sjebao. Moram ću sve što čitao komp. Windows. Da podignu opet. Kako mi izbaci? Zamalo da nas kako se zove, da nas pregaze ljudi, brate. Toxic, Stipi. Gdje si Stipi legenda? Zamalo da nas izgaze ljudi. Jebote, lik je mene sa 600 metara izbacio. Metkom. Paf. Znači, pogodio me prvim metkom, tipa u ruku me pogodio, skinuo mi je, ne znam, ono, ne bi se ni healo, eto, sramota bi me bila s healam. I onda je poslije 76 metaka pogodio glavu. Sad Kari Battle. Samo Kari Battle. Znaš kad bi uzao ona 2 noka? Da se imao demer, nikad. Sve bi oko njih gađao, brate, nokao bi samog sebe.
Mostvok se zverko. Mostvok se s tim munja. Što? Postoji nešto tun. Pa ne znam je li Thunder ili Tundra. Svi dulko uzeti ulaz. Šta nema nijedno ništa drugo, a? Vamo zajedno. Ja ću onak padem u garaž, mada ne vjerujem. To u garaži prazna ko... Nemojte više uzeti ovog McLarena, druže. Ne Alo, možeš ni leći za njega. Koliko je niži. igravamo Screams. Tešću! Šta ćeš? Dobar je za prvu. Scream se igram. Sad treba. Gađi me aut. Gdje su mi vrata jebu? Neka, Lazare. A nije Lazar, Stipi. Hvala, Stipi živi. Jebem ti kru. Prepade me s... Jao. Mislio sad je Lazar. Hvala, Stipi živio. Izvijem da je Albert. Treba mi scope. Netko puca iz Mortala, druže, ja mislim neko skoči mi na glavu meni. Isti sound ima. Sad je lik ubio četvorcu mortara. Gdje? Gdje? Na Screamsima? Prošli game, druže. Nisam obratio pažnju. Kako nisi ovaj rihao riht tamo? Ja iznevjerio ovo, druže. Samo vidiš ga, ali ja gledam odakle leti. Ja prvo konta ide na nas. Ali probacio nas je gore. On kad vidi mortar odba, misli na njega ide. A, bježi, druže. Traume ima od njega. Meni je drago, nisam nikad umro od njega. Pa bolje, druže, ti... Stojiš ko jadnik iza Ridža tam i sad gledaš kako sad baleti rakete na to. Koliko to pogode uopće, druže? A ne znam, brate. Ti vidi, pa markaju, brate. I broji po kockama i eto kako. Koliko metara ne... Druže. Da mi neko izračuna ne bi znao. Da mi neko kaže kako treba, ne bi pogodio. Neću torbu 3, hoću onaj... ono što te plavi za nečemu. To kad nađem odmah mijenjam, pa da ne bi poći izbacivao stvari. Treba mi scope, 20 imam na miniju. Evo. Evo ban. A šta on brat nije... Nije ovaj whitelistan. Pa mislim, nijem samo crashao game, tako piše na custom matchama. Može biti. Evo ovdje ima 4x. Meni treba veći od četvor. Jel ti treba Mostvok s 4? Možda ušutiš kao mikrofon. Nešto. Pitao te ček nešto.
Oj, Q nudi. Igram od igricu. Meni će trebat, jebote, jedan smoke imam. Gdje uzmajte smokove? Molim vas. Ja imam 3. Vi smo još iz Donkofo. Dobro da nisam našao nijedan smok. Laki, jesi ti našao auto tamo? Hoćemo mi na Everestu lići fest? Ma evo. Već. Ja, Laki. Ne. Ko je luto ovo gdje se ja? Ode vamo po eSportu. Ko je luto crveni pin? Ja, Dobro. skočio tu druže. Ne Dobro. pratiš ništa. Pa što skačeš tu? Fokus, molim te. No, vaš luto. Čak ja nisam znao. Ako možete, Jes duluk. ovako da se raširimo, fino diskempamo ovo. Da im ne pane na pamet, da probaju da prođu. Imamo ekipu koje vole tu da stanu na žutu. Tu će sad bokse doći. No. Mhm. A njega Pa ne ćemo smijem diram, jer on je dobar igrač. Imam strah od njega. Čujem ih. Da, ugasio lik. Vjerojatno me vidio, jebem li mu... Nije ugasio, brate, vozi Je? ugasio. A jeste, jedan ugas je ugasio, brate, Neđe ili na crveno. dva na sat. Ovo je stao na crveni tam jedan. A jedan je već ovdje, brate, zeleni. Pusti, krenu preko mosta, stani. A znam. Tačno je tamo na pinu. Pitanje. Tu, na žutom. Ovo je uzeo auto. Mislim da će okolo. Da. Valjda ima i neko IQ, brate. Šta radi? Idu On- Q, idu jedan je Q. već prošao. Drugi, treći, četvrti, svi su prošli. Ovo da ja idem preko na garažnu koji je free. Ne. Prije. Ne, ali šta će nam garažno? Pa što neće, druže. Ljepše. Ima, sad je neko skuva kucu. Dva auta su prošla garažno, niko nije pucao. Sa garažno. Da, ne treba nam ono. Kako god vi želite. Znači pogledaj da li je ovdje eSports. Imam auto. Ima Cube Team. Bojim opet on se ima. Samo ovaj ti noca da vidi. Još ću te crashati. Sani mi bolticu. Što ti je dulke gađaš? Everest. Druže. Ako ti njega ubiješ na Everestu. Aj, Anđa Trix. Ne znam da pucam njega ili auto. Druže, jednom sam ja sa Everesta ubio dva lika na Cube. 9 i nešto metara. Mene treba neko skupiti nam auto. Zona nam je otišla. Kako, imamo dva auta ovdje? Ja ću Jedan je Ovo više. je to.
Druže, tu liči ne zna da je sa Rihom u kompanu, vjerojatno. Ne znam, da. Samo ljude na mom pinu. Pa da, ali ne znam čije je auto. Ajmo do Lakija tamo. Pak sam ja rekao da nemam auto, vjerojatno nije moje. Laki, aj s nama. A? Ajde s nama. Idem, ajde. Sad kad nas kempa 2 tima ovdje. Ima desno eSports, ima i ljudi desno. Ima auto ovdje Dulić. Ne tam laki ljudi. Malo opušten Rih. Ajde i fajtamo. Ovdje 2 auta Dulić, šta? Nam. Koga fajtamo? Hospital. Ma Gergo, kod eSporta su bili. Ja šim levo, reklam se da nema nikog ovdje. Ovdje malo krejt, druže. To je bio fight prije. Jadnik nema ništa. Tamo su kod auta. Bušim već jedno. Ide na eSportsa, uzeo eSportsa tagan. Druže, da imam ruke možda ga bi pogodio. Jebijem ti Everest mrtvi. Pa možda jedan nešto na mene, možda ih ubijem ovdje. Možda će tam ići. A sigurno ću... Stavim Tamo se na neće na crveno. vas. Da, idem ja s njim. Uzmi to je viška auta što imamo poslije. Ja mislim da oni imaju samo jedno auto, drugo su Mhm. izbušeni. I jedan motor mislim da je. Motor da. Idu Vi- nazad u grad, motor ide. Dobro, vidite ka žutom vas dvojica, ja idem s Monstox. Monstox je na 25 sekundi, kreći, čekaj do 25. Evo žuti tamo free. Evo ih, vamo Viška Monstox je jebo. Nabit će Jebe. free dobro. Doći su okolo. Auto pored mene Ništa, baby. rotira, brate. Druže, ni... To vrijeme sam gledao, nisam vidio da su... Gdje je tebi auto? Meni, Brate moj, tamo. ti svaku ideju koju si dobio do sad, dobra ideja. A brate moj, ne možeš pješke ići, jebo ga krug. Uzimaj, vuci auto sa sobom, sad gubimo Ovdje mi vrijeme. je još 2 auta. Alo, full team na men. Dobro, izvučemo. Eto ovo. Full team na žutom, jel? Da, Ne možeš izvući. ne. Jel znaju za tebe? Jel znaju za tebe? Da, Aj, krešaj. dva nakana. Polako, samo polako, ima još jedan, on je nekog nuko. Dva tima su polako. Tri nakana. O, jedan up. Sam ravno. I drugi tim je još, pazite. Ubio. Bravo. Nije to. A šta sam ja dobio Jedan je kill? taj. Koga sam ubio? Gdje si? Pregađao smog lika. Al men došao kill. Dobro, Auto, pričaj mi gdje je, jebote, nemoj mi... Desno, pin tam. Mortar! Ne daju njih. Ide on u plavoj zoni na kamen. Bez, pika, kamen. Ma ja sam debil, brat. Ja sam debil, druže, i to je to. Ja sam debil. Ja ne kontam, druže, kako je moguće, ja kucam lika i dobijam u tom momentu kill, kontam ubio ga. Dobro da me nisi 2 sekunde prije ubio kad sam bacao bombu. A što se ne vidi ime, druže? Druže, da je neko drugi, što ne bi ti nikad pogodio 2 glave ovako. I to plik godine. Jebom. Moguće.
Ja, ne, vidi, ja nisam ime vidio, ni ništa, meni samo lik iskoči. Druže, 2 sata gledaš po mene prije. Vidiš mene. Gled. Aj se neko pomeri, ja neću više budem želim sad uličam. Sad je, tek ta jego. Nema slika na svijetu ovakvog nije bilo. Pa ja ovo na protivnika u životu. Ne, bravo, doktor, ovaj se zaglavi. Al brat koji ispi koka mi gleda i ne vjere, ne znam što se desi. On čeka, možda se rezamo. Lik je htio biti fair ono, ajde se rezaju. Ej, ljudi, mogu ja vam nešto reći? Šta? Ja sam tek sad skonto da doli na komocu se kad sam vratio streamom. Nije bilo jasno što svi toliko smijete. Meni nije ništa smešno ono, ako je vama smešno. Ja ne mogu ostaje bez vazduha, sve me boli. Kazare, tamo to u švijede, ovo je svaki da se vidi. Ružno imam poziciju da ubijem sve, ovaj dođe i 2 glave mi zavali. Brate moj, kako riješ fajt u sekundi. Bukvalno dobijamo fajt i onda ga ne dobijamo još. Šta si mislio da si solo ošto da si pucao i šta si? Jebote, konj. Relatively uncontested. It's Chris was maybe. Prvo ne mogu igrati jer mi nemam dobar FPS, onda dođe Durić i ubijete. I popravi FPS. Very unlikely that we're going to see Entropic catch a 9 zone from this position. They will eventually have to make it. Sav Lakijev trud je pa u vodu. Džabeno ko u dvojicu. A šta trojicu, druže, nesposobni ste ubiti jednog lika. Pa ja ubio. Još ja govorim, pulapajte na njega, vi stajete sa strani, negdje ovaj noka. Druže, čudo sam ja 25 puta rekao da ima 2 tima. Pa znam, brate, ali on je ubio, mislim, nokovog lika što je ispred mene pruno, što je bio solo, taj ga Riha pregazio tog lika. To je mene izjebalo, ja tog lika nisam ni vidio, druže. On je ležao iza motora ili šta, ja daj pojam lika, pucam i dobijam kill kon to ubio tog lika više sebe. I onda me taj lik ubija. Riha produ. Jebote lik. Kaže ubijte ga sami, ja ubio monstruksa. Durić konto on je, samo on puca po svima. Ali ja nisam vidio tvoj nik, ja sekune život. Ja sam... A bukvalno si me ubio 2 sekunde prije, bacao sam bombu, brate, umrlo bi ubojica. Jo, me samo izlazi lik na ekranu, a pojma ni ko je ni što je. Ajde me nije u glavu pogodio, druže. A ti je glave, samo moj helmet odleti. Joj, ali oće i kuzona, druže, 6 mečeva, 6 do nas dobili. 7-8, kokuli već ovo. Ništa, bar možemo gledat bolje PUBG. Realno. Mada je Ivas roknuo najlupa isto. Kako? Pa nekaj prošli turnir ili ono. Izbacio Ivas na TikTok. Nastradao najlupa. Ovo nisam vidio, da. Pa Ivas fajtao trojicu, najlup došao da mu pomogne, on izvrnuo i njih trojicu i najlup. A se ismijak lijepo, ovo mi je trebalo danas da mi popravi dan, nikakav mi dan. Joj.
eventual struggle between Mislim, meni je popravljen dan na uštrb Mostu. Njemu ništa. as they almost run into one another all the way over here by Montenuevo, but they do manage to disengage. Joj, koga gleda Batulin? Yeah, Priel, he's pulled up in an unsafe position. Ako bi ja umro za flash. Znaš šta me čudi, brat? Više od jednog lika na jednom mjestu. Unio ga je u auto. Carried his friend into the car, wants to drive him away before they attempt to res, knowing that Twisted Minds is getting up ever so much closer. But I like this approach from Twisted Minds. Every time a team not necessarily pulls up on their compounds either, but gets close enough, you'll see Batulins instantly sprint out into the field and start throwing nades at them. They just don't like it. Like it kind of, I don't want to say counters their play style, but it just becomes a agitation whenever someone is sat right next to them, because it means they can't spread out. They can't flex out to scout. They always have to worry about the close spread. So always expect to see whenever people play close to Twisted Minds, that Twisted Minds will do everything they can to force them to go play elsewhere. And I think if you look at, let's say, any global event in the past 3 or 4 years, you will see that this squad is aggressively territorial over Power Grid. They do not like intruders. To your point, they will do everything they can to flush them out. They have left Lou behind to hold on to Power Grid. There's plenty of teams towards the southeast that could make a bit of a push, but Howl, for the time being, more than happy to sit in the dips under the watchful eye of Na'Vi, actually, on the high ground as well, might just make it awkward to be any more proactive than this. Kilyakai has the MK12, and after all, of course, these two teams, you know what, these two teams can drop on the opposite side of the map and they'll still run into each other as their first engagement. Kilyakai will get the knock, but thankfully there's no one else around, so he should be able to grab the revive, unless Question Mark can spot this out from distance. Just peek over, knock a guy, and drive away. Go ha ha, and then just leave. It's like, why? Kill the guy. You didn't have to do him like that. You just see him and give the info across. And now, as soon as they get the rest, as you were saying, here comes Question Mark full speed forward. They saw the knock in the kill feed. They know approximately where after I was playing this from. I don't necessarily think this is a bad play, because as you can see here, they're forcing them off. Ovoga je slučajno bio, brate. Especially with the circle swinging back north now. I think for Question Mark, there are bigger fish in the sea or more important things to be concerned with. Now they've forced them off, wrapped straight back where you came from. Elsewhere on the map, Ascend does exactly the same thing, but it's actually Mika is able to finish off Keanu. Just about appear in the zone. They say, oh man, we've been rotating for so long, let's just do it the easy way. We'll deploy the emergency parachute. That is one that I'm sure a team like Twisted Minds is going to have head on a swivel if they hear that plane come overhead. Prime target to drop down onto one of those warehouses or even a brick building if you can get on the roof. A more direct approach for them. QF will be spun out. Ovo ide centralno, ovo su Michael will not be missing a shot like that. The rest of them are able to cross further forward. I think they're going to stop right around there, and indeed they will. In the meantime, Howl and Solo taking a bit of a fight here. Sancho did fall earlier, but at least for now, the fight has gone fully in favor of Solo, as Howl is down to, I believe, just the mat. Again, it's those direct sends for Howl just straight through the middle with reckless abandon that just really has not paid off. It was Solo that did the vast majority of the damage. There's also, well, Smoke Wall playing pretty late. But eSports playing just that little bit later. They should grab the revive onto Beamy as well, be able to move on as 4. That's a big pickup for Foot. Again, we said only about 6 or so points away from the top 8. Ej, skasnite, braćo. Nemate gdje sad. Does Ascent now under heavy fire, as well as the remaining 3 players that survived the push up from DA has opted to wrap further forward. That nade, a lot of damage come through. It's actually Exalt from down below, able to find Lyron. Able to find Lyron. For a good fair few zones, and then they'll just pick a moment to try and make a dive towards the center. This time it wasn't quite the perfect position to make the dive towards, but DA might just pay for it as BBL are getting active, pushing out of their compound. Both up from Question Mark has gone directly in towards Power Grid, as perhaps was to be expected, but Perfectix couldn't get the better of all 3. Dante, Aduzi, and Phil first that dropped directly onto his head. The rest of Twisted Minds not in the position for the instant trade.
That is, I mean, this is a just- breach in the power grid. It's just absolute chaos unfolding on the west. And the worst thing is, I'm pretty sure this next circle is going to go northeast as well, just to make matters even worse. Because the what has already become a funnel for teams to try and kind of traverse up this hillside, that's just going to be even harder come the next shift. And somehow, Question Mark has been able to withstand the pressure, able to wrap all the way around and then into this position. It's a spot that I didn't expect to see them succeed to claim, but they have. And now for eSports comes in. Let's see where the next circle goes. Actually centering more up than I anticipated. Thought it was going to go more east, but here we are, Dender, as Foot is finally making their approach to the circle too. Regardless of Če, brat, more east, 2 planine. Joj, malo je ovakih stručnjaka ko što je to. Of the Aj smo zone, uzbiti. the road to play Što for trovate? themselves. That is a hefty Evo, bushland, gives ja them si- several hundred meters of maneuverability to just pop up and cause damage. Aj si ti naletio na fight ili je tu legit stojala ekipa? Cause a problem, but they have a good idea. Rotirao Bob pored Weber's mene, down, ja they je stavio should tu, know that he has a nisam teammate uopšte za mene. somewhere nearby. Sir. BBL have fallen back into the compound in a more defensive mode. A ti mislio da znaju, da? Nisam ni ja znao za Donacije. Don't trust anyone. And that's the issue. Mislim, with ono, this po nekoj area. logici on Matt se treba wants znati you za to mene, one jer je bilo team tu and moje it's auto i so sve. damn difficult to maintain neki full mutak. control, then you just have to back off. I think that's what Twisted Minds has Mislim learned da bi time po and time nekoj again. logiki trebao i Now, doći question za mark, mene. great, we Ali can't go full dobro. aggro on it. If you can maintain full control, great, you're going to be in a great position, but here, nope, not going to happen. So question mark opting to try and take the brick building on the southern side as well. Maybe a bit of an overreach, and now the Sharks in the water are going to smell the blood as Foot eSports are creeping on in. Did pick up a second knock onto Question Mark, but it looked for a second like they were going to go full send mode, but kind of remembered where they were currently positioned in the standings and thought, you know what, let's play it a little more cautiously, a little more passive, a little more self-preservation instincts rather than just going out for Self-preservation. blood. Because Question Mark, again, in a position where they don't really have that much to lose, they would be more than happy to just go down Možda stvarno absolutely pull-upaju već. swinging and take as many a foot down with them Oh, as they yo. possibly Hello, could. So lobby up. they're going to have to try and play it Sure. a bit Invite more me. safe, but Corexi from the Pa north kad prije lobija, gonna bro? put a bit of a spanner in that Kurac, plan. još mogu si prije. Jimmy has gotten all the way up to this building, and Mogi that's sad leti. worst Hello? timing. Maybe the best time would be to turn around, buddy. There's one right there. Doesn't see him at Oh, all. no. Did not Ajoj, expect taj je the go Toolens to go napravio map. outside. He was given enough time to work with, but with 8C getting knocked, I think they halted their. But Toolens, fortunately enough for Twisted, saw Beamy before he saw him, because that was going to be the easiest kill for either of them, whoever turned around first. Yeah, I think we know which one plays with the higher in-game volume, hearing the footsteps first. Batula. Maybe it was just the unfortunate situation that Beamy was standing on metal. Batulin's Yeah. on sand. It's just going to be more difficult to hear. But oh, that is painful for Beamy. He was in a prime real estate to do some ratting, but just the unfortunate timing for the knock to come through from FaZe in the north just really backfired on that push from Foot. If anything, Ovo je least Nixija Beamy kamion. now meant that they could save the res 8C. So, Beamy, you died a hero. Nije Allow više. for 8C to live to see another circle. Potentially, at least with this one, shifting towards the east once more. It really just wants to go towards Power Grid. And now, even more so than before, it's going to be hard. Look at the southern side. So many teams down here. Why not up towards the north, you ask? Well, because it's very damn difficult to really play around here as long as there are teams at center circle, and especially with Twisted Minds in that brick building to the north of Power Grid. Yeah, everyone who's tried has already been wiped off the face of the earth. There's teams like Solo, DA, Howl, all tried to make a move into those ridges, got completely obliterated. And FaZe, just on the far northern side, uncontested. They're going to hear the vehicles of BBL looking to try and creep into similar positions as well. And that's just the next targets lined up easily for Jeems, Gustav, and Fex, already putting some shots towards them. Actually, some assistance from Exalt as well on the shanties, but that's the opposite side of BBL's split to the south, as the push from Foot will eventually breach the walls of Power Grid. They need an opening knock with these grenades. But look at the positioning of Dante and Besto. They're up. Oh, on high Timo, ground. They're not gonna be narosti. picked off by any random grenades or Molotovs. Yeah. They're playing these angles so well. Ma, naš kaš Buildings ispuša are so hangar. hard to push into, and with you only having two really entries of Oh, approach yeah, that can okay. wrap around, it's
you're relying heavily on the utility doing the damage before you're allowing you to push on in. I think for FUT eSports, they might be better off trying to trap further north around. Issue is with the circle closing in already, that's becoming practically impossible. A gleba tulin. Kakav je ovaj igrač. Lik pustio Jimmy napo jednu drugu ekipu. Gets the first on the spray point, can't get through the door, doesn't even need question mark to do the damage, but they'll do it anyway. Dante will get the better of the drop shot from Besto, and the push coming in from Twisted Minds is not gonna work. It's Alia from downtown that does the damage onto Phil first, leaves Spyro all alone. Now, Spyro just gonna be forced to make the run on off. I like the idea they tried to kind of third. A da mi objasni kako ovaj Ian igra i PGC i streamove. See if you can sit tight in this one and half. To isti lik. Off this position, able to survive with just the sliver of health. Čega ti viš Exalt stream? now coming in. Kind Dobio ban prošli game. clean up duty activated for Exalt as they now sit To je neki on the fake. hill. A, pa dobro, sad mi je jasno kako mogu igrat, pa imaju admina. Job done, but actually Oh, Arctic's is pas spinning dim. out. Another Pa da. threat just lurking on the opposite side. So Molodox, you've got to get this vredi done quickly if report. at all. No, Hibako will sit him down before he even gets the chance. Ko ima You admina? know, just too much to Team deal with. Now Michael's grenade might just get some retribution for Molodox. Push the vehicle down lower, and it's actually going to do more damage on towards Exalt after all. Ko je admin od njih? Somehow, Nodi. just lurking down in the Massive. dips, are surviving. Favorist. Koji retardi dobijaju admin After ovim? all, how on earth is Zato je retardiran Mi dobijamo skins. strajkove. they're gonna get a placement point? It's Da. super Yeah. Kaj I ubi? mean, they might just Marci, mi dođu Marci, straj. dođu enough strike. to it, and as you're saying, the fact that Ian and Hibako able to stand strong for as long as they Da did, bi još on ide na tebe, treba bajati. Hoćemo startat Nodi jeboga kafa Things any više. easier for him, and now, yeah, clear and smash. They've realized they have to take the fight here. Base is still. Dobro, on bitno the da mi side gledamo here. Their timing ovo off kako by ljudi ne ide just njih. a second. They knew Ovi that se the pressure was fajtaju. mounting from the north side. They had to take a fight somewhere, and with Michael folding, I think they felt that now was the time to make the play. Only thing that they weren't aware of was. Meksi igračica, Meksi, Mihajlo. symptom of absolutely zero pressure on FaZe for the longest Seven amount of time topic after chill, all. It's gonna try one Nije, last neko crazy nije, wild neko send. umro, jel? Nije. Send them Nije. out Razlog for niko. just before the placement points. Bili su Painfully trojica, close, makar ne but dvojica. couldn't Ja sam quite mislio da su outlast makar enough dvojica. Smash. Brate, ja sam mišljao smrt. Pretty similar position to where after alt were just a few seconds ago. Gle Smasha, druže, najela se brat burgera, ne mogu mu ne idu ništa. Just has to get one close enough to land. and he is I on je gone. jedini ključki Now sad he's igrač u holding on. Ode Špiro. Actually outlast Spyro Ubi as the Violu. push will come. A? Question mark towards the northern side. All the Šta je remains sekao on? best to lock, and that's a lot of grenades. Turski already igrač u flying Bibi. A kažeš, And Da. not a whole lot more you can do when so many people are looking in your direction. He will fall, so will Smash as we make our way into the top. Luka igra Nixija kamion. Base still Nixi na on the aparatima. northern side of this one. Yepa has, I mean, they were one of the first teams to get up. Pa sjećaš se kaj Nixi na BPL ležao ovaj kamion, ubiva se i... I won't say they haven't been Kube. able to. A but they dobro, opted not nije to dobio game. really peek out of this ridge at all. They've even set up a third camp. Issue is nades destroy these deployable shields. And, Brate, well, kako, they just got the better kako of Face Base. puša ovo, šta Navi radi? Feeling it right now. Šta Navi radi jebote? Yepper as well by the looks of things. A couple more. Šta Navi druže? Getting these nades from. Da sam ja Navi, ja bi bio na srpolju negdje More sigurno. as well. Koji sam rekao. They just have like an infinite utility. It's like mortars are in the game or something. How crazy would that be? But Yepper. oj, James, 1 HP. Kako oni ne mogu Evo sad, nijedne tu evo ih sad, skontala braća. But actually, example is going to come in like a guardian angel from the east. Ide XMPL. Effects and draw the attention Druže, away ovi će se from svi podići. now. Levo. FaZe Pa tri noka. overcommit To, onto ja this. ovog If od Duma Fires will Vis come imam through, na... Ajoj, Fantasy. ništa, te ima kao... Oh, unexpected oh, development. GG, gusti ih nabu. How did Medibane not Yes. die from that To, nade? šilpo. Bradigo Shield čuva se od svojih. Extra vests lying all over the place. They've really set up a fortification. vidi, The Alija issue kroz is the smoke. nades are really getting the better of them, and Alia through the smoke finds one. Ide, Second da. nade now should get at least. Svi report, Aliju. We'll see how long Brate, Odin is bound lik to ima stay ono. alive for. They are inside the Ono- smoke. They have top Ma five koriste one guaranteed. teksture, Two brate, od point Kineza. points would be amazing, and Da. Art still has to make a play as well, so there might Ma just je be skočilo one or two Šriha. extra points. Dobra.
Jebote, ja nisam ni vidio koji kruh. Ima line-up, brate, gdje mora pucat. Meni bio mutan zvuk u igrici, ja zato nisam ni čuo ništa. U meni je lutan Studio da imamo stoks. Lutan. dok ne počnemo se fajtat. Tebi lutan, jel? Lutan, a? Lutan. Imamo, jel? A ne, ovo Hyanga, a? Druže, niste mogli naći bolji spot za lutan. Mam ti opušteno. Sad ti luto. Terminal. Izlutaš jedan hangar, imaš sve. Nema bolje To mjesta sam, za brate, da imam 2 FPS-a. Jer ih sad imam 120 dok letim. Hosanje od Sansen grad. Gdje smo mačak? Jesi močak? Ko dobija? Tropik ili Navi? Navi. Pravo si. Ojuj, najrup, oj. O jebota, led lik mi ide ovdje uzma auto. Došlo compound riha. A čekaj, zašto on sad pucaju? Ide report. Nekog meni puca da mu ja Nemoj jebam se mi dječicu ide. malo. Aj druže, lik mi ukrade auto. Koji kurac ti za Hyanga da uđeš vam pa auto? Da bog da umro, jebim ti se. Ko puca ovo, brat? Treba ih reporta. I za Hyanga. Reportat ćemo ih. Boli me kurat više da trpim idioti. Ma, treba sve dobro. Ako ja idu u ulicu, ostanemo od 2 na 4, znaš šta se desi. Ja ću njega sad ubiti. Ko vinu game? Navi, sam rekao. Ja nisam mogli izgubiti, ja sam ti rekao kad su dobili fajtu. To je bi da će vinat. Pa teško da možeš izgubiti ako dobiješ fight. Da, Jel? realno. Pa vinat će i game, brate, ako dobije taj fajt. Retarde glupi. Vidim ko luta. Za Hyanga. Vidim ko mić materijevat. Što su ovdje vrata kad ih ne možeš otvoriti? Dof. Pa ovi koji su uđe double strike, što su faltaj nas van zone. Ne, spod reporta ih da ih banuju. Kako ti znaš da su oni sad? Pa A vidim šta vidiš, luta. na loot. Ti gamer. Reporta debilčine. Ko si game? A nemojte, budite dobri. Ma boli me kurat, pa druže pa uništavaju skrimove ljudi već 2 dana. A koji to dof? Onaj teški Nije dof? team se zove DOFG. A. Retard Svi. neki. Juče nas kontestaju, vrate, nešto se glume ludu. Jesu bar dobri. Ma i obre nabili ih. Toliko su dobro smo ih dobili 4-0. Nije, ja umro. Nisi umro, nisi ti umro druže. Ti si umro od Kristofera. Koji sad taj? Pa da mu znate ime. Neki Poljak iz Polish Powera. Treba mi muzla. Ko? Ma u Polish Power je tako. To je klan. A, Neki njihov debil. mislio... Tu su kikali neko. Kom DMR, kome treba? Ne. Meni treba. Juče rihani. Zato gdje sam ja rekao ne. Treba neko vert, niko dobro. Pa ćemo baciti metike. Ne, meni muzzle treba. Družno, viš ti gdje sam ja? Da. Po ti pored, jebi. Pa vidi, kasnio sam 2-3 sekunde. A druže, to je prediktano 6x trebali. Da li 6x? Ne. Ja sam gađao Lakija da vidim koliko kasni. Treba rih. Ne mogu na sve reći ne. Samo brže pričaju. Nebitno da se ne vraća. Blue zone grenade. Blue zone, blue zone, blue zone grenade. Blue zone, blue zone, blue zone grenade. Ili još uvijek radi takav damage, blue zone, ko prije. Da. Da, ko 5. zona je već bila. Ne znam koja je. Tako nešto, ja? Kako mi flash ajde rajer? Ne. Imam 6x viška. Ja ready. Ne treba nikome. Nosim ja ovom rih.
A kom DMR trebalo kome? Naš. Ne treba naš. nikome kom DMR. Ti vi božuj. Ovo je ovo. Da, po njih. Ima ovaj McLaren ispred mene. Ti stvarno ćeš mene ubiti opet, a? Znamo da nas radat, prijatelj. Kako nije? Od kad su 3 siteri druže u gameu mom? Vidiš pucam. Da. Ja rekao šta sad? Ovo je Riha baš voli ove auto druže. Uvijek nađem njega, šta ja mogu? Druže, uzmi drugi auto, ne možeš ni pronati za njega vjeriti. Glava. Realno. Ej, kak smo? Kak smo kak? Gospodične. Nije en uvaz od pulaz. Nedjeljam. Dok nemoj zaboraviti imaš smokova ovdje preko i Vesnovu. To je sve moje. Tesno. Nije još. Ti vi otišli. Uli ga nama to full des. Da, ali nećemo mnogo ići gore. Uzmemo ovaj ridge i to je tu, tu stajemo. Samo se fino raširite po ridge. Pazite, može bi ljudi u kampu da znate. I u jednom i u drugom. U ovom žutom teže, ali u ovom žutom definitivno. Nisu. Definitivno nisu. Možeš uzeti tamo, auta. Laki. Otac, Gdje su auto? ispod nas. Iđe god na nas. Pusti ih da priđu. Pucaj drugi motor. Taj auto. Kurat, ne. Pravo auto. Koji si ti ludak druže, pucaš na auto koji niko ne vidi. Pazite, motor je stao, neđe ne znamo gdje. Ja se jedan motor izbio. O, nastavili se ovo zde. Druže, jedan auto, jedan HP. Laki, možeš uzeti žuti pin na autom. Žuti pin. Da. Ode. Ti uzmi Mostvak se auto svoje. Druže, ne brini za moj auto. Moj auto je uvijek na sve. I uzmi nešto šta ja znam žuti, neđeš, šta hoćeš. Joj, šta ja moram pričam. Viš ti brate, kak je ovaj Slovenac, brate, samo ide tamo gdje je krv na njuši. Sigurno da provjerim ko je ovo bio. Druže, još uvijek sam manje puta umro od Denimio nek ti. Šta su umro? Manje puta od Denimio nek ti. Evo, prošli put nisam umro od nikog. Ti si umro od svog glavnog enemija. Ja mi da ovaj kamp clear. To je sigurno uzeti. Realno da frajer umro od Uzmi ga faze ako je 1. clear. Te da ja ti skautam još malo. Koga umro? Ne speca mi se još jedan game. U fazi 1 ako umre od faze 1 plavi zoni. Pa možda ga neko nokao van zone. Ili bluzom, brate. Možda on ušao i do crvene linije. Doliko, ti još uvijek imaš ono 6. Da. Čajte mene da te budu izbijem. Ja sam in kump. U gepeku, u juazu. Nice.
Da smo, gdje smo? Možemo sve Na na mostu. toga dobro. Na mostok sve. A trebamo svi možemo se raširiti ovdje drugo. Rage ako hoće. Ne. Možemo dva sad gore na brd. Dobro si imao se sačuvao u svoje auto. Morat, Dakle, nikoga slušaj, ne vidi. sačuvaj Onda- auta jer napuštamo kampu kad bude blizu zonu. Campfire, mostok se traži. Realno. To mi je jedino spasi da nekog ubijem, brate. Ajde, skautaj, tražite ljude. Emen iz žuti. Skautajte ovo vamo, žuti pinovi. To mi izgleda clear. Auta? I svo sana. Da idu na mene direkt. Baš je Ima još dobio. jedan motor iza trojac tagaње. Odlično, ovaj u auti baš je razgovor. Nisi ti vidio kom, brate. Je taj motor. Mini aug. Taj motor je stao neđe na žuti. Jel? Pa ja bih Samo rekao, koliko dužiš, mostok tu se. neđe ovako. Našao sam. Nišu s tim. Rika gledaj nam žuti pin. Mortar, ne ide na nas. On se fajta i tu dole. Mislim da se on još sad na žuti. Aj gledaj, znači ti gledaj to žuto tamo. Reci mi da li ima nekoga. Ja idem Ja, to brate, ono, ne vidim od ridža, ali ono, ovako što ovo što vidim, ne vidim nikakve kreće, ne vidim auto. Evo drop meni na glavu pada sad. A mislim da i dalje je clear crveni, ovaj plavi i žuti. O, još sam rekao. Oho. Pripremite se, da idemo ča. Čekaj, idem ja nazad Ima, drop. ima 20 metara iza mene drop. Da, ima sad da. Ili je ovo je to bilo, nisam Ne, siguran. ima, vidio sam lika, tačno ušao u plavi sada. Pripremite se, samo budite blizu auta. Gdje ideš ti, alo? A drop, rekao sam ti 30 puta, druže, da mi je Dobro. ovdje u ovaj kampa. Mogu još neko doći ovdje, bit će više kamera. Potrpaju ulaz ako bude. Možda. Ajmo mi u prvi drive, nek njega. Vozite. Vozite Tamo ka se baš žutom. fajtaju. Znate ono što smo već igrali, ide, Da. ostavite šek mostovcu. Ma ljudi u šum. Da. Ostajemo ili? Stavi da stoji tamo. Oko je u hangaru. Ne ide, pazi. Moramo s ove strane igrat. Aj sjedaj u auto, aj vozi. Sjedite. Mostok sideš, Sjed. brate. Ide. Nećemo moći proći, jebote. Ovako vozi. Pazi ovdje. Vozi za mnom samo. Znači ovaj je šef tu. Više malo desno. Ide ti kreš s desne strane. Kako se vi prošli? Vidiš ljudi. Evo Žuti ovako, pres. i plavi, i žuti. Ovo ćeš doći i jeba ćeš sve odrijeti što si došao.
O, pa. To smo povušak. To će biti sretan jak da ćemo. A možda Mostok može ovdje na pin stati, ima kamenja i dipova. Da, to sam ja probao, stal sam promašio kamen. Ja imam helmet, jedan tricu. Moje auto i dalje nije probušeno. Uj, zablokirali na put. Jebim li ti mamicu piću? Jesi ga pogodio, jesi ga pogodio? Da, lokan jedan. Ne valja, kako nas je sjebao kaverovo ovo. Makne pin, Ajde, lako. mamu ti jebe. Mazlok se, ko tebe vidi? Tebe samo žuti vidi tu, jel? Druže, meni Bog, otac vidi. Imaš rupu ispod sebe na žutom. Jesi uzeo sve smokovi iz auta? I da, ja sam uzeo. Nego što ja ću malo čipsa ljudi, jezik se ovo malo smiri. Ja ovdje jedan gol na. Kad me neko zavali glavu. Daži. Mazlok se. Ne pitaj ništa, ja sam pokojni. Aj drž mi kamp, idemo pomoći. Evo proći. Ne možeš mi čomak baš. Kad mi imamo jedno auto. Dobar sam ja. Mogu prunat. Dok on... Vidi, na crvenom pinu imaš kamen koji možeš igrat, a na žutom pinu imaš rupu. Druže, do žutog sam ja mrtav. Dobro, ja ti samo dajem min. Možda smo Vidim ja to, ali... Ja sam do tamo mrtav dok dođem. Bi volio do ovog crvenog kamena doći. Laki, evo ti ga helmet tu, brati. Dobar frizurca. Jel da? Aj, kikca Jesi safe tu na crvenom? Jesam, safe. Treba od smokova. Daj. Ček, Evo ti još jedan. North auto staće na moji to ovdje. Bolje nemoj. Jesu stala? Da, čuo Stali sam su ih na ja isto želni. stalo. Ali nisu me oni noktali, evo dobro. Prvo ću ja dopuzat, tak se... Jebem ti, prvo moram okolo ići. Ok, ja dođem do ovog kamena... Ništa. Morao sam reći. Da ću mu jebat manicu. Izgubi, brat moj. Imaš helmet 3 na meni, brate. Znate jel? Imaš jednog na žutom, brate, u autu. Ajde, nek neko drugi pikavi, ili nek mi da helmet. Brate, ne znam zašto ti pikaš. Nemojte ljudi, ništa nam to ne znači. Treba će nam te glave poslije. I mene svakako je bilo na 2%. Gle, Laki ide pikat sa smuganom. Ali kad budemo izlaziti čučeći, ne vidi nas. Jel? Znate. Znači ne treba smoke, možda treba jedan naprijed iza, ako više se otvoriš. Gdje se fajtaju ovi? Nemoj vam bloki, ovaj rup na gore, Gdje je zatvor prozor? Koji je mjesec na kalendaru? Čiji je kalendar, druže? Mogu iznao. Drugi. Brate, lik igra na ultra rezoluciji, buržuj pronađen. Dakle ti ne vidiš vic. Ovo je tačno na pinu. Jel ti ne vidiš da ovo Jackie Chan u sredini? Da. Pa ne zajebam, to zove da Jackie Chan. Pa znam, sad nemamo više vatre. Nemoj trošiti smokove. Probam da uzmem ovaj kill, vam. Gledamo kako smokova. Kako se zove? Ljus bio zaboravno na razlog da lik nije zabacio smok. Daj mi healova. Aga, Ninu. imam ja jedan. Ne, samo painkiller od svih healova imam. Niš drugo nemam. Aha. Doniraj šta? I sad će svaki jebeni shift da zalijepi ovu vodu, brat. Već vidim scenariju. Šta? Da će sad svaki shift, brate, za ovu vodu zalijepi. Da. Jebo mater svoj. Gdje je zatnila vrata?
E, plavi Ovo- mora movet. Ovo ne sam zatvorio na ovu stranu vrata, čekaj. Full open je plavi, jebote, ali možemo ga ispikati A mi trebamo zeleni riješiti nekim čudom. I otišli u svog auta da uzem helmet. Jebote! Brate, okej. U kampu sam ga noko. Ljudi, imamo free killove na plavom. Ne. Diš. Sam. Možeš smoke? Da, smokaš. Ne treba. Dobro. Noko me plavi. To je sad taktički uradi, sad se pojavi plavi i zeleni. Što ću ja sjedim nazad u auto? Ne Kako mislim. osigurat? Smokov dol na plavom. Bjež. Boli. Podigli su ovi, jebi ga. I šta sad, brate? A jebi ga, brate, nisam mogu od tebi izvući. Dobar sam, van, dođi. Možda ja? Hajde, istrčam. O, krute po vidu. Amo istrči, brate moj. Vjeruj mi. Ide Auto? kreš na nas. Ovo treba iskoristiti. Da. Da je rihao. Dok je smoka, još ako možeš. Jes. Ulezi tu na hilaj se. Nije bi trebalo otići ova leđa riješiti. Gdje je ovaj moj smok odletio sad? Ne znam. Odletio u pičku mater. Ja to sad igrat. Pika go na rid. Nokan. Jel mi možemo gorit? Ne možemo, nije. Ne, na pinu je nokan. Sam ti sjedu u auto riha. Što neće ne dviz da prijeđe, jebe. Ukrao mi kill. Ne Joj, znam. vidio u kutije. Jel vi tu možete igrat? Da. Ja sjedim u autu. Al samo ne mogu ti obećati da ću ponoviti opet ovakav spray da šnokret lika. Vidite li naš... Ništa je. Gledat ću ja to. Riha, Samo ti, dobro ti gledaš, evo. imaš smokova. Bomba! Nokan sam. Ništa kraj, imam 7, 6. Au. Odakle bace bombe? Gore sa riha. Pina. Rika živ bio, brate, sa sumro. On misle da sam ja insta pa, još mi insta Još ja namjeru na kamen. Hoći zadnji. Daš bombu da znaš. Ne. Da. Dobar si. Pušao te. Što te? A jebem ti majku, glupu. Kako je glupo odigrao lik? Moguće. Prišao od... Ma ništa je, ja se ispoglup. Čim sam umro, ja se ispoglup, ništa. Šta nema spektit? Nije uključio. Ako je prošlo, nije glupo, to je zlatno pravilo, ali je glupo, brate, zato što imao tajming da priđe skroz kameru.
tried trying to holler at Navi, didn't quite work out. I don't mind it though. Yeah, he's had to call the boys to come back. Druže, actually, puče because he's bomba, been chased. kako puko tako i auto puče, ja insta umru, znači nije bilo ni noka. Very passive with the new approach. Not that it's not being successful because they're currently sat in second place. But Ojku drugi, bog te. Hvala meni, braća. O, Mihajlo! Gle, Jovica, casual i cruising. Dva nasa vozi ulazi puca, brat. Sreće ne znam Mel pogod. A brat, sreća pa Melman nema prst. Ubi ga Melman. Kak ste vi hater? Ajmo, Luka. Now, there's a question of whether this was intentional for Entropic, knowing where Navi would have dropped and seeing a team in rotation. Motherfuck sumro sa... We would Sumro s dropom, brat. to face off against in the grand finals. To mi je najzalije. Motherfuck skriju. Da li ovi imali, ljudi su sad dobili sve dropove. Ljudi došli su full gear 3 i 5.98 imali. Some high priority teams. Yeah, which it very clearly did here. I think Navi, are they going to continue forward or are they going to just wrap around here and try and see if they can find Lucarooks? I'm not sure. Seems like they are. They're fishing. They're looking for him. They're not letting Entropic get away with this one. A lot of bushes to check. Mm-hmm. I'm sure they'll sniff him out eventually. Few options for what Lucarooks can actually do. Might be able to catch Uber though. I'm not sure if he has a vehicle right next to his rock. He's got the deployment shield. That's just about it. But he's given away his position. Ajmo, Luka! He should be cleaned up, but can he take him one down? Nema veze. No, he cannot. Alia from distance. Boli kurac. Easy peasy. In the meantime, over towards Solo and Da će biti lobby up, možda tamo za scrim It se baš. seems Ruin now falls as well, so last single player left. Javite Lukarog da se prijavi za Scrimse. The entirety of Solo. Ima je vremena za jednu bacit. Place you would want to be, but for Solo, I mean, sat currently in 13th, really want to start climbing up this leaderboard with just 3 more games to play after this one. But get whatever you can. Yeah. Laza, last man standing. So said, I'm not sure he's loving the idea of taking the fight with the shotgun. Ovo tačno da vam kod nas još 14 živi ima, kad smo da bili četvrti. He's been tagged down low enough that Laza could take him out in the slowest vehicle in the map, but never mind. Sosed gets it done with the M4 and Howl. It's a 0-point game for them. They cannot afford to have any more of those when we get into a wrangle. Yeah, it's not looking good for how. As I say that, I mean, of course, still very doable, but 34 points, this many games into it, not what you would expect from a team that played as well as they did both during the rotation and also, of course, coming up victorious during PC Spring Circle. Shifts down towards the south, centering up in and around Yepa and Twisted Minds and the hillsides there. We will, of course, eventually shift away from water, but right now that's not really a big factor, and also the water as a whole ain't really a lot of it either. So this one is going to be interesting though, as we're centering up in kind of an open area. It's going to be way more open area ending, unless, of course, if we shift up towards Godok or Palace come the next 2 circles. Maybe this is one of the places, the parts of the map where people did have a couple of concerns just about how it would play out necessarily. There's plenty of ridges, but the hills are much less harsh than they are on a map like Mirror. If you're saying you're playing a ridge, you can probably crouch in it and be fine, but here, it's prone or nothing, baby, and a team like Twisted Minds with a split across 2 segments of potential high ground, yeah, they're gonna be on your case. But I'm gonna go out and say this: a PUBG map needs difficult to play areas of the map in order for it to be relevant. I mean, we just had a game on Miramar where all they had were Mihajlo. stacks and a mountain where they were. Ali ovo je onaj fake Mihajlo, što je nekad igrao za drop. Right? And here you have trees, you have rocks, you have cover actually. And there ain't that one team that can sit 500 meters up high and see everything. So I'd say, I mean, yes, there might be open areas, but those open areas make for a good map. Well, Twisted Minds will come on with the first bit of pressure. It's on the opposite side of this. He has no angle towards this. Those ridges are working in favor. Ide u glavu ide bomba. Just funneling grenades down in towards them. Artix
A little bit of damage from one, but it's Lou on the drive by from distance. He pulls up behind Fairis, sits Lou down, riješio fight, realno. and Exalt just get completely wiped. Taduzi contributes a headshot, and that's more. O, šta je after alt pull upo, mati sveta, braća u nade range-u. Ono kad pull upaš phase 2 u nade range-u, GG Kleinemane. We see it time and time again in on Miramar as well in similar fashion. Kind of Ponesi ga jevote, šta ga čekaš? I don't think. I mean, I wouldn't expect that Ascent's ups to cross over. I would be surprised if they were even allowed to do it. It was question mark third partying into the fight, picked off the final player of Exalt, and then from all the way in the distance, After altu, pitaj staru. actually got the drop onto Mika as well, who has Mali lobija, brać. back into the compound, but that's a car that they're not going to be able to retrieve safely, and especially now that Navi have made their entrance over the southwestern side onto the northwest island over that double bridge that we were talking about earlier. Their name into the ring for any teams who want an engagement some of this area. Braxco just letting BBL know that there's no reason for them to look in this direction. If they do, they will be met by bullets, but of course they heard the commotion, they saw the knocks and the kill feed, and BBL, well, right now they're set in top 8, sure, but they ain't really guaranteed yet either at 47. Yet either. They want to get every free they possibly can, and this might just have been one of them had they been down here 30 seconds earlier. Next circle pops, and well, I guess BBL don't have to go anywhere. I'll be more than happy with that. Again, some of those little ridges along the in the fields, it'll do. Falkland zona. A bit of extra cover in the form of an airdrop crate. Ovo ni Salba toli nije očekivao. Every game, but you'll be more than happy to take it while it is. Koji su mi slotili, 7 ili 6? 7. Je li izašao? Jesu. Ko je ono password bio? Peped. They should have heard the I mean, of course, Navi did rotate in very late, so it might just be bad luck. Now they see one Millman. Oh, headshotted as well on approach. That is just worst timing possible. Good thing for him is Čemu Sox? with the scare. Gets the back off for Navi. I guess I was wrong in saying that they should know because they only Jel uzao loptu, možemo mi igrati dalje. out of the river here. So playing it slow, playing it careful, and luckily for them, keeping 4 alive. Keeping 4 alive. Covering fire just to make sure that there was no follow-up on that initial headshot, so they'll be Foxy! keeping Mel in Uđi ili ćete noka opet, pa ti... on that side of the road. There was no retrieving him, so they did manage to get him back and in safe hands. Twisted Mind still holding on to this position with Lou on the southeastern side of the zone, very separated as a solo, but no one putting any pressure on for the time being. No, Navi just taking a few shots, trying to figure out what their approach is going to be. And maybe, I mean, with a lot of teams, I say a lot of teams, Wu really the only ones down. Kako je Riha izvrnuo onog na motoru? Oj, jo. Hold back Wu long enough to force a fight between Wu and Solo, that would be dođi. perfect third-party opportunity, kind of established on their own. Pa ja gledao lika kako pada s motora. Just getting completely crunched. Pucao i ova po njemu, ali bezuspješno. This is one of those open areas that doesn't have the cover that you require. That little bit of high ground, the rolling hill is enough for Batulins to find an angle down below. James picked off. The smoke came just a little too late to prevent the flash. Vex can do nothing but loot the rest of the utility of his teammates' corpse. But also just one of those open areas where, I mean, you would never see anyone stand out in the middle of the open on a angle. You go, oh, why is he doing that? But that's because we now know all the areas and what you're visible to. Dobro, sad mi je jasno zašto je Wu zadnji. Kvalitetno igraju momci. He spots an entire team go past him. Somehow goes completely undetected. Maybe they heard him, but Solo just wanted to move further forward. But to go back to my point, I mean, there are so many areas now. Team 9 igrača sam. Like, what are you doing there? But we just haven't found all those. Ajde, debilu. Gima. Da, samo ti fali. Ha? Samo ti čekaš. Evo, hoću. Yeah, you gotta Koga jebe? cop an L to learn, I suppose. I mean, Maybe wait. look in the VOD review, look around for some better playable areas, but Just this isn't gonna work out for Solo.
A jeste, vi polobja fali. Moramo te malo motivisati. Ja vas da kažem, koga nekoga nema, samo ti očekaš, oni kušu oni. Želiš? Moram da mačke dede, došla je da zove, traži hrani. Take that for granted. Let's not assume the worst. There's now Wu and Foot taking a fight here. Both the teams desperate need for points. Both the teams wanting to come up victorious. A8C already fallen. EB on his knees, but should be restful. As I say, that holding the low ground. They're coming through again. We already talked about them, and if we do get the urban ending, they'll be pretty disgusting. But for now, it's enough to force Vard off the cover of the rock and a quick peek around the side. Cleaned up for the Woo. Yeah, Face eliminated as well. That's on BBL's hands as they find them. T-Bone Beamy. I mean, they must be aware that it's a 2v2. Yep, they're committing to this fight. They're pushing over, peeking forward, finding Keanu instantly, and now just Quizzy left alive. But Twisted Minds, you can see in the distance there, are slowly approaching here too. So even if Twisted become victorious, they might just die instantly after Quizzy. Able to find one. Doesn't get the flush. Now he does get the flush in return. Still far from placement points, but this fight seems to be over. Well, 4 points for kills is not bad at all. It's not going to be enough to close the gap, and for Foot as well, they're going to claim the exact same, but they're both down to a solo, and as you say, Twisted Minds is setting up the firing line to prevent either of these solos making it in towards the zone. And, well, Twisted Minds, they know that that's the team behind them. They do not want Foot to claim any more points, and they need points themselves, so it's a perfect win-win for them. Let's see now. It's a doozy. Tries to wrap on over question back also, kind of in similar fashion to how Navi were playing it before, trying to find their approach, just kind of poke a little, see if they can find a hole in the wall, breach through somewhere. In the meantime, on that same edge, Ascent trying to decimate Navi. Down to just Brex on Killiak, either ain't gonna be easy. Now, oh my lord, question mark just wants to be censored into afterhold. I feel like I've seen this one a couple of times before, but not on this map yet. Klim, caught in the corner actually, survives on a single little bit of hit points, and that grenade might just get him done with, but elsewhere it's a very similar scene. Just on the opposite side of the road, Navi dealing with Ascend, but oh man, now that they've just got to cross the road themselves, there's more to clean up. Ayunan gets the job done, might just about, no, he's got no chance of getting that revived, but oh, is he going to drive into a nade? Oh, that would have been the most random nade kill ever had that actually happened. Melman lobbed that nade across the street to take out a doozy like, I don't know, 10 seconds before Enan was even there. Had he gone down in that fashion, that would have been absolutely insane. And this circle actually goes into the city. 91 if he wasn't full HP, he would have been dropped, but he's had a chance to heal, and he's caught Mel as he's been forced across the road. He knows Uber has to come over eventually at some point, so a victory from the jaws of defeat maybe for Aenan, but it's maybe a hollow victory. There's not going to be too much more. He'll get a couple extra points, but Yubaha! Another ending. I mean, I think we must have started talking about how good the bleacher nades are in buildings, but Hoćemo mi da strajk ako ja ne igram zadnja 2 gejma? Da. Hoćemo. Druž moram ići. Što moraš? Sad mi sestra zvala, on tu u drugom gradu došao na sjelu kod ovi. I ovaj mlađi sin ostavio ključ u auto se zaključilo, moram ići sad do njihovog stana po ključ i da uzmem kamion i da njima odvezem ključ da mogu ključati auto. A imaju oni vremena im reći. Jebe ga, idi. Druže, kuti još jedan tego, što nisu stavili sam da se igra samo jedan.
probaj naći nekog za zadnju dva game. Poslao sam poruku Fuzi. Da, svakako. Guzi. Mi imamo ljude. Jo? Stvari je ovo s coachem, jel? Ne znam, počeo trebamo početku. Ne. Bogom mi ovi se ubijaju, ja ne znam. Ne, mi imamo tim, brate. Vamo iza. Da, ide u kampli. Evo, ću mu jebem tetku. Hoćeš i tetku malo. Ništa, pusti to. Ma neće na sad Ne. kontesta. Nisu zoni. Hoću ja njih. Ne možeš. Ne smiješ. Što ne smijem? On Nisam. kontesta mene, ja Zato kontesta što njega. sam ja rekao da ne možeš. A dobro, nije moj tim, tak da, mogu. Aj probaj. Ili ja onda dobijem ban ili vi dobijete ban? Svi. Ko ja ne dobijem, ja nisam tim. Pa kod nas dobio ban, Samado, isto na 3-4 dana uopšte nije igrao taj dan. A, dobro. Samo zato što ima rolu naš. Pa da, pa zato ja ne dobijem. On će dobiti, ja neću. Ne trolaj. Ne smiješ Da dirati. ne ubiješ. A to, brate, nije u redu. A zar nije? Pa nije u redu, ja kažem nije u redu, ali... Znaš, sad ti njih ne smiješ tu da diraš, a oni su nama zapriječili cijelu rotaciju s jedne strane. Idem ih ja uvijek, vi recite da nisam bio na Discordu s vama. Ne smiješ to rad, nema. Evo ono od ulic streama. Dobro, imaju sreću, nisam ništa našao. Možda tak zapucam na mene, jel ga mogu ubiti? Da. Da, ali ko Ali prvi zapuca ne dobija smiješ- strajk. Ne smiješ i sad tamo biti, a da on tebe zapuca pa da ga ubiješ. Pa neću ubiti, odu mu po auto, ne smije me ubiti. Udo je on auto već. Treba mi sajt, dobar sam. Nosim ti redot. Znači, imam ti ja 4. Imam flare gun. To su neki novi flare gun dodali su. Meni muzzle treba. Kam par na men. Eto. Jo, neki novi flare gun su ubacili nešto. Govno, sam vidio na Twitteru. Niko ništa ne zna. Došao sljedeći update. Pa ne znam, neki plavi flare gun, nisam pitao jer se mi nije dalo. Vidim da su nešto plakali po prohabu. Ni to Ma, nisi ne čitao. Ma nisam. Našao sam Reddit. Ej, Kako si ima te toliko skinuo, druže? u glavu me pogodio, brat. Aj daj. Ja sam već ponovno da oni pucaju do uliču da možemo se fajtati. Da li tebi redotiš? Ne. Mostox. Ne, našao sam, rekao sam. Šmić? Smit ne još, ne, lutajte. Gdje ćemo ići, brate? Nemam Ti trebaš još 4 riha. Treba meni scope veći od... Ne treba mi scope, pa ne znam, imam sve ono. Ali rano nam još, moraju svi muva. Imam 6-icu. Može. Ti trebaš još 4, mislim da ću riha. Ne, našao sam. A, jel stvarno nemate više ništa za lutat? Možete ići, jel? Brate, ima mini u fullu, Aj vatamo, M4. aj dođemo ovdje i vatamo rotaciju. Ima osok mi dati u 6 i to je to. Kud dođem, ti nisam? Aha, jesam. Na žurku. Da su ove crte bile druže po ekranu. To je moj, jel da? Auto. Imate ovdje ovog, onaj Blue Zone, backpack i tako se govno zove već. Obavezno uzimajte. Ma ja ću na trici ostavim, bar imam prostor. Let's go. Ne, vate. Kakvi ste sa smokovima? 4. 5. 2 i 2 u launcher. Moramo ih čekat, brate, ćemo... Ma idite, mi smo tu. Rano idemo, ućemo se između ekipa, zato vas čekamo.
Ako se već fajtam, da ne ginem sam. Jel? Poginemo svi. Da. Svi za jednog. Zato me on ubio, da on ne gine sam. Svi za jedno, jedan ih izjebe. Da, dobro. No. Ti Riha Mogu- sjeće. Čekaj, Riha. I retarda. Vidi, nismo... Ništa ne idem ja svojim retardom više. Rekao Riha, ti zadnji, drugi sljedeći game, samo uđi zaprat nekog i otiđi. Ja, može. Ja Brate. sam samo čekao kad bude Riha iskočio i odleti druže na kraj mape. Ja nisam izgubio helta na auto. Pa dobro, da. Vi ste Jesi radili... ti lak? Ne, Keko. a ja znam gdje treba udariti. Ali opet. Brate, haman full na malo. Da je ovo radio 3 godine nazad, vi bi bili sad u Godok. Sjećate se kako je auto eksplodiralo, on dobar dan. I sjećate se onog 3 sitera, kad dođe 3 sitera, on se izbaguje ti Druže. pogineš. Bolje ideš peške, ako je zona na drugoj strani, nek s tim donetom. A uvijek si tog nalazio kad si bio van zone. Pa skami, dul. Jebo, mak, nismo ga ni udarili, men health održalo, vidio ovo. Sad će pa se imao booster. Reče pa je ovo dobra igrica. To fight neđe ispred nas. Ja nisam se čuo. A Laki je nas bombao sa 300 na sat, ništa nije oduzeto bilo. Eto igrica. To tek sad možda ima delay. Možda tu još jedan gulaza. Gdje? Evo od kompanda. Easy peasy. Maš tu Juraj čas. begete odavde, druže. Aj, Uvijek su me druže, naboli. ne ja goriva ni do žutog. Ko te puca? Niko. Pa reširite se fino. Nema kod mostu. Gdje uvijek kod mene gura, druže? Ma ko će te ubit? Mora neko da te ubije. Mogu li otići na onaj kamp? Auta, kuda smo mi išli? Joj, meni je auto na upenu. Dobro. Idu Ja- desno da smo mi bili. Ja se zajebo, brate. I su da je vidjeli. Aj, joj, šta sam sad vidio koliko je ljudi ide. Oli vi izvadit jednog? Ne, neće nas. Možda su ufotili na ovom. Znači oni su iz plave zone i išli na drvo. Stali su. Gdje? Ode. Dobio jedan health. Ja idem na Lakija. Bravo. Još auta neka čujem. To je dupit da čujem. Mene. Ja Izbučio ću sam i svijet. auto. Četvorica su na tom kamenu. Recite ako nas pušaju. Nisu iz plave zone, Neće, upucali ste u neće zonu. pušati. Aha. Jer širi ih malo. Možeš i flashat ti koga? Ne mogu, na kamenu su. Ja sam Jel to pucam ni da idu? pukne auto. Da. Jel bježe? Da. Druže, lik 1 HP u auto. Što ne su? No ne vidimo. 1 HP mi je auto. Zeleni. Hvatajte, i ne može ići daleko. Prevrnuli se skoro. Hitan, opet onaj lik. Izašli iz auta. Moj Mark. Jesu ušli u kamp. Ja ću djeto Ušli u kamp 4 lika. Jebo vas, druže, 3 sata trajate. Nemoj fight ako su ušli u kamp, samo izobiđi. Jeste ubili jednoga? Ne. Ne. Jebo, maj dobio head i body i sam Dvojica na kraj. pin Instagrama. On brate nemaju auto, mi njih možemo ubiti. Da. Dok sad ne puštam, po Bogu ih ne puštam. Laka na pin. Bravo. To opet O, on još su Rusi, druže, ubijaj ih. Drugi Instagram što je pretečao mu. Odmah ovdje na vratima noka, vidim mu sve noge. Jel neko na zelenom kući? Mislim, možda. Neko nešto razbio prozor.
Ja sam razbio prozor. I tamo je lik razbio prozor, ima na pin. Jedan pin, jedan hangar, 2 kuća. Ovaj lik haksa 1.000.000%, ljudi moji. Odakle te Dobro sam ga napisao? rezao, gledam ja. Iz hangara. Ovaj lik 1.000.000% haksa. Koga mene neko? Mene neko ni on oko. Sad. Rihu ne znam kako ćemo rezati. Ja ću njega rezati. Idu na Rihu trčat. Pucaj, Laki. Jedan lik mi već se uplovi, nemoj ti će. Ja ne, druže, mene 3 lika gledaju. Šta je bilo? Nemo sa Rihu. Ja mi da je lik na njih. To je na men lik, bjež dok. Fuck you, bitch. Your family is dead. Mene jedan širi. Ajde, izvucimo s tog se. Izvuci, Laki. You fucking noob. Gdje je tvoje dulke auto? Znači, Tu lijevo, tu lijevo. Ne mogu. Ne. Bušli mi gumu, Dulić. Sakaj. Ajmo pomognemo. Ja me crveno ne vidim, znate. Sam bosi, ne bosi, sam bosi. Sam bosi, ostavite mene. A ja kao fejkam da te pupim. Sam fejka, ti ići. A odžabeš kada mene puta kroz i druže. Dobio glavu, moj mat. Aj samo ti išli. Anče je došao dulko u auto ovdje. Idemo Uzeo se sam onaj moj kao auto, brate moj. Tiš možda gore dulke. A vidio me sad gotovo ništa. Vidio me i dalje u ridžu ovdje. Možda vidje dulke, full open ti je. Jel možeš putit ga? Ja sad ću. Ne vidim ga. Tu oko pina je. A moraju ga kupit on. 3 ne daje Laki možda. Pa što će ga kupit ili će ga ostat, šta? Jebem ti igricu i auto. Motok si do desno. Znam, brate. Vidi, ovi su... Velika 100% haksa ovaj kod njih. Je siguran? Brate, Ma nešto ne, što je velik uradio 2 puta. Jo, ima ništa. pokazat Ispravio me i da ću neko vam. minijum pogodio. Druže, M-kom vas spreja nije. Druže, možda znaš kako spreja. Druže. Ali kad te bi najlop ispreo, šta bi onda rekao? Drugo je najlup, ko ti je ovaj no-namer? Druže, mora ti bilo ko će sprejati jednom usrat. Druže, sprejao sam po 100 metara. What? Ništa, ja sam prevrnao. Gdje si to naotiš? Ne uzmimo ovo. Dropa, pin. Treba masok se pokupiti. Idi ga ti ko. Joj, ali što se na luto, druže, nikad bolje. Sad nađete fajt. A trebali ste ih već prije, druže. Okej. Jel možemo mi krosat? Daj, skupite me. Je lik close ili nije, šta? Ne, nije. Stani tu, s druge su strane. Vazi. Mora se ja heala. Ne možemo mi proći, aj čekajte tu negdje. Stanite negdje. Može. Umret ćemo. Ne, ovo je to reći. Pa nije close, tamo su skroz, brate, razumijem. Došao na kamen, jedan taj istega na kamen. Levo skrajnje. A što izlazite, jebo ga kruh? Koliko imaš smoka, Laki? 2 i 1 ovdje unutra. U launcher. Ja moram da dropati, ja nemam nikakav letar. Neki tim s leđa. Jebem li mu mamicu? Ili je to isti tim?
Pišen auto, laki. Gledaj. Šta da radim, ljudi idu treba bajdaju ovdje, trolaju. Ne, nije ovo trola. Nekad, omrti smo ovdje čim su Ne. nam izbušili gume. Ma mi trollamo, niko drugi vrat. Lijepo vam kaže da se povučemo, kad su ušli u kam gotovo, izgubio si šansu da gubiješ, gubimo vrijeme samo. Gubimo jednoga, ostali bez 4 auta, završili s jednim autom, mi trollamo, ne oni. There's only this one team. Yeah, exactly. It's I think especially when it's on a new map too, teams just don't want to go there because you barely even know the layouts of the city proper because you haven't had to fight through them yet. So makes perfect sense that a lot of teams are very hesitant to try and go into the cities when they're not completely sure whether it's gonna end there or not. All right, guys, we are halfway through the last day of the upper bracket here for the PGS2 Jeszcze EMEA mam start qualifiers. We're going to be going into 3 Wrangle games, and right now it's only Twisted Minds. It doesn't look too safe. So, guys, take it away Doći here fuz. to Grassy Pastures. Thank you. So Koji smo da se tvoj ili moj, Laki? Moj. that's where it's gonna go down for the next 3 games as we once again take to the battlefield and we saw a bit of commotion Nemoj da in dolazi the igrač u previous time. game between Ma Hao doćiš, and no. Solo. Dobit ćemo 3 strajke za ti rebuse, ovako ću dobiti samo jedan strike. Jel pa ako mi da za taj abuse neću zaigrati više Screams. Šta taj abuse druže Snip igra sa jednim igračem iz rostera. Ili pošalji poruku, ticket, emergency je, možemo da dovedemo igrača. Još najbolje mene da kazne, znaš, mene će da kazni, a 5 dana mu ljudi igraju ko kako stigne igra. Nek se napuše kurca ako me kazne. Staća lik, Druže, mora nije ih bitno. pomoći, ono. 3 skrima možeš odigrat, ili koliko skrima možeš odigrat samo sa jednim od ovog tira. Ma ne, pravo je on, razumiješ, po pravilu bi trebalo dobiti Dva strajk. igrača treba i za tier, 3 igrača iz tima. Nije, ima prije pravilo da Ne. 3 ili nekoliko skrima možeš odigrat samo sa jednim spotom. Glupost, ali tako je pravilo. Emergency je, pa evo neka upale stream pa ne gledaju, vrat, nije ko da smo izmislili nešto. Ako im je do strajka, nek mi daju strajk. Vamo imaš timove koji konstant, pa onaj Jam druže svaki dan igra s drugom ekipom, skrim se. Druže, to je Jam. Pa to ti kažem, razumiješ, Snip ima Tier 1, braća nisu finale odigrala 7 mjeseci. Tako da, ako me kazne, nek me kazne, neću više zaigrati Screams. To figure out. Sve je popraviti. Takvi 7 mjeseca nisi odigrao finale, šta su igrali oni? Igrali su jedno finale. A? To ti kažem, vidite nisu igrali imaju Tier 1. Ti za Tier 1 moraš imati 3-4 finala uzastopna. Ne, to je pro. A isti kurac, brać. Dobro, a šta je Tier 1? Finale. Finale jeste, bilo koje. I koje finale su igrali? PSL, ali to je Kad je to uopće bilo? drugi tim. Ali to je igrao Lukarux, igrao je Zeko, To ti kažem. Nodi, još ne. To ti je Tier abuse. To je mix. Ali meni je to skroz ok, razumiješ? Koga boga, pravila su im glupa, shvataš. Ali, brate, ne možemo pravila poštovati za neke, a za neke ne, razumiješ? To je prvo pravilo sprovođenja zakona, ni po babu, ni po stričevima, a njima je i tekako i po jednom i po drugom. A to je svugdje, brate. Pa nije svugdje tako, brate, to Dobro, na nije Prohubu svugdje. je 3 put bolje napravljeno. Pa na Prohubu drugačija pravila. A i normalni su ljudi. Ha. Okay, I'll tell you what. We've had both NA and EMEA win a global championship. So, I mean, Samo što to ne vredi igrati jer Prohub skrivno su ti jednom 2 put mjesečno, ono. I još ti igraje samo dobro i timo i ti ne možeš vežbat za ove. Znam, ti si prinuđen da igraš o.
sort of joke, but okay. Meni je bilo zanimljivo igrati, brate, one balkanske skrivone kola. A lot of memes coming in. No, ja. Fair enough. Ono je tek priča da You se. know what? I think Ja sam ono jednom ušao, ljudi došli na stream i stream snajpali i više nikad to nisam zaigrao. eventually. Braća igraju da pobjede skrimove. But they aren't, I don't think they're far from. Kaže, taj scream ne možeš izgubiti, ono. Not necessarily dominant. Ma na to ne treba igra. Competitiveness. Well, no, but the thing is, now we're getting. Joj, koliko log šlik. Joj, koji nas ubio. Time and time again to these global events, and I feel like where in the beginning. Je 10 metaka promašio. Let's see what happens. When they figured out that didn't work, they still now keep that same aggressive mindset, but kind of fit it more into the, let's call it. Koji je uopće u snipu od Nodija Voxe za Marcija i koji još igra. Ne znam ko igra. And that first place ain't impossible to find. That's what I'll give you. That's what I'll give you, the number one APEC fan. There you go. That's what you place in the hearts of many, but my Cerberus jersey still has a place in your. Za Snip ja da znam igra samo Voxes. Nod igra s Vazom, ne igra za Snip. Sa Vazom igra. Evo. S kim Vaza igra? Uopće. Ma ne, Nodi. Makar tako zadnji turnir bilo s odmah pojma ko je skin tu šta radi. Ko bi to povato svaki turnir drugi rost. Tails between their legs, they're gonna have to smoke up for the revive, and at the hands of a 9mm DMR, it's not ideal. What does Ascent do with this knock, though? I'm kind of curious about. I think Braxco is trying to wrap further around. A ja nisam mogao pucam, na rotaciji bio van zone, pogledam mapu srećom. Bio pola metra van zone. I onda se ušao u zonu i počeo pucat po njim. Kakva glupo je. Druže, da ste vi bili blizu gdje sam ja bio. Sam da još jedan bio sa mnom ubili bi dvojicu iz auta. I da su oni sačekali da ja još jedan spray izbacim. Da sam ja još jedan spray izbacio, pukao bi auto im. Zato sam boje da sam pucao samo po auto, ne po ljudima. A najviše mrzim kad mi 4 lika trče po upenu. Ne možeš nikog ubiti, nikog. Joj, gledao, Batuli nema pojma da je Tibo. Ili? Ja mislim da ima pojma. Čim mi do DM-ku tako, ja mislim da obojice znaju. Druže, ovo je Varte doktorice. Ništa povlače, majici je bog. A gdje bi mi igra sad? A, evo ga. Futbolist. Što Ajc igra jebeni snajper kad imaju Bimija. Pa možda nije naš. Pa se nisu spojili. Znaš. Aj Bim ne igra u snajperu, da. Ne više, jel? Što ne? Lik je bio doktor. A brate, znaš ti sam da lik ima psihičkih problema, razumiješ? To je čovjek koji napravi 5 fragova, ne 6 i onda počne da krizira u sred meča i ide mijenja sens. Lik poremećen u glavu, razumiješ? Ljudi osvojili, šta su ono bili osvojili? Jel PCS ili šta su nešto su bili? Ili se kvalifikovali na Dubai i nešto? Drugi su bili na PGC. Na PGC su bili drugi, bravo. I lik daje intervju, smiruje ga ekipa, ono vinali meč, njega smiruju, brate, lik počeo krizirat. Problem, brate, lik ima ozbiljan problem u glavi. Kad sam igrao ranked bio je u redu. Dobar je on nije on toksičan za druge, nego naš, ono, sam sebe uvoti problem. Evo kako je ovaj mene, no. Ajme, što se krije tebe po ove Discordi? Gdje si fuzdice? Što maj? Druže, meni je lakše naći neki X-Discord nek ovaj. Abe, ti ne da rečem da igraš više u igricu. A do it, ne znam. Ja svaki put odustajem. A daj pomiri me tu u neku sobu. A ne, ja sam ponišao server. Aj pokaži. Aj ušim. Ušao sam.
Ja ne vidim s tim plošem. Daj mi njegovu, uspori malo. Ne mogu sport, brate. Imaš speed, brate. Ma ne, Ja ne vidim. ovo je... Gdje uđi u replay na PUBG, bu? Pa nisam još ideš iz gema, drugi tačka. Pa liva ima ću ti ja. Pa vrat, ovo ili je 500 pinga ili čit toliko. Kažem ti. A tako mi je prvi put iz auta izvadio. Pa tako je su i mene pucali, mene isto za malo balije. Koje ste mesto? Zadnji. A? Zadnji. Što ste me zvali da igram uopšte bolje livajte. Igrate 3 men. Pa dobit ćemo strajk. A sprdan te druže. Nismo zadnji. 7. smo. To smo bili pred 2 gema. Okej. A bili smo prošli gensi bili 4, tako da ste tamo negdje još uvijek. Ti, što ti pričaš u 3. ili ti koja ne igraš s nama? Pa nisam ja u timu, brate. Izvini, brate. U kom si ti timu? Brate, ja sam free agent. Free agent. Da, free agent. On je free agent. Free agent, bet. Bježe ima si Mihajlo, koliko i nogi nosi. Jel gledaš Luke? Šta? Ne, stani. Kakav Mihajlo, druže? Nakecaše ga i Jurku. Aj, juu. Gdje pušti su? To je njegova perspektiva, jel? Da, ovo je prvi put kad se probao. Druže! Spori malo. Aha, oni Ne, su čekaj, sve nisam došli, došli. okej. Ovo su na mene išli, gledaj, ovdje sad ne smijem pucam, brate. Nije loša zona. Pušti zvuk. Low, ljudi. No, malo, ne dobih. Lukaruk. Puca rihu, sviča na mene. A dobro, i ti stoji, druže, nisi mogao bolje Dobro, staviti. nisam ništa rekao za ovaj, hajde. Oko me noko. Ajde sad gledaj koliko su bili. A što toliko prema... Mataš? Ide nogu, brate. Hoću da vidim koliko su bili u lovu. Normalno. Gdje premotaj dok te noko, brate? Evo sad ću to. Stisniš, retardiram. Evo ja nakon njegovog. Sad ćemo. Druže, posle 2 sata, ja nisam ni stao još. Kad ćete za 5 minuta ono. Nakecaši. Alex, ali pogledajte kako se kreće, on svaki put tačno na svu četvoricu zna. A ustarlo ga, brate, nije ništa specijalno. Moguće da ga je usralo, iskreno. 2 glave, druže, i pao si. Ja, pojma. Iskreno moguće. Da je sas je, ali je moguće. Bili su i gore, druže. Da, iskreno, ovdje ne možeš reći da ima išta. Moguće da ga... Brate, to su ti Rusi, razumiješ, ti nikad ne znaš njemu na koliko pinga on igra, razumiješ. Znači, meni kad me puca taj lik izgleda kao da me ubiju iz metka, razumiješ. A ne mora ti biti da je cheat. U 90% slučaja bude samo veliki ping, ono, pa ti spojim metke sa speti ugla, ono, stilo je. Frodo Baggins. Kad je lobby, znao li neko? Pojem. 6 like. Riha? Čega Riha? Ja, zboraš. Riha svaki put kad puca rotaciju, pre rano počne da ih puca, bre. Treba da ih pusti još, da uzme 100% kill. Bukvalno su još direkt na vas. Pa više trebaju nokat tu bar jednog. Pa mora noka, ja. Morali ste nokat jednog. Šta si ti Dulić toliko dugo radio, da nisi mogao i za mene biti? Gdje za tebe? Pa ja sam nokao lika, bili ljudi od 15 sekundi tamo, nisi ni blizu mene baš. Gdje za Lakija, volite? A šta je Riha onda radio? Gdje za Lakija? Riha je otišao nešto nalijevo, širio ih.
Ma nismo tad znali šta oni rade, jebi ga, mi smo mislili da oni Pa ja će sam radit 3 put play. rekao da sam oko na kamenu i svi tamo. Pa ja mislim da on išao, mislim da je on išao na njih. Ali s lijeve strane. Nije ni pucao druže dok su se vozili. A oni ljudi bez 2 gume se voze. Njoj što mrzimo u zonu, brate. 4 kuće koje se mogu igrati i to je to. Koji na... FGSS. Da, bukvalno imaš 7-8 spotova, a 15 ekipa. Ono. A dobro, ne veze i da vinaju. Pa ću ja plavi, vi to opet ide Rangel, brate. Šta ide sad mirama? Shiftića. I solo ulazi u navi. A jebeno je sad, da li će Haulo udarit na Najlupa? A meni su ovi najzanimljiviji gaming, brate. Ovim rupama. Ja ovo toliko... Ajo. Michael prelet. Preleće, brat. Druže, nije ga mi trebao ni jedno pojeti. A iskreno, ovaj... Nik se odlučio da umre. Ovo je preteško krešat. Me, uzeli 1 kill novi. Sve im ukrali. Ukrali su ju. Ko im ukrao? Ace? Ne znam, druže. Posljednjeg je bio Ace, jednog im je uzeo Vu. A šta su oni popadali okolo, jel? Da. Dok je Fuzi ušao u lobby. U kojoj lobby be? Lobby straha, druže. Kaća! Gledam ko je bog te, mi mislio se da me neko pljačka. They have been delivered. In the meantime, teams have still yet to really make a Pepe di Fuz. up a decision, I suppose, on where to approach this one from. But then again, when you're out on the edge, waiting for the next circle to pop, still they ain't really in. Ajoj. Lost Ibis earlier, so they're gonna play this one a bit slower as we've Reci ko uđe da te invite tamo. come to know them. I should Kuzi, kuzi. Okrećem igricu. early approach. Question mark in the meantime, trying to fend off here against Exalt. Maybe it's the other way around. Question mark wants to get a foot in the circle, but Exalt ain't making Jesi li port one, Loki? Koga? One što su spucali u vazduh. Ma nisam. Pa tako. A što nisi? Mrzilo. Ne dam se. Gdje reportaj? Ko je pić? Ja neću, nisam samo u tim. Dao sam ti invite. Team 7. Ajoj, shifta za entropik. Što je ovo be? Balkan lovi uvjet. Kakav Balkan lovi, druže, 2 Balkanca ima. 3. Kovere. Oko 3. 3 tima. Pa imaš Mi smo Kliksa i četvrti. Snip. Pa rekao sam 2 i mi. 4. 5. 5. 2 tima i mi. 3. Či To dobro. teška matematika. As DA just flies past, looks like they're chasing down. They want the same shack as Danimon, but they're going to meet pretty much the same fate as they go for it. You'd have to imagine in the meantime now, the final two question mark and Exalt had to happen eventually, and once question mark engaged, well... Druže, baš je Mika tako dobar da... Ace prije nije mogo kurca i kad je ušao Mika, druže, stalno su u vrhu. A umjesto koga još? Brex. Brex igra. Chris. Ko je bio? Chris, Kiljaka i... Brex. Mika je bio prvog dana s njima, evo se. Nije. Mika je posle ušao. Ja mislim da nije. Chris, Brejko, Kiljaka i još neko igrao. A Zoker je igrao. Zoker. Stoker. A još neko igrao posle Zokera i nije bio Mika. Mika je tek ovu godinu ušao.
get the knock on Beamy. T-Bone fell down earlier. So just 2 on their feet to try and fend off here, Vart. Going off the rest for a second, maybe with the smoke deployed. Oh, perfect. He's at least gonna find last. Indeed he will. Ruin down to half HP. Joj, gledao ovog nade od Barda. U glavu će im past. What? I liku pola healtha skine. Ja baš volim ovu igru. No chance to do so with the grenade placed where it was. Now Foot is actually back to 3. They have the numbers advantage over Howl. I koliko Entropik izjeba ovaj Howl, druže. Howl se počne fajtak sa jednim likom, trojica dođe gore i Entropik ide dole u kuću i muđe. Još će izgubiti fajt zbog jednog klika. The suppressed Ace 32. I'm all for it. Maybe that's the meta. Maybe that's the evolving of PUBG that we have yet to see. The AR suppressed as the main selection. We'll see now Vart looking for Snakes. Ruin down to very little HP, and Beamy will be the one to find him. Then down they go, and Foot again, very needed points here, able to rack up a few extra. Eksplodira. Farma i lua. Dvojicu su ovo. Ukrad našega, vrati. Nisi ga ukrade. Da, dobro, trebamo pojene. Koliko prolazi ti, znaš? 8. I šta onda se igra finale ovog kurca? Kvalifikacija? Ne, onda idu lower bracketovi, bottom. A da, i šta se onda igra? Kad i lower bracket, finale kvalifikacije, ili šta? Ne be, super final. Ojoj. A šta je razlika između finala kvalifikacije i super finala kvalifikacija, druže? To glupost. I koliko onda prolazi? 8, jel? Gledaj, sad od ova top 8 ide u finale, bottom 8 igra protiv onih drugih 8. Da, i koliko onda prolazi? Od ozdo još 8 samo i... Posle koliko prolazi? Nema finale, Nema super finale. prošle dalje, druže, Posle to je finale pare. Da, pojeni i par. Zar nije ovo turnir gdje se igraju sve regije? Ovo je PGS, ljudi. Ovo je evropski turnir, druže. Nije. Je to svjetski. Ti retardiran, mi smo igrali kako su Samo za prošli Evropu. Turci su ti isto tu, vidiš i Rusi. Man je retardiran samo. Druže, 3 PGC mjeseca je nazad. ceo svet, PGC je Pa ceo 3 svet. mjeseca nazad se igralo PGS gdje su bili svi. Ne. Pa da. Da. Šta bre da? Igrao se PGC, onaj u Dubaji. Pa posto je bio Posto PGS. se imaš PGS, to ti je PUBG Global Series. Znam, brate, zar nije i onda bio PGS gdje su igrali sve regije? Ne. Ne, PGC igraš i ako vinaš ideš na PGC. A čekaj, onda LAN ovo? Ne. Ne. Nema To ništa, je- samo A PGC. kako je bio LAN, druže? Bio je LAN pre mjesec, 2-3 mjeseca. To je Pets bio, ne znam šta, kako to je bilo. To je bio PGS, ljudi, ste bolesni. Bio je LAN. I dobio ga, ne znam koga je dobio, sad ću ti pogledam. Ma i ovo, Da, vi ćete bolesni. ma i ovo. Nije bio lan. Što to je? Što lutamo? Water gore, da li možemo mi doleći uopće, ne? Ma kude će da lećemo? Je li ima ikoga kruz deval? Ne. Što? Ajde probam, uzmemo auta na žuti i idemo gore. Da, evo, PGS 1, jeste bolesni, ljudi. Je li bio lan? Igrao je Navi, Twisted Minds Face, Howl i Ace, onda iz Azije igrao 17 Gaming. Je, upravo, Fora je- pravo si. Bolesni ste, druže. I onda je Virtus Vino, Twisted Minds. Da. Da, upravo si 100%. Nije Twisted Minds vino, 17 Gaming je vino. A šta je Twisted Minds Vino? Oni su kvalifikacije vinali. Od tog kurca. Nema auta nigde. Od mene 2 auta, ali ima lik na kompound. Barem... Kupi nas. Gdje si ti Na bro? centar. Moram I pobjeći od to, njega prvo. i bio je 17 Ima je bio, motor mi ovdje. bio je 17 prvi i Ace drugi. Uzimaj mi motor ovdje. Šta mi lutamo uopće? Moraš nas kupiti. Mi water lutam, moramo se pokriti gore. Dakle meni auto. Pa što nisi našao od sebe auto? Kupi nas. Čekamo Lakija ovdje. Nismo u zonu, ovaj neće nas puti.
To je Dobro, stvar. mogu i onda lutat ovdje. Ma možeš, ajde. A kurac mogu. Pucam veliko zraku, Ne majko. sme, be. To što ga ubijaju, ne sme da puca, retardi, balkanski mrtvi. Jel te flasha? Da. To svi špijani, da grči, da ne mušave, glupe, jebane raspale, igraju s primisem. Da reportaj, to lako ljudi. A otvoriš slobodno tiket. Ne znam, nisam nikad radi. A imaš nabrate tiket, sam piše da otvoriš i to je to. On je streamer, be. Ko je streamer? Pa ti, da ne se zameraš drugi ljudi. Ajde. Da ja sviramo na našom. Ja da se ne zamjeram drugim ljudima. Samo ako ispravna stvar. Voli mene kurac što sam streamer. Ako on pravi sranja, dobit ću šta je zaslužio. Bože, Maxi uzmi jebeni DMR. Lik sprem. Ja, ovaj ne ide bio dobar naš. Aj, Najlupe. kurac, najlupe pokojni sad. Ne, ubija njega, diže miksije i ubijaju ceo tu. Aha. Ajde uzimaj Ovo ga to. Pa to sad ide bil dof. Pa traje reporta zabad GG. game, a nek dobiju banove. Koji? Ma dof, brate, što sam si juče fajtal van zone. Jesi jučer dobili strajk? Da. To ne izlazi, daj ako niste igra idemo izaći. I došao sam druže. Izašao si ti, nije fuz, daj fuz, ajde fokusiraj se. Kuda da izađem, brat? Pa stanem ti pored auta Rekao jebote si kurac. water da lutamo. I, neš uz auto, jel? O, dok sam video auto, bre. Pa zato što ne gledaš. Pa reporta mi. A reporta je poslije meča. A ne možeš i ti svakako report dat nisi u timu. Ma ja gi pišem na Discordu. Ja ću ih reportati. Ma šta? Imbecili mrtvi, već. Ja znam kako report odplaćati. Lutaj ti, šta ćeš lutat? Ma idem se u watere. A ovo što luta žutpin? Pa mogu taj. Kakvi debili jebote, živo. Neće, znači prošli ih nismo reportali, istu su stvar radili, brate, isto. I ti si rekao da ista ta ekipa, jel? Da, ista ekipa. Razumije, oni konstantno iznad isto rade, jebote, ubijaju nas, prvo nas kucaju u vazduhu, sad ovo rade, jebote. Ja stvarno nikad nikoga živog ne reportam, a njih ću da reportam kunence dok mi se ne izblijede tipke na tastaturi. Debili jebote, to je debil, shvataš, to je debil je lik. Mutavi debil. Kako se reporta? Poslije ćeš mi reći, ja ću ih report odmah poslije meča. A moraš sam na Twire kad dođe game. Uzeti link game i to je to. Šta? Na Twiru? Sa Twire treba ti meč. A šta se vidi na Twiru? Treba li snimi replay? Ne trebaš. Sa Twire ono ko šta ti gledamo mečeve poslije streamova. Znam, tu se ne vidi, nekad se ne vidi ko pali metak, razumiješ? Nema veze, brate. Ima stream, nek uđu na stream i vide. Ako bude i trebalo. Ja sam se iznervirao, brate. Nije mi dobro. Ajmo da ih ubijemo sad. Ne još ja da bi objeđe strajkove. A samo će ih ubijemo, prvi su pucali. A da, ali smo resetovali pa. I to je baš pogrešno. Treba ekipa da dobije strajk i treba svaki lik pojedinačno da dobije strajk. Ako tako, možda tako i funkcioniše, nemam pojma. Ma dobije cijela ekipa samo strajk. Da, ali oni sutra mogu da igraju mix. A? Jel mogu oni sutra da igraju mix? Ne mogu. Da, okej. Svi ti igrači budu temporary banned. Koji su prijavljeni u team, znači njih četvorca.
Laki idemo ka Monti. Ovako. Ajde. Uzi si dobar slut. Dobro. Imaš tamo sobu za report. Znam gdje je tiket, tu neđe, a? Evo, sam klikneš na ticket i open ticket, brate. Sad. I napišeš game, broj gamea koji je... Koji je ovo, 5. Ali ne Evo možeš ovdje. još trebati tvoj link. Da, okej, znam, kontam. Game 5, vidiš... Evo oni file. opet fajtaju, gle evo ih. To si ti, jel da, KZKU. Kako se zove... Na kojoj minuti prilike se desilo i zašto je reportaž. I koji tim, naravno. Nisu ti bili, masok se ubio ovaj neki Jackson. To je neki retardi naš. Nisu naši. Ili? Ti znaš? Pa, Dov- ovo- Dovk luta Hacienda Split uglavnom. Znači trebalo bi biti on. Gdje mi je Tvajer? Pa Jackson ga je ubio. Pa jest on igra za Dovk. On... To su naši. Pa jest i ovaj Kojan, ma nisu naš kakvi. Igra Ja Kojan, okre nas. Vraćam se. Čekaj. Si dobar? Rotacija pored mene fight, neko polje metak na Rainbow ispred mene. Na Rainbow, jel? Da, na pin. A ovo je iz Montenegro auto, otišlo stalo na hangare. I auto ispred tebe, Dulik, isto tebe. Če? Vidim, ide na tebe laki auto. Odakle? Iza tebe, Za bukvalno. 3 auta. Stali. Nisu, bježe. Ne. Stali su me. Samo 2 auta. Jedan ujebo. Jako je jedan iz auta. Bravo. Nije taj. Treba mi smoke. Još jedan tu, jel? Gorno pintašo. I još auto bi došlo s lijeđa. Stao je gore. Bravo. Posljednji je gore neki. Gore na žutom. Healam. Hitan je. Healam. Iza šeka je. Smoke samo. Ne trebate. Vižem spucao negdje. Puca vas hangar. Sa planine gore, vrš planine nas puca. Krali killove. Jel možete da izvučete? Bjež desno. Ne možemo li izvući. Drugi Ja na sam kelu tu, dobro. kradem killove. Da, ovo je dobro. Ne, Laki. A lik je ovdje gore na planini spama. Vidim ga. Ti treba rismokovac, ja? Da. Lez odmah tu. Šta je to? I ova čiterčina pušala sa strane, vamo na pin. Pušam dol nižda kuzi, sam brismo. Ma jebe vam majku svima, viš. Opet ovaj lik. Raspali cheater. A šta njega ne pucao, ja on gledao. Joj, brate, kako se ovo, sad da pišem tike, daj mi reći kako se piše tike, jebat ću i milu majku.
Aj tamo, Discord, imaš ticket support. Ticket support, da. I open ticket, brate. Jel to je bio prvi ili drugi tego kad smo nas u zrak pucali? Prvi, mislim. Idem do WC-a. A će igramo li ranket posle ovo, hoćete? Hoću. Ja nisam. Ti Dulik? Hoću. Nećeš, a? Šta pišem? Kako se zove tim? Team DOFG. Kako? DOFG. Game 3. I možeš napisat time, to jest ono minut od 1. do 3. Između 1. i 3. tako nešto. I napiši reason. Koji je reason? Shooting and killing outside person. Napiši, možeš napisati dok skačemo na compound. Dok skačemo na loot spot. I možeš napisati game 5 i hoćeš poslati link kad game završi. Evo ti link od game-a. Na koji ćeš Discord, prvi ili drugi? Evo na oba. Na ovaj prvi. Možeš isto staviti reason da not taking screams seriously. Jebeni komarci. Are in +8. They just need to get a few points here. We're talking 2-3 points for the next 2 games, and they should be safe. Yeah, it's gonna be very close. Napiszę I sobie also ticket. feel like whenever it's we need 20 points, teams tend to come out and get it. When it's we just need 1 point, guys, it's fine. They got in 16th without a single kill. So hopefully for those teams currently set in, I want to say like top 5 territory, they can get that little bit extra. But there are also those teams currently on the hunt that, if history is to be repeated, will come out swinging in the final 2 games. We've seen another tournament as well where BBL, they were looking good, and then on the last day they get pushed out
by some teams that are doing extremely good here, Zaga. I think it's very fair to say that any of the teams that are particularly towards the lower end of the top Se vidi ovdje da smo spucali u led. have need to be concerned about the teams that are looking to close the gap, but it's also probably fair to say that Ma all ne of them vidi se na Twitteru are ništa, going to brate. be safe regardless of who goes through to the lower bracket. I mean, with how tight it is for teams at the top with 10 Jel možda su upali pucanje ili tako nešto? there's surely no way that things can go that disastrously wrong in tomorrow's matches, right? It definitely feels like we have like 9-10 teams each that are going to be very consistent once we get to the grand final. It definitely Ja feels to like neka vidi, neka ne teams, vidi. including Exalt Ja vidiš, sad nek vidi se, ali nek se ne vidi. the finals too. And to add to that only, I mean, of course, depending on how many of the GBT teams make top 2, but to add to that only top 2 makes into PGS2, that is, I mean, that is a very, very small amount of space for a whole hell of a lot of teams trying to prove that they're capable of bringing that home. Mi se valjda su oni s Krplexom fajtali. Ovaj nas i kontesto Duki. Koji? Ovaj iz Dovka. Ovaj compound je on skočio uz auto, brate. Taj compound nema pripada. Čekaj, evo ti 6 team. Dobro, ali nisu imali gdje landat. Kako nisu Ohjang luta? Ovaj Diga. Da, Ohjang luta. Njihovi loot spot Ohjang. Jesi ti siguran? Evo ti, pogledaj u Loot Protection. Tego Protection, pogledaj. I Večer go studio. Penultimate game of the day here. So see you then after the short break. A sam pogledaj isto Ohjang, da ne pripada slučajno i njima. Gdje je Ohjang? A gdje ti je to? Evo, Tego Protection. Ne pripada njima. Samo nama pripada. Beyond all of that, I mean, they jumped from roof to roof. That was the advantage of having that big vert nade. Will they be able to take him here? It goes Da, ne pripada. Dodaj slobodno tamo tiketu plus hot drop. Dok je njegov ispod priču. And they're just exactly in it. Just exactly in it. Friel with his... was able to pick up a bit of that up too. So now Entropic actually, it's got not too bad a compound. Exalt getting absolutely slammed here against all of these nades coming on. BBL just trying to do some big damage against them. Molodok goes down as well. That'll be a finish off on someone. Nije Hosan, nego Ohjang. Da se tako zove, ja pisao Hosan. Da. Michael does the best, and yet he's just going full aggro mode. I like it. Finds one more knock now as well. Not sure what Exalt was expecting. I mean, everyone knew where they were once they started shooting at the mid-air, and they've just kind of thrown it down in a dip. Now they're getting help from up above as Lookerbrooks is able to take out Michael on approach, and now, I mean, Face, they're just enjoying all of this. Oh, a third player opportunity. We'll take that for free. Mike, I'm not sure if that's going to help a whole lot, but they have 3 Face players currently going without vehicles and weapons, and there you go. One finds one, but no, the run over! The run away to the outside. Elon picks Dobrze go stream każdy 5 minuta. You can see only now is coming over the Rich line to help out. He was far away from the team, but now able to regroup and get back together. Teams does manage to find one, gets the second one as well, as it turns on to Lou. Batulins looking for an opportunity here. Nade might come on through here from Batulins, but likewise, James realizes where Spiro is. Sends a nade on the way over towards that car. Does it actually go far enough? No air burst before actually hitting the location he needs. It's going to be Batulins on the off angle here. A finish off on Lou. Do they find an opportunity here against them? I don't think they know exactly on Batulin's angle, but they do certainly know on Spiro's. Here it comes. Wait. Oh, I thought they hadn't added mortars to competitive yet. Well, none of the pros want it, and well, yeah, they're... Oh my God! He just keeps on going. I mean, no fairness, when you're in that dip, he's like, guys, give me a nade. I got the angle down. Give me a nade. I know how to find them. Everyone is running over, or maybe they just want to do it themselves. He's like, Braća se fajtaju u Georgepulu. Ein Unterhandgranat, and then that's all. I don't know what I'm saying. I was just trying to make an impression Oh that the guy gets my! it. Welcome to Modders. Welcome to our new patch report, where we'd like to introduce the exciting changes coming your way in update 24.1.
One of our main goals this update is to allow for a wider variety of gameplay based on both individual skills and teamwork. Oni su se vozili s tobom. We aim to elevate it from optional to an indispensable part of your Ti arsenal. si pula po 2 tima u isto vrijeme. Adding tactical gear crates to your inventory at the start of each Ma ne game. rangel on te. Inside these crates, you'll find a variety of tactical gear to choose from, which once chosen will be equipped to the 6th tactical gear exclusive slot in your inventory. Keep in mind, however, that once equipped, the tactical gear you chose will be with you until the end of the match. Wondering what happens to it upon death or recall? Or what about the world spawn? All of these answers can be found in our new Moji naši išli brodom, što je ovo, majte reći, bože. enhancing the usability of repair kits by Uzeo brod, ajde. On se bajte, ali. that can repair Čekaj, ko helmets, kempa mostu? vests, and vehicles. The revamped repair To je kit comes with naravnosti. 10 uses. Akor, Janik, It also koji introduces pome new kućevci. ability on to znaju da ne dash smije tires kempati. and attach them to the vehicle of your choice. So Pa, gear up, kempali su remember, most. a well-oiled vehicle and a Okay. spare tire could be the difference between a chicken dinner Screams. and becoming the enemy's main course. Zapravo ovi naši su kempali s The krim. Su campaign lutali, also ne znam hasn't šta je been ovo. left out of our update plans. We've made some changes to address areas No where bridge players camp have on struggled the Erangel most main by land adding some zones. extra covers and bridges. Additionally, we've made improvements to the Blizzard Zone, cable cars, crowbar interactions, and comeback BR features based on your valuable feedback. We've got more exciting news. Prepare to put your skills to the test, as Vikendi will be joining the rank pool in the new rank season 24. To spice things up, we've also added jammer packs and mortars to the rank mode. Also, before you head out, don't miss our new Survivor Pass, Splash Royale, and many more exciting updates included in patch 24.1. Make sure to check out the patch notes for all the details. And we'll see you on the battlegrounds. Welcome back here to the PGS2 EMEA qualifiers. This Jeste year I'm odgovorili joined by od Toby and Saga. And guys, we have 2 more games to go to Jeste decide the odgovorili top šta od 8 tiket? teams that are going straight to the finals. Ništa, It's going to be skoliran played tiket. on Friday in next weekend, and it is really close. And we're in for some really exciting matches here, Saga. 100%, and well, there's only 2 left to go, and if today is anything to go by, you are 100% right, Toby. This is going down to the final game, regardless of who it's going to be that's competing for that final spot. Maybe even potentially if Exalt can pick up a win in this penultimate game, they could throw their name in the mix as a late candidate as well, but there's going to be so much riding on this next couple of hours. And even of what those 8 teams are, Toby, we are already seeing kind of what are the teams that we're expecting to do well in the lower bracket. If it's Foot, if it's Twisted Minds, they are going to be absolutely dominating in the lower bracket and go through with ease. Yeah. I mean, you'd have to imagine, but then again, we have seen it before where those teams that, oh, they made lower bracket, but it's no problem, they're going to be fine, run into some of these teams where maybe they don't really know what to expect from them, and they actually have a hard time. Not saying that it's, I mean, very unlikely for either Foot or Twisted Minds, should they not qualify, to then, I mean, make it through from lower bracket. Just saying that we've seen it before, where some of those teams that we expect to plow through the lower bracket actually have a pretty hard time because the game is completely different. Yeah, and I remember a clip from BBL tweeted, all right, we go lower bracket, it's just Ima li lobije? that. If you could have that extra training in the lower bracket, that would be the best training you could have. Than the scrims are. So if you could guarantee yourself that you're going to go to the finals by playing the lower bracket like BBL kind of did in one of the last tournaments, then of course that's what you want to do, right, Sagan? Not a million miles away from getting the run back. Either is BBL. They're 5 points clear of Twisted Minds in 8th place, who again only 10 points ahead of Foot eSports. So there is still plenty left to be decided, and we've got 2 more games to decide it all. We got 2 more games to decide, and it is PGS2 here in EMEA qualifiers going on. I'm super excited to be here along with you guys, and of course it's going to be 2 more Wrangle games. We just had an exciting one. I gotta say, I love the kind of open endings, as you guys pointing out. The question is, are we going to get more? Are we going to get more military? Not sure. It's not jinxing it. I would love to see a Zdravo ending. That's the big one for me. But guys, of course, PGS2 here for Gamers 8 in August. We're going to be going to PGS2 there. I was there last year and it was absolute pressure, but it was 50 degrees hot here. It was crazy. So you got to bring your shorts if you go. Sam mute on it. An open ending game. Maybe it could also be fun
with a Starboy ending. Maybe, what about a military? And it's like, you can't just predict all the areas of the map. That's not the, oh, guys, I predicted the circle. If you just say every single spot there is on the map. But with that said, Saga, you can only mention one. Where would you like to see this next game go? First of all, I'd say I would like to not go to Riyadh in 50-degree heat. I am ginger. I would melt, so good luck. Whoever's going over there, man, it will be pretty disgusting. But given the flight path that we have, I'll tell you what, there's one set of fields that we haven't really given any attention to. The eastern side of Yasnaya would be an interesting one. Plus, that would give Exalt a pretty solid shot at getting some priority spots for themselves. And that would just add an extra name into the mix if they were able to pick up that dub and make that final game all the more exciting. You are not wrong. That would make things pretty damn interesting, that's for sure. It's definitely not out of the realm of possibilities as we wait a little 30 seconds longer for that first circle to pop. After all, wouldn't be complaining about that circle shift either, but their run for top 8 is that much more difficult. So they pretty much need like back-to-back. Koliko na kraju ljudi prolazi odavde? 8 ili 4? Games if they want to make their Top way all the way up into the top 8 echelon of this one. We'll see now. 8 seconds to go. Where is this first circle gonna take? Ne možeš ti ba taj Moskva samo po među navodi. Ma ne slušaj ga. Using Foot eSports and the fact Meni piše 37 like. A što sam rekao da je kotka centar? Ubre, poznavam zonu. Jel? Šalim se, Luka mi napisao poruku. thought better of it, but thankfully it's got them an okay spot in the zone, pretty similar in fact to what we saw in the previous game, slightly more north, slightly more Imam west, info, so da a si bit more of info. a possibility that maybe we'll see Svako some drugo radio večer penjaš interactions. se na drugim tipom. Looking at the leaderboard right now with 2 games to play, I mean, if you're Na'Vi, if you're in Tropic and you die early in this one, and I don't even want to say the stars align, because it doesn't even take that much for it to happen, but just a few teams rack up a somewhat decent game, all of a sudden you're the team on the cusp of not qualifying, and that's falling from top 4 and down. But because that 70-point kind of club, as you've called it, is so close, as we're seeing right now, it's really, it's really impossible. Znači 9 i 57 bodova ima Entropic 77. Pa ne moš ti 20 bodova preskoči u 2 meča da si ti to lično. Plus ne jedan, treba 3 tima da odigraju tako da bi oni ispali. 4, on ne mogu slušati to bi ja brate, odo roknut sekunde, a ne želim. Ja ga muteram pa ja prenosim. Hehe. Na, mutiraš ga letel. Manjiš misliš, jel? Da da mute i ja hajpujem. Ja, ali nećeš igrati. Ma znam. Ja ih smanjim, brate, ali nekako laki li ima? It's tricky, man. It is tricky. One ženske na TikTok što igraju PUBG. I'll be honest, you know, there's a lot where sometimes, even if you've been casting for a while, nerves do appear, but I'll tell you what, it's got to be much worse on the behind of the PCs that those guys are playing at. Oh yeah. I'll stay here. Pa čituju li stvarno ko što ih porozivaju ili ne? After all, is this the first time we haven't seen Ne znam ni them koje make su to a cure, 19 brate. kilometer rotation? They're going direct. They're just taking. Znam samo da igra s nekim They curama. finally found one, Toby. They were desperate in the previous matchup, and they've got one right Pa off. su upad glupo silona. Pa kažem ti da znam da igra s nekima. Koje su to da streamerke neke, ali ja ne znam ni kako se zovu, ni ništa. Ni da čituju, ni da ne čituju. Ivana i Nermina. Pa Nermina ne čituje, to znam. Ivanu ne znam ko je Ivan. You know Man, that teams aren't baš dobro igra, ja na anticipating a TikTok full-on je pull-up, pratim. especially not from parachutes this early on in the game. So if you aren't ready for it and your team currently still somewhat split looting around the center of the map, you might get caught by surprise by the likes of Afterall coming full speed forward towards you. Can also be caught out by a nasty surprise as Foot is not happy that Smokewall has tried to make the best of the situation that Foot finds himself in and make their way into hospital. Free kill. It's just instant retribution, double headshot, almost at the same in-game tick. Shipless never stood a chance. Nothing he could do in order to try and regroup. Foot eSports knew exactly where and when they Sad je ovaj brat prijavio, ubili me iz metka. pay for it. Already got themselves a little bit of a split as well. Kasu was
over towards the southeast, maybe just poking his head around. Mali lobby, ali okej, gleda neko. From Entropic, so Pogleda. elsewhere did not Ima spot lobby, ajde. from eSports, and that is 1 point secured. No, ima refresh. For Foot, 9-point gap. That's Foot out Neću hunting, vam ja right? invite, That's sam Foot tebe ja now ne feeling vidim. it's saying, you know what, it's actually within reach. We could actually go out momentum up, and we do so by going straight back into fighting as soon as we came out of the previous one. In the meantime, after all, are they going north, George? Yeah, it seems like they might be. I mean, I guess it's pretty safe considering how the plane path was and the fact that no one's really gonna be, I mean, or expected to be around there at this point in the game. So, North George, grab a vehicle or two and wrap south. Not exactly the worst play. Hopefully they'll still have a couple of cars there, because if After All can't make their coaster rotate, I think they'll just have a mental breakdown, not know what to do themselves. So they'll find a car there and have the opportunity. Full send, style points for sure. That didn't really stick the landing for Sancho. And I don't think he's getting a boost to flip that over, but hey, at least they've got another car. It's flippable, I'd say. It's it seems like there's a bit of a slant. You can maybe, if you bring a shovel as well, take down underneath on the other side. And well, let's see Bumble if he can flip that one over. Seems like that's what he's going for. And a 3, and a 2, and a 1, and a boop. And now it's just even more upside down. There you go, Bumble. Okay, Good job. well. Let's just stay with this for a second. See if you can. And Sancho just clapping him is the best thing I've seen all day. Actually, you know what? We don't get enough emotes. Sancho clapping. And now he's gonna. Oh, imagine if he actually that's ruined that one too. We don't get enough emote use in PUBG. I feel like it's here for the sake of BM and having fun with it, but we don't see it utilized enough. Yeah. I mean, there's been some pretty highlight moments of full teams doing some of the victory dances in-game lobbies that occasionally get flashed up, but no, that was some pretty good mechanical performance from Sancho there from Solo. I'd give him an extra point for that if it was up to me. It isn't. So, well, similar zone to the previous game as we mentioned, but things have gone a little different in terms of and no longer holding down the area by chopsticks. Na'Vi actually beat them to it and stole that away for themselves. Nobody in Gatka itself, and Entropic just split around it, so that is an entirely free area that DA has opted not to occupy, because also Everest is free, so they've got 2 players up there too. Yeah, it's, again, I mean, very similar circle, a little further north than the previous game, but as I was alluding to oh, he also played. I mean, he's from the UK. We went over this yesterday. Yeah, what was it we had? First it was Fex who couldn't drive, then Michael couldn't drive, and now I'm just putting the dots together. And even though James owns a cool car and all that, he probably doesn't know how to drive either. It's just Has a Polish license, I think he's okay. UK people and cars, man, they don't know how to do it. Maybe it's because you can't go UK mode in this game, where the steering wheel comes on the right side of the vehicle. He's full committing. I'm gonna stay here regardless of what happens. I'm just gonna using the hill, and there you go. Look, it's a successful flip, but there was no teammate there to clap it. So. Invite me. But at the very least, oh, no, Corexia shooting in the air. You know what? That's vehicle clapping. Yeah, fair enough. Yeah, 17. That's as best as they come. I've been there, buddy. I'm also a UK driver. Don't worry about it. BBL making an appearance now from up to the north. Severny, they're crossing over the river, and they're going to find the crates nice and uncontested for them. And actually doing a little bit of scouting towards Everest will reveal that there's some free space towards the eastern side of that, should they wish to do some further scouting as well. I think it's going to go quiet for a while now. I mean, with obviously FaZe coming in from the southern side. Outside of that, I think it's definitely going to quiet down a bit. Everyone is waiting for another 35 seconds to see where the next circle is going to take us. And because everyone is currently sat pretty comfortably inside the circle, we don't really have a reason for anyone to use until I should say they know they're going to be forced to. 20 seconds until we get a bit of a better indication of exactly how the game will be panning out. Phase 2 will tell us a lot, and will tell these teams whether or not their premonition and positioning in phase number 1
was on point or not. Would you imagine it's going to go back for an exact repeat of game number 1 on a wrangle? Who could have seen that coming? Što smo mi pustili gatku? Back for a bit of a regroup. And again, very Ovo se similar čuva. settings, but Huh? team's positioning is Correct, huh? extremely different. Foot Huh? eSports this time all the way on the Yes, sir. northwestern Zašto side smo of the ostavili zone. They gatku? were on South Pachinki Cool. Hill, Yes. and not too far after this in the previous game. So that is Ostali su one dijeli, major brate, difference that nisam could imao. have a lot of impact in the overall standings. Also, I love how Howl, when they saw Oh, that yeah. shift, they're like, you know what, Yeah. Jeppe won, almost won. No dobro, Now vi dalje they're može full, let's just shit na njih. instantly send Preno all da Ništa, bilo gdje je shift do Splita, druže? Because now that we know it's free real estate, we might as well claim it as early as possible, and they will indeed Ko je znao da be je able to free? get it for themselves. On si He uđe u got stuck running kamca. up on foot trying to scout for the forward, but he will soon find out that is all occupied. Not the worst thing in the Go world on, for stop. Jeppe Stop, either, stop, though, stop. to have lost that position because they've backfilled and claimed where the Woo were in the game before this. Yeah. And the Woo, and they picked up 10 points from that game. And, you know, if Jeppe can do that, then they'll be more than happy again. It's Meni niko ne odgovara na ovaj unlikely that tiket. they're going to be able to do enough to get into the top 8 with Ovo just zvuči these da 2 games to go. But again, every point that you can get Ti on the bre, board, every Mosov little se bit ubio, of te ovaj confidence što that ima you can 200 inject into your average veins damage. before you go into Nego the možda lower nisi imao bracket is pušku, a? going to be crucial Nekad sajebi ga. for any of these teams, particularly those that don't have that top level Ma nije, experience. ne smije da ga puca, Fuz. Nije on njega, ni Again, on and njega. as we mentioned, there are some pretty hungry teams sat further Ma down brate, the ako te or zapuca mora in se the lower braniš. bracket waiting, and Ajmo ih while you've had the odrohati. pleasure of playing, it's not like the lower bracket teams haven't been sat here watching what's unfolded, so they will have almost as much info to go off of as you will have coming into the lower bracket. Flip. Well, he wasn't long for this world. Out of the vehicle he falls as he's taken down, and Jeppe racks up a much needed point. A smemo da ga odrobamo Big oko. difference. Navi was not in the bowl this time, so BBL Sad ne gets a znam chance koliko- to play the game. koliko nam je For bilo the most daleko. part, 75% of the squad will Kilometarski. successfully make it. And, well, we'll see exactly how long it will last them. The zone didn't last all that long on this bowl in the previous matchup, but some things stay the same across games, and Beamy has an AWM again. I don't know who keeps airdropping this man the biggest bolt in the game, but hey, you know what? We'll take it if it can hit the headshots. Now we just need to see him get kills with it. Yeah. Yeah. I know that he got them on Miramar, but in the Wrangle game he didn't, so I'm just They calling got him out for another. that. They got another onto a smoke wall at the very Yeah, least. true, Regardless of whether true, it was true. Beamy, it saved the bullet, if anything. Just let his teammates do the shooting instead. And now they've got to make their move in. But unfortunately, After All have crept their way up on top of Everest ahead of them. And that is a big solid wall that they're going to have to try and get through. Did they just pop one They more? got it again. James used one just a second ago, and now they're using one more. But again, it's perfect time. You always want to pop them right on, and that's something that FaZe has already, if not perfected, then gotten close to the timing of when to deploy Dok je si these, njih because reportao za game ovaj 5. Da, Jesi poslao link? evo sad ću. Možda čekaj i to da pošalješ. Jeste reportali da ne retarde? Misliš da to očekujem? A report nego što ti ga radimo. Pa jeste ili niste? Jesu. Evo ti gatka. Mi ne možemo opet doći do gore ovoga jebenog. Call kreša, Jeans kreša, BBL, jeb, Ajde svi letimo u ka tamo. čopstici. Kako de? Pa water pa da uzmem, nađem auta. A mogu li neću. ovo da si ga lutam ja Može. moje? To nije tvoje, brat. To možda tvoje Vranje Gaming. Pa da, Vranjsko sokače si je to. Da, ali ako tu ima neko da luta, onda nemoj. Tamo uzmi auto. Ali mi za nema neko. Ima li neko s nama? A ne vidim, mi za nema. Ali ja mogu ići da mu jebe mater ono što puca u zraku sad. Pa to je... Joj, Mostik se dragi, jel imaš ti 11 godina, 12, koliko imaš godina? A druže, Ja imam 20. Dva Čebo, djema, majko špecam. se. Pa nek špecaš, već, ko ti kriv? Nađi auto. tu mi kriv. Pa ne Ko ti špeca. kriv? I ti ponovo igraj Mostok s njim, brate. Ovo nije tim, brate, ovo nije timski duh. Jesi ti vidio što on Moramo meni drugi zajedno game napravio? Fuzi. Nisam. Druže, mi se Slušaj, pucamo, treba. dođe Dulić i samo je 2 puta u glavu. Pukne.
I don't have car. Nije. I onda se pitaš što se mi ne igra. Dobro. A baš leća, mogu se nas pokup. Na buggy. Čime bugima? Da. Sad ćemo se... Evo ga još jedan bug. Druže, mogu sme carrier. A znali ste vi da možda nokan lik bude u autu? Da Mm. ne baciš? Ne. Ja to nisam. Nija nisam, ali brate nisam Šta sam pao vidio ivicu. na ovom? Na turniru. Vrko, U ma koji what the turnir? fuck, ovaj u kola. I on stvarno u kola. O, umiru ovi. Eto. Čujem. A, ja mislim da se Dulić izjebao. Pa ja mislim. Da što? Pa kaže da će doći po vas, lik ode i luta. Pa, lutajte vi. Evo vas. Druže, ja neću 2 minute počet lutat. Moram sad ovom retardu naći auto da može skupiti fuzija. A slobodno se krećite ovako, razumiješ? Slobodno. Sve je to free. Ma i ovamo ima auto sigurno. Joj, druže, imamo 3 najbolja auta. 2 bagija i Ferrari. A čekaj, mostok si video? Gledaj ga je slijep. Može, daj ga Druže. Ferrari ovamo. Tam man je za tebe. Sada. Jel da? Ima motor. Lik ispred mene. Vidi ga. Gdje bi ga? Kaže dođi da je free. Jes ti vidiš moj trace? Jel vidiš vidi moj trace? Retarde jedan. Ne vidi on. Dobro, nisam mislio da će lik ovdje biti. Pa viš ti gdje avion jebot, kako neće biti lik tu? Zapravo da, upravo si, ali postojala je šansa, nije baš to toliko daleko. Tamo je prošao, išao je auto. Negdje. A sad ja ne smijem ni pucat, ako neko još prođe, jel? Ne znaš, a gdje je prošao ka meni, jel? Da, ide još jedan. A šta, stane na mene? Pa nemoj zapucati prvi. Nemoj prvi pucat sam. Izađi na cestu pleš, nek on počnu te pucati i onda ih ubi. Ko ti, druže? Imaš šek, ti staneš 2 metra od šeka i pucaš ljude. Druže, ja sam jučer stao u plesu, ljudi nam stali, počeli nas pucati i mi ih pobili. Jebi ga nasjeli. Dobro da je vas 4 bilo u kampu. I mi ih reporta, ali braća dobila report, easy. Abe, auti prolazi be. Pa pozdravi. Tu je. Zelenković. Ja ne Tako znam. ide. Kakvi ste sluto, možemo li ići? Ljubičasti beri. Jutro sam jedan hangar, kakav mi je da sam s lutom. Motlok se sredi. Ovo neko lutava. Lutao je. Da, lutava. eSports ti nije uzem, možeš uzeti eSports nosus. Imam mi rado pun. Goriva. Jao, lačo, što si ga u toj boju farbao? Imam 6x viška. Trebam Niko čipet šest. samo. O, što je vi boržuji, nikoš ne treba 6. Tamo je čitav tim prošao, ti ide iz Dulić. I na zeleni trace je prošao. Onda gdje god idemo. Samo jebani. Tam ti vozi. Kupite se, idemo. Koliko su ubijaju ljudi. Mastok se, jel ti možda ideš? Kreći. Kreću. Da se ljudi šepati iz bušne gume.
Ispušene gume, jel? Ispušene gume, vrati. Kakve retar. To su ovi debili. Gdje idemo, Marko? Ja bi, ođi. Na glavu pade drop. Ali s obzirom da su dvije ekipe lijevo, mislim da postoji šansa ako odemo ravno da ćemo uspjeti. Da, sad ne mogu first isnut sad kad vozim 150. Ne, moraš ga zadržati. Eno rotacija ispred nas, Grozbor, da? Ne trebaš držat, moraš čekat. Evo ga tu je, da. Pazite, mogu da pucaju. Daj ga ubijamo, u zonu smo. Neka, ne, postoji vozi. Ubijaj ga. Bolje mi njih nego oni nas. Daj ovog da ga ofarbamo. Gledaj sad, Laki. Opa. A ako čujete pucanje, markujte mi, pošto meni se i na stream čuje pucanje. To je ozmobilnost. Ovdje li se ostajemo da prolutam ili ne? Stava prolutaj, slobodno. Ne, ako stajemo. Treba mi sam HM2 fuzak nađeš. Ajde uzmite vilu. Evo ga ovdje na terasicu, markovao sam ti. Ćemo zajedno. Ljudi su na Meksiku. Chickpad nema. Junk ne vidim nikoga. Ali ne mogu da skautam cijeli junk. Ko je boltica? Ja. Jel treba supresor ti, SR? Ma ja. Dulić. Da. Ali i mogu da kom DMR. Može meni. 8x na meni. Junk mogu li da uzmem, ima li ljudi? Ne vidim ljude u ovoj prvom dijelu, ali iskreno ono, ne mogu da skautam sve osim ove kuće na žutom. Ne treba mi toliko duboko, mi smo dosta u zoni. Jel? Znači da pustim dva praja kampa jer smo dosta u zoni. Da. Dobro, I tako ćeš shiftat od nas. Pa dobro, hoću shiftat, ali to da ovdje sve vidiš. A šta ja radim, bro, tako šta. Debil. Laki, ako treba gorivo imaš auto, hoći. Ima i ljudi, plavi. Ali je samo McLaren, s njima ima lik. Ima Meksiko, rekao sam. McLaren, ne veram. Lik volta nešto ono. Uzimam McLarena. Jode. McLaren ja gume. Ajde uzmemo Junk. To je junk. Ako je junk free, jel free junk, šta ste pinali žuto? Ne znam, pa nije. Me niko pucao bio Ajde sam uzmi junk. Šta hoćemo, junk? Junk, ja. Ali ne znam da li free iskreno ono. Ovaj prva je free, to 100%. Prva da, ali... Ajde, krešaj prvo. Nije ni lutano ova prva. Chickpad mi treba kao levac, ali nema nigdje. Ajme pika i hangar. Da ja trčim. Desno gore na ridžu ljudi je moj pin. Ne vidim nikog. Ovo je lutano, pazi. Ovo je lutano, ono nije bilo lutano. Evo ti super. Ovdje mi vide gume, a? Ne. Ne znam, nisam prsio. Ima li barrel negdje možda? Evo ti supresor, brate. Ja ti kom DMR tu. Moram ga preparkirat, bit će mi gume zbunješ. Svaj ga ovdje, brate. Ovdje ga utaraj. Da, pomjeri se ovdje. To je Meksiko. No. Ja ne uzeho na sam X dozgo, pa jebog.
To je 92 ljudi, ono. Troll na maks. Meksiko se fajta nešto. Ljudi sa Meksika imaju dobro pozicu i pika imaš. Ili iza. Imaš neko. Ima iza ovdje neđe dažu. Da, ali ima i dve boltice druže. Ima li Berilković neki da ste vidjeli tu? Pa kad ih uvijem da ovo tu već. Je bio blizu. Ne. Evo, fajti se. Fajti se tamo na riđu oko zeleni. Pa do branci idu, veste. Neko ispalio Gdje motor. ste vi bili? Da, gdje ste vi bili? Dok je uzeo on tvoj 8x 100%. Leti lik vest, idu nas ulica. Vidim. Majka ti kurva što mi pucaš. Skočili su. Skočio je. Gore su nabora skočili. Mi imamo ono od leđa i onda se dižemo polako. Ono je te nog dobiti, jer će nas kreštat. Jel? Stvari dosta su daleko. Ozbiljno? Ne. Moramo odbraniti žuti i zeleni. A nemam da će žuti na nas, a mislim da će žuti ovako ići pa će tu ući. 35 life, ako su Evo pametni. ide, zeleni već ide. Iće ako vamo. Mi su svi umoli samo jedan. Tam sam hladno. Svi sad idu svi sad. Možemo se biti doći. Idu svi. Ja ću povući jedno auto, ne? Ja ću čekam ove dole su. I oni još dole, a? Znači lik je bio na crvenom prije. Te pa da branac, ili? Ne, još kad smo mi Plavi, ovdje nije bio. plavi je stao lik. Plavi pravno. Ustao. Ima auto tamo. Nokan lik na ovom. Radim go. Nije umrao? A ne možeš ga Ja ukrasti. prestano da ga pucam. A meni nešto druže. Meni isto nešto. Gle, i dalje je Nokan živ. lik. I dalje puzi. Nokan lik na plavom. Izbušili su mi McLaren. Emergency negdje sa mog pina. Hitan je na plavom. Neko ist vas puca dolić. Da, neko ist. Meksiko liva. Di lik sa ista? Ko te nokao? Nego se vamo ljudi. Vidim ga. Pa ja sam ti rekao da će Meksiko to radit. A nije to Meksiko, brate. A mi, kako nije, brate, Meksiko muvo pred 20 sekundi. Dobro je, čuti jebote, neće vas slušam. Ide još jedan auto, to je sve Evo isto. to, nam psova. Gledaj, 30. plavi. Gledam. Moram ja spustit na tebe. Ko što su ovakio. Da možeš ti uzeti žuti? Žuti. Uzet ću ja. Mogu. Mogu ja. Sletili su ovaj kamp sad ljudi. Okej. Auto ispred mene prevrnuo se. 35. Koliko daleko? 2 put hitan u auto. Koliko daleko? Bio odmah iza ovog kriđa, plavi. U koji shift. Mi smo jebani. Koliko close? Ja sam prošao. Točno tu na žutom liku. I taj smo kažem što je umilo auto. Trojica su tu sigurno. Vidim ih. Vidim jednog bar.
Gađaju, ne idaju te. Zeleni je. Vidim tu desno. Imaju auto. Imaju. Ne polapamo mi žuti. Neko ih već... Možemo mi pucao. prvo ovdje pa izvidimo to. Ima neko plavi. Pucao me plavi, da. Tu si sa kampa digo lik. Gdje je Jer je tačno? open kako. I imamo moj Malo McLaren. iznad mog pina. Lik prvo na 200. Nokan. U smoku ima nokan. Ne znam odakle ovo. Ne, dobar si. Ja sam isto dobro, ali nemate vremena. Bili su se na brdo iznad. Ali četvrta je zona. Nemaš Sarajevo. vremena. Vidi pa mi moj loot i begaj. Ako trebaš nešto. Ma je. Ja još uvijek nisam dobio kill od tog. Na žutom. Mogu ga sad plavu. Dobio sam sad. Uzmi šek ispred njih. Dobio je kill Mosvox. Da, da. Onog što ga... Gdje idemo? Dvojica su na plavom. Tu, sad Ma trču. šeković. Fajtat će se gore na brdu, to nije isti tim. Fajtaj se na brdu. Ko te pucao? Iza vas se fajtaju plavi, morate se ukrenut. A ne vidite ih. Nisu dip. To je bajk. Trojica, 3 na 1 se fajtaju. Ja jebem ti majku, ne moš naći lik. Odakle te naš? Negdje je tu ispred mene. Tu ovako žuti. Ti su muvali ka gore. Uzi. Fajtaj se gore. Kako ti igraš tu jebo, aj 25, ali ja neću igrati ovaj skrimce, mrtve glupi. To volaju ljudi, brate, tačno sam znao, brate, kad sam vidio 5 miksova, tačno sam znao, ne treba se igrati. Jebeni Levo ga retar. bio na openu. Levo čeka si ga bio na openu. Gdje je njemu mozak, brate, da ovako stoji? Ma zato što nema niko ne igra, 25 je živo, razumiješ? On tu od starta ne smije da igra, on igraju Split jebote. Oni su pustili kam, brate, pobili se. Ubre. Prvo je flaša to. Ti možeš, ne možeš pali auto i otići, jel? Ne baš. Nema buna. Šeko. A brate, šta rade retardi? Ma retar. Retardi! Ej, ovaj. Ćao, lačo. Ćao, Laki. Right, so that's probably more realistic, but I tell you what, we can hope for a very impactful end game, because the one that we had at the end of PEC Spring, where it came down to literally the final kill of the tournament, was so unbelievably hype, and we can only hope to recreate that. Yeah, and I gotta say here, Toby, how close our leaderboard is currently really talks to how, you know, our used to be mid-pack teams or teams that are behind, they have really caught up to all our big teams. It is really, you know, 6, 7, 8 teams that are extremely close to each other in terms of skill and consistency. And I think a lot of that goes into no one gets invited to grand finals anymore. You gotta bring everyone in right from the start on these ones, and they're proving that these qualifier stages, these upper Opas, bracket, ma losers, bolest, whatever bro. one Pa they i šta are, rade ljudi. stage- Vidi, danas je bilo, Voxes, danas je bilo materijala za 6 reportova. Razumije, znači, vidio sam kad su ljudi stavljali šta će da skaču, vidio sam, znači, to je 3 ekipe 4 napisalo da će skaka PK do počinke, razumiješ? Retare, druže, nas ljudi ubijaju u vazduh, razumiješ, puca po tebi dok letiš iz aviona ka svom spotu, on te puca po tebi. Onda te kempaju, ubijaju te prvu zonu, pa ja prolazim pored njih, ne da ga pucam, on puca Mostvoksa, razumiješ, i izbacuje ga iz auta i flaša. Retardi jebote, ja ne znam stvarno ko igra ovu. Gledaj šta je, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 7 mikseva jebote. Jel ovo, ili? Jel to ovo stane?
Jel ti jes? Nije 7, 1, 2, 3, 4, 5 mikseva. Jebote, evo. Which for now, definitely looking very, very solid. But if both DA, BBL, and Foot get good games going, they aren't necessarily safe to be in both. Ništa, idem ja, One of them čujemo could se. potentially Ćao. fall. Big turnaround actually for Foot, considering their Erangel games on day one were an average of 3.5 points per game. So they've really picked their moment to come back to life and just solidify the fact that this is a team that was minutes away from making an appearance at PGS1, and then the PGC points leaderboard would look entirely different. Yeah, things could have been so different back in March if just one or two gunfights had gone the opposite way. But for now, all comes down to this final game to see whether or not they'll go directly to the grand finals. That we don't really doubt they're going to get to the grand finals regardless, but it would be nice to get there today. Okay, let me ask another question. If we were to just focus on DA, BBL, and Foot eSports, not so much talking about who is least likely to qualify now, but who would have the hardest time of the three in lower bracket? I think in lower bracket, where we talk about the unpredictability of some of the teams who maybe don't have the same experience, and splits will be very dangerous. Again, DA, even so far in this tournament, we've seen DA take a full send hot drop on the western side of military base. They, as much as they've improved and become a little more disciplined, they can still get drawn into some shenanigans, and there's going to be a whole lot of shenanigans in the lower bracket, and we've got some here as well. I need to know how this happened. Why is Example here? And why is Gustav right next to him? I need to know what led to this kill. The worst thing is I don't know if I will ever know, but I guess Example was just running around there, and Chris is just biking across. You know, that was a perfect transition. Let's just go from that situation to a bike. Boink. I mean, it's yeah. Yeah. This really seems to sum up the fact that a lot of teams are very confident in the fact that they're not getting knocked out of the top 8. True. They're correct. No one's going to be dislodging Ascend. They're fully clear. They'd need what, 3 teams to get 25 plus point games. It's not going to happen there. Yeah. What the? Yeah, it's a pretty good place for them to sit right now. Question mark. Again, I mean, they would really have to. I mean, no, they would have to get a 0-point game here effectively, and also svima. Very specifically, 4 or 5 teams would Nervirao se i which again in a nervirao se I sad ideš malo na Apex I se iznerviraš I to je to. Ma ne mogu se nervirati tamo. Points to look at how they've been playing today, still very possible. Why is this happening so? Why are we? Is this APAC PUBG? I think this is someone's been smacked off in DMs and said, "Hey, meet me on Potato Hill."
Poslali su mi miš danas u ponedjeljak mi Both of stiže. them, but here comes the follow-up. James with hip fire. SKS around the corner will get one more. And this is just to all the people who are playing fantasy going, oh, you want minus points? Well, let's give them to you, because believe you me, a lot of people have, well, pretty much all FaZe players and most Navi players on their teams too. So there you go. A lot of minus points being dashed out to anyone out there watching. Actually, that's a good point. We must all be doing horribly because we've barely mentioned fantasy. Da se niko ne penje na krov. I said from the start that I've just dropped trying Ti si to u be partiji već. clever on fantasy, because I Više, get gledam, Što ja ne mogu se brojnujemo da na tebe. nisam u partiji, vrate, gledam PGS. Yeah, I am. Ja ne mogu se, ja se posljednji white, ne mogu se brojnujem na tebe. Posljednji me. Just thought I'd double check. Stavi ovaj. Navi and FaZe just run it down. Da gledaš na Twitchu ili? They want to, I mean, you know what, it's almost 10:30. They want to get up tomorrow. They want to chill. They want to get this over with. And for Uber, able to find Correxia there, it's going to leave this down to a 1v1. And maybe, just maybe, Vex has uninstalled the mortars early. Uber will now try and replicate that. And that one's going to bounce over the top and almost take him out. Not quite going to happen though, as he's now inside, and Vex will come out victorious with 1 HP. Because why not make it as close as possible? And on the backside of that, here are the piranhas in the water that have smelt the blood. Why not kill half the server in this plank compound? Exhibit A of why DA is the team who might get drawn into some of the chaos in the lower bracket, where this kind of thing is probably going to be commonplace. Just seems like there's gunshots, so the MEA players just sort of gravitate towards them. DA 3 skirmišera u timu, nema tu greške. Šta si rekao, te gledaš na Twitchu, jel? PUBG ili? Na Twitchu, ja. Nema mogući ti se dopaliti, pozitiv neka radi. Jel igraju ovi Entropiki ovi ili ne igraju? Ne igraju. Igraju, drugi su. Treći jebote, viš kako igraju. To je ista ekipa, samo Kubeta nema, jel? Da. Vidi FaZe, što je FaZe jedno vreme nije bio nešto sad. I ovi su dobri da igra najkiljaka i isto, igraju dobro. Pa oni su meni najbolji. Mislim, nisu oni najbolja ekipa, oni su za mene najbolji, najpametniji igraju. Ljude, ja sam nisam ni skontao jebot. Imamo ekipu sa nama. Da pozdravim tvoje fanove. Sad pazi ovu silu gravitacije, odmah na dole. Skok s motkom, Jeff Hardy i Labu dole. Ajmo. Ljudi su pored nas, ne. Znam, imam ja ovaj master. Sentinel, to. Volt, gdje su? Ovaj izlutovo, jebem li mu mamicu. Eno ih skroz tamo. Ono za kraftovanje je kod nas, stop. Čujem nekoga. I bre u kurac. Uče vam. Ko je ispred mene? Otvori rad. Keltima. Kako ga ne možemo ubiti, ne razumiješ? Kokan. To su i njegovi. Znam. Dođi vamo doktore. Kako da prođem vam? Desno, he's on the right side, one. Dovršujete, jel? Da.
Si imao shield ti neki? Plavi. Moram ti ukrasti ove shieldove. Uopće ovoga, moraš mi pomoći. Pobeže, jaao. Gdje su? Open the door. Care package dropping from low orbit. Iza vas. Ovo je gore. Jel ga ubio ovaj naš, jest? Jest. Kako sam ga ispušao lepo. Sa ovim mi nema greške, idem te dignem. Ima ovdje ovaj zarez, top. Mislim imam i ja taj zarez. Ma ima ovdje ovaj. Jel to Martin Gaming Chili? Dragon Gaming. Da, ovo je skill arena sada. Skill arena, ja. Ima li kak shield? Imaš u tijelima ljubičasti, tamo moj ja sam ostavio. Da se usereš, ne da povrećaš magarčina, nego da se usereš. Evo ti ovo ako hoćeš Bog. Evo ti wingman i flatline. Ovo to mi treba. A ni da tek se ne energy if you don't have need it. To je to. Imaš ovdje shield, doktore ljubičasti, ja mislim, uzeo ovaj, ili... To je moj shield bio. Ali imaš tu shield ovo, uglavnom, evo ti ovo. I could use that. Dibs. Ja odem vamo gore pa ću biti ovdje. Dobro, ovo nije lootovano. Eto shield ovdje. Ako ti bude trebao. Need to recharge my shields. Dibs. Dibs. Imaš jer 300 keca ovdje, šta se može kraftovati? Ništa što Pamtim meni ja treba. sve dobri igrače nekad BPL-a, a da, ali nije Chill bio nikad dobar. Šta je rekao? Pamtim sve dobri igrače s BPL-a. Ovo što pita za tebe. Da. Ali ono niste nikad bio dobar tak da ono. Ma da, ja sam uvijek bio prosječan. Baranica. Da. Ja nisam mogao keksa. Zvali su ga Chili kremenadlica. Ma da. Zvali su ga Chili imali snage omašiti metak. Oh, koji hit. Aj jao, sa 2x scope-om odavde. Trebao sam craftat onaj puta 2-4 scope. Idem se vratiti craftam pa ću doći. Brzinski sa ovim, nemojte pušati. Brzo ću ja, brže od zeca, ne skiraj se. Treba šta da ti craftam? 200 eura ako imaš, može li to nekako? To da može, kako bi se živjelo lepo. Mi za te pušaju Chill. Tu sam ja nešto. Da, upravo si. Getting shot at. You're in their sights. O! Da. Health ima Chili. Dođi vam pa to je to, rešavanje. Budalo.
Nemoj me pogodiš, jebati ti milost po majku. They spotted me. I'm taking shots. Noko sam ovog doktora, ga možda vršiti, ima li snage? Noko ga ovaj opet. Ne vidim ga, otkud ti je. Recharging my shields. Jao, što sam promašio, gdje je ovaj? Promašio sam. Krekan Octane. Ovi su unutra. I'm out of sniper ammo. Shields recharging. Hey, watch my back, pals. There's a new kill leader out there. Reloading. Odvalio sam i šta sam im napravio. They spotted. Polako, uđite ovdje, ima puno ekipa. Ma jebote, gdje je postavio ovo debil. Moramo se povući. Povuci doktore ovdje. Just using the Phoenix kit. A ne mogu se povući. Mrtvi oni dođu vam. Lik postavi ispred ulaza ovo Hilaj da se, nas vidi. odmah se hilaj. Just using Pa a ne, nego Phoenixa. Gdje zgubio? Evo ga ovdje. Trebaju mi ovi shieldovi, i ovo, to je to. Ima vamo moj ovaj, stani, drži ovo ti, drži helmet, tebi je bitniji ult nego meni. Daj mi tvoj helmet. 1 minute. Rings not Ja far. imam level 1 jebote. Ne veze, uzmi ovaj, ajde. Čekaj, kako da ti bacim ground, Samo evo desni ti, evo klik. ti. Imaš i baterije ili bilo šta? Imam jednu bateriju samo, imam mali selo, imaš na telu. 45 seconds. Shields recharging. Al pa, A reći mi sniper ammo imaš. Imam, desi, evo ti. Sniper ammo here. Ajmo se vratiti na ovo, sranje ovo belo. A misli da mogu gore biti. Mogu biti, ako ih snimim ja gore na onome gdje smo mi bili, povućemo se. Gledam ja kroz scope sve vrijeme. Ima tamo, ne, nisam bio siguran, ne znam. Na drugoj sam ih video, da. Krekan jedan. Reloading. Krekan opet. Already inside. A glupan jedan. Shields recharging. Jao, ga na krovu sam malo da pogodim, brat. Ima na krov, čekaj. Recharging my shields. Hila, stani. Oni nisu u zoni, oni moraju ka nama, mi igramo ovdje dok ovdje nam idealno. Getting shot at. In their sights. Shields recharging. Need to recharge my shields. Charging on my shields. Jao, kako sam ga promašio. Čekaj, čačujem pušku. Patching myself up. Jao, promašio sam. Skočio je dole. Reloadam, dobro. Unutra su ble, neće da pikaju, zašto ja imam snajper ovaj. Dvalio sam ih, izrošće sve shieldove oni. Oni moraju na nas idu. Ja Pa nemam da. više sniper mrtak. Moram se uzeti flatline. Jao, kako sam ga promašio, vrat. Gdje je? Vidim ga. Na vratima, levo od vrata. Vidim ga. Kako promašujem ovako. Krekan. Nokan taj na krovu, ćemo pušati. Ajde. Da. Ajde, pušaj žičarom. Ne s druge strane. Ne, pomoć. Kill ti ima.
mrtvi. Dođite bre vamo, budale jedne. Šta radim sa Sentinelom? Odvaljivanje. Ima li shield baterija? Ima jedna. Torba, helmet, to je to. Phoenix, mali shieldova, može baterija, može daj scope ovaj. Uzet će, nije ti uzet, to. Top. Treba mi energy municije, ima li negdje energy municije? Ne znam. Evo ti energy ammo. Tu, dobro. Ja uz ovu, ne treba mi ova. To, možemo. Imam 2 Phoenixa, treba jedan. Može. Evo ti. Treba li tebi medkita? Ne treba, ja to ne koristim, zašto mi ovdje automatski se... Eto tu. Ajmo, imamo desnu zonu, let's go in the zone. Pinali mi je najjači snajper ubedljivo, najviše ga volim igrati. Ima ovdje ono za craftovanje, ako treba šta craftovati. Šta ima da se craftuje? Imaš scope, torba, ja ću helmet craftovati. 10 seconds to the ring. It's close at least. Recharging my shields. Ja samo helmet i baterije moram craftovati, jebote da. Jednu bar. Aman. Rings coming in. Čuj ljude, ne to čujemo ovog našeg, ajde kurac. Koliko ima skladova? 5 skladova, dobro. Drop je tamo, nije lootovan. Osjećamo kod ove stene, imamo žicu ovu ovdje. Ko je pucao ovo? Neko puca, čini mi se od... I think they're fire here. Ajde uhvatimo high ground ovdje. To. Kraber, jao. Vidim ih ovdje. Krekan je bio ovdje. Idem probati da se dokopam Krabera. U stvari neću igrat Kraber, igram Sentinel. Bolje mi je. Uzmi ti je. Krekan ovaj iza kamena. Drugi isto odvaljen. Odvaljen je obojica. Neću ići pušati. Promašio sam. Au. Krekan jedan. Pušam doktore. Uuu, ne može. Evo portal. A? Evo portal. Ne treba, ja sam ovdje topina. Ima jedan lijevo, pazi. Don't go back. Need to recharge my shield. Promašio sam metak. Another squad's attacking. Focus. Just using a I will Phoenix. cover his 10 kills. seconds. The ring's close. Promašio sam metak. Je li isto mjesto? Let's go in zone. Ne, ja sam pucao onoga gore tamo na krovu. Samo što ovi ne znaju pucati, ovi su loši u full. Mi treba da idemo u zonu. Treba da uhvatimo levu stranu ili ispod ovih. Mi možemo da igramo ispod ovih, jel da? Da, ali... Gdje su ovi, kuda ovi idu u zonu odavde? Imamo gore ekipu na crvenom. Treba njih izgejtati sa zonom ući. Oni su otišli desno. Više odakle pucaju gore s crvenog, lijevo od crvenog puca. Aha, vidim. Čekaj da priđemo ovdje imamo zonu i možemo ovdje da igramo. To je najbitnije. Ove na crvenom ne vidiš nikoga da znaš. Vidim. Ne, promašio sam. Krekan jedan gore. Šaržujem pušku.
Mi možemo s mojim multijem otići u zonu, brat. Jao, šta sam promašio sad? Kreće li? Tačkao moj ulti. Ide brzo. Promašio? Hoće, jel ovi pušaju nas, jel? Kako sam promašio, sam malo glavica nam. Krekan. Mićo, jel imaš ti ulti? Za 30%. Neće to skoro. Verovatno će, zato što imam glavu onu glavu. Da, onda da nam napraviš ispod ovih tamo levo, da nam napraviš prolaz. Pa to sam i mislio, kazoni, dore. Ne znam da li ćemo imati baš toliko vremena, a? Imaš li hit shield? Da izblejimo malo. Imam. Dobro, gledaj zonu, vidiš zona za 20 sekundi. A meni ulti za 10%. Za malo i drugi. Slušaj, vodi računa da baciš hit shield. Meni je zona za 5%. Baci hit shield. Ne još. Da bacim odmah. Da, odmah, mislim kad 5 krene zona, znaš. A ja ću nas gurnut, 99, 90, znaš, baci ti dok ja popam. Treba baći. Stay, hit shield. Imamo još hit shield, samo ti lagano, reci kad može. Može. Go. Ne sad, Viber, ne. Uđite ovamo smo free. Noknuo sam ga. Mrtvi. Da, pao sam, ne mogu. Otok sam na njih. Jao, drugi smo. Smo drugo mjesto. Dobar game. Ja sam imao baš dosta killova. Jao, nisam mogu ništa napraviti, ovdje sam ubio ovu. Nisam imao gdje da popam ulti. Ono, znaš, da budemo safe skroz. Dobio sam box, ajde da. Ništa. Meni fali još malo diamond keca. Što sam ja dobio? Ništa. One... With the right moves, they take this win. Can't we do the blah 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 after? I'm ready now. We got this round squared away. This is your champion. Not to worry, you'll all be here soon. I'll add you to my kill count. Stay close. I'm the jump master.
Skači doktore, gdje god hoćeš. Tu Doliću. A? Si tu? Da. Tjeraj, gdje god hoćeš. Dropping in. No tamo. Say when you're there. Aj. Just want to give a shout out to all. Jesmo sami? Au, izgleda da nismo, a mene pa bacilo ovdje. Pazi, vi niste sami, ja izgleda da jesam ovdje, doktore, da znaš. Dobro, okej. Ne, niko mi ne viče, ne viču karaktere da je i kolende. Onda nisu, onda su ovi otišli tamo dalje, dobro je. Zašto ja nisam mogao stići do... Daj, voltiško da se igra, kako volim volt, vrate, igrati. Sentinel, ako vidiš, samo markiraj. 60 seconds until the ring closes. Don't wait for me. Can you keep up? Got some materials. Seconds. Ring ain't close. Oscar Mike, lady. 45 seconds, ring's far. Šta to bre čuje, kakav to balončići vode se čuju, to kod tebe nešto? Da, Vule šalje poruku. Vule kad šalje poruku, šalje jednu po jednu do iznemoglosti. Ma da, Vule, garan gleda sad stream i onda spamuje. Vule, nemoj da zovem Fade da ti pomjera iz sobe u sobu. Got some materials. Ja shield ovo. Shield here. Level 2. Gracias. Još jedan, aha imate vi shieldove, ja ne moram ni markirati to onda. It's on. Ring's moving. Lockdown shield here. Level 3. To mi treba torba. Sniper stock here. Level 2. Crafting, but keeping focus. Picked up some materials. Care package coming in. If you see sentinel, mark please. To je to, ovdje smo sve izlutali, možemo laganini ka zoni. To ti ideš sa ovom Richardom, dobro. Gotta hop up here. Turbo charger. I need it. I taj Duliću Havok, to sad tim ko zna igrat, taj razvaljuje, brate. Ma ne, to nema živaca. Nemam nije živaca, isto. Sve da je načinat. Šta? Ne mogu ni ja kažem. Sve da će me ubit, nema igru. Ma da. A što idete s te strane i neko? Pa nemam pojma, ja krenuo da izlutam ovo, zato sam bio s ove strane, ali doću ja na tu stranu. Svejedno nam je bukvalno s koje strane išli. Ma ne luta ođe da sam ja otišao. Ne znam, ja tražim Sentinel onaj ako nađem, ako ne imam Wingman i Volt. Mogu ja i sad tim igrati. Ali Sentinel kad charge, brate, ako nema helmet, neki dobar... Ljudi idu za tebe, Duliću. People here. Ukreni se, dolazi ja i mi s leđa, ajmo ih sve niču uhvati. Ja ih ne vidim. Čujem ih. Kod mene.
Nokan jedan. Bravo. Jel samo jedan? Ne znam. Jednog sam vidio. Jes, sad ću ga finišati. Ima ih više. Gdje on spotao lika? Iza nas neđe, jel? Treba li ti extendi za sniper, za wingman? Ako imaš ljubičasti. Ljubičasti, da. Da. Evo ti plavi ako te treba za nešto. Ti je izbacio. Jesi ga našao? Ja sam evo ga ovdje, nema ništa. Ma ne bre, nego jesi našao... Aha, jesam. Čeo mi doktore, ovo, pazi sad. Ček. Moš. Let's go. Možemo preko ovoga preći. To je to, laganinji. Aj vam. Let's go left side. Aj držimo levu stranu, Duliću, odavde imamo ljude. Čujem. Come from this side. Oni moraju na nas ovdje da bi još uzao, oni nemaju gdje. Mi imamo kaveru ovdje. Kako mi pali sentinel sad, jao bre. Moguće da ga nema, idem vidjeti vam baciti pogled sam. Jel ti ovaj scope? Pa ako bi našli sentinel, da. Zapadni tu dezi ga bacio, pa ću. Nisam ga bacio, tu je. Dipsaj ga jebate. Da, i to što kažeš. Idem vidjeti gdje su ovi. Jel dolazi, ali gledaš? Evo ti ga sentinel. To, dolazim. Aj gledaj vamo, Duliću. Dole imamo ljude što dolaze. Imamo leđa ljude jebote. Pogledam, ovdje ovo. Tu su ti ljudi, bukvalno ih vidim. Evo ih tu. Dobro. Dolazim, čekaj. Sentinel ti je pravo palio. Vidim uzeti, aha. Evo ih ispod nas. Ne trebam taj veliki scope. Ide lijevo, ide na tebi, ispod tebe. Evo ga. Imaću ga, ne skiraj se. Pucat ću ga čim izviri tu. 2. Još jedan. Promašio sam ga. Jel prošao? Opet sam ga promašio. Krekan. Ispušat ću ja, doktore. Au, noko me, jeba mamu svoju. Trovultem, bengula. Rovio, nice. Dej, puši ju. Au, kako me tako uhvati dok sam prelazio. A ova sam svoji početili, ovaj jedan nas pobio sve jebote. Dobro igre. Ovi su dobri. Ovaj je kasnio s ultijem, trebao je baciti odmah dok su bili za kamer, isterali bi ih brate, pobili bi ih sve. Ja tek kad sam bio nokan skonto sam da je to The Bangalore sa nama. Vidimo leaderboard PCS-a. Jel ovo Grand Finals? Šta se ovo igra? Upper bracket, jel? Jel, Duliću? Today's a good day to see death. This is my favorite part. Tu, Duliću. Čekaj, samo sekund.
Introducing your champion. Try not to blink. You may miss me. It's time. I'm the jump master. Ti si jump master da znaš. No. Ne znam šta bi mogli skočiti, možemo tamo. Let's make a choice. Land here. This might be a good place to land. Jebi ga, Dropping skoči. in, hang on. Gdje skačeš doktore tu? A može tu, ja volim, tu su malo priješi. Idem tamo dole odmah zabiti. Nema niko sa nama. Nema. Može i ovo je dobra putka, repeater. First blood. Should have seen that coming. Probaj vidjeti dole ispod, ako nije dole ispod onda nemam pojma, ja nisam nijednom radio sad mjesečni popis, to probaj jeci pustiti poruku, ako jeca, ako je budna, ili zovi na Viber. Budna ona sigurno sada, ne spava na ovo dole. Evo ti Dulić ovo. Ne pričaš to. Ma šaljem glasovnu u ovoj koleginici na poslu da... Dobro, nisi poslao, evo ti repeater Dul. Imam repeater. Ma ne kažem dobro to nisi poslao. Aha, treba se reći, evo ti, Agata, ovo zove se Agata. Treba se reći Agata, evo ti ovdje Nemesis. Barrel stabilizer here. Level 3. Shotgun bolt here. Level 3. Wingman here. If you see sentinel market. Peacekeeper here. Jebote, kad ste preobrstili sve ovo što se dešava? Ma malo luta. I need energy ammo. Nije ovdje neki loot, a? A? Nije ovdje neki loot. Pa sad nije, onaj put je bio bome, ali sad ovu partiju nije. Nije čuo što nikog nema ovdje. Nije čudo. Sad će mi tamo na žičaru pa gore ono lootovati, nema tu čekanja. Ma nema kako. A da. Što bi rekao ja moj druga, šta kurac? Ja ti ovo, sad ti nosio, nisam ti ni prijavio. Salt. Ne trebam. Ne igram ja te... Najveći skop što igram je onaj 2 do 4, znaš. Da, meni je to najbolji skop. Pa to na snajperu, znaš, ali na pučkam ovim rafalnim ga ne igram. Igraš na H-kog, jel? Igram ili onaj... kao... puta 1 onaj ili igram onaj puta 2 na tim rafalnim puškama. Evo ga vidim ovdje. Evo ga shield ovdje, može i shield. Extended light mag here. Level Dibs. 2. Yeah, I could use that. Dibs. Ovdje Zanget. Sad će Zanget zaginuti pa će njemu biti onda. Zangec. Optics here. Friends, there is an extended energy magazine here. Uzmi ovo, meni ne treba. Ne treba mi energy, ne. Slučajno sam ga markirao. To je već makinalno. Pošto kukam uvijek da mi sve treba pa onda sam ti oteo ovaj shield. Ja imam 2. Imam 4 zapravo, treba li ti? Ja imam 2, ne, imam 2, jao. Oto mi Zanget scope. Zangec je ko munjica, drugi. Sad ću mu reći Zanget, još jedan mi uzmi scope. Dok ti kresnem u kalendaru. They must not be very good. Looks like some people have been there. A si ja glup. Uzme li mi sad i shield, da ga zadalju kod zeca. Neće, dobro je. Kako se penje gore? Backpack here. Ja se popio preko onoga... Imam backpack, to mi ne treba.
Šta će ovaj skenirati? No da ovdje skeniraj. Onač je skenirao ovo, ja bih rekao, ili? Nije, pa otvori mapu. Aha. Ću mi to ići pucati malo. Malo mrecnut. Ja mogu samo otići levo da kraftam sebi. Puci se ovdje. Da ću ja ulti do tamo, da znaš. Half gone, half left. I set the portal. Firing. Odvaljivanje. S leđa. Ovo su neki čiteri. Evo ih ovdje, kako me lik ispred... Ova nisu čiteri, nego nisu PlayStation igrači. Znaš što ima assist. Evo ga ovdje. Previše ih je. Bežite, ne možete mene spasiti. A jebem li ga majku, ja sam PlayStation. Pa de progovori nešto, jebem ti mater glup. De progovori, pina jebot ako nemaš mikrofon, igrica kojoj ti ne treba mikrofon, bukvalno karakteri pričaju za tebe, samo treba pinaš, razumiješ, oni ni ne pina jebot. Jo, da ćeš izaći s tog Diamonda, jeboga kru. Aj, tek ću sad u Diamond Keca ići. Disconnect mezgu, baš ima ovako obećavajući nickname. Da, vidim da je ovaj dobar neki igrač. Ovo je već kvalitet u najavi. Ovo je ime u rangu G-Spot Čiča. G-Spot Čiča. Sjećaš se ti to kako su čitovan majk ti. Da. Strašno. Šera, ali roda. Ma da, promo je ekipa, ja. Promo, ja ti sabure do od čitera po turnirima do čitera na rankedu. Sad do ranked stoji čiter. Pa da, to je, znači, zato ga i ne igram taj PUBG, ne možeš uživati. Nije to više stari PUBG kao nekad, aj mam. Kako? Da si Ivo, iskač. Doktore, teraj ovdje. Skroz tamo na kraj. Gdje, dobro. Na koliko da skoči? A? Nemoj još, pa avijonom tu da prolazi, nemoj... Ne, nego znam, nego na koliko skačeš, na 556? Ja obično na 5, da, tako, 500 do 600 ja skočim. Šta, baš tu, jel? Pa taj, imaš desno levo, sad ako smo sami možeš gdje hoćeš. Aj skači. Nismo sami. Ide, hvataj levu stranu, jer imamo ekipu na desnoj, ili nemamo. Gdje ovi idu? Oni idu levo, čini mi se. Oni hvataju desnu stranu, da. A ovi bi malo ide, vjerovatno oni imaju vjetra gore, razumiješ, pa ih zanosi. Ja odo levo. Ali gdje su oni otišli? Ja odo levo. Dvije ekipe su desno jebote. Dvije ekipe desno? Da, 100% pa ih plavi Root Trace. Onda smo ih lepo smo ih... Kako smo ih zajebali, oni će desno, mi levo i... Pobjedili smo ih. A dobro, majku mu jebe lik je sa mnom skočio. Svi smo ovdje doktore, to je sad problem. Jel ovo shield, jeste? Gdje su? Shield nosim ti jedan trik scope. Jebote da ga nijednom nisam pogodio. Kako ću ga pogoditi kad nemam scope, ne vidim ništa. Ovaj naš ima neki snajper, ja nemam keks. Ajde ima oklet, jel? Ovo šta je, evo longbow, može. Šta kažeš? Ajde imaš oklet. Čekaj da ih probam vidjeti. Može neki mark. Can you pin them? Let's push them maybe.
Treba li ti triks, čili? I not have weapon. Kako nemaš pušku majku li ti jebem pucao svo vreme. A zato ti nema pušku. Ovdje. Aj crack me side here. Šta si pitao doktore, šta da li mi treba? Triks. Take shield. Da. No, zato ti nosi. Malo je ovakvih sva igrača, ako sam ja. Čujem ih vamo, idem ja vamo sad. Idem gore na krov, čekaj. Ja njih odavljam sa longbowom, odrati ko zečeve. Heads up. They spotted me. I'm taking shots. Heads up. Going to phase. Recharging my shields. I'm spotted. Taking fire. Deploying help drone. Cracked an enemy shield. Recharging my shield. There's another squad. Picked up some materials. Au. Šilam se. Recharge my shields. Charging up my shields. Yo, we should def check out that care package. Gdje su? Ovi su pobjegli, jedni su pobjegli. Evo ti skop. Može. Bolje im je mnogo nego ovaj veliki. Nemam više malih shieldova, imaš shield celova? Imam ja jedini. To je to, samo jedan mi treba. Gdje su? Ovdje su bili. I dalje je to. Let's go zone. Sve imamo sentinel, jel? Aj vamo ide zona, gubimo vremena puno, jako nam je daleko zona. Let's go in the zone, it's too far. Nema ovdje puno nekih stvari za lootovanje, ajmo dalje nastaviti. Sada dajem gas u zonu. Ljudi su ovdje. Here. Let's go in the zone. Extra supplies over here. Yes, ljudi. Ovdje su ljudi. People here. Dođi vam doktor, evo jumped. Jump at him. Yo, recruit by me. Jump pad here. Need a quick escape. Getting shot at. Dobro, u zadnji čas. Sad ću ja na mostu ovom stisnuti. Hostile right here. Gdje je? Na mostu. I'm spotted. Taking fire. Grab the bazooka. They're shooting at me. Ja sam krekao jednog. Let's go, I cracked one. Shields are recharged. Charging shields. Come on. Tamo da hvatamo zonu sad. Mhm. Znaš koliko je jedan dobije nok, brate. Dva put mu skinem po 87, jebo mater. Getting shot at. They're shooting at me. It's go time. Derdi uliću po njima, derdi. Mhm. Ja hvatam poziciju. Charging on my shield. Enemy shield broken. Bravo. Reloading. Very low. Getting shot at. Enemy shield broken. My shields are recharged. Ajmo u zonu. Pobjegli su. Nisu tu se dalje. Jesu? Jedan je skočio dole, 100% jedan očeo levo dole. Da, ali ima još tu dva lika. Ja sam očeo, nemam municije više, znaš. Da. Let's go this way. Recharging my shield. Imam ja ovaj, a ne više ni shieldova malih. Imam jumped ako bude trebao. Just giving my shields a recharge. Do you have sniper ammo, lifeline? Ti swapnu su I'm out of sniper ammo. I need shields. Listen up, I'm calling a lifeline package in. Ali glup gdje zove tu taj poklon da mu dođe vonjina. Evo ga, sniper municija, to mi reci. Extended sniper mag here. Level 4. Jel ti ovo? Ponesi ako možeš da... Čuo sam, mislim, šta si uzeo. Ne, on je Ivak, uzeo. to je to, evo, municija, to je to. Ma, to je to, ja sam full, možemo. Nam treba ovaj... Energy.
Je sad to odu za onda ima, čići ljudi negdje. Maš selova viška. Čekaj. Ne, imam baterije samo. I need that. Trebam taj sniper snap, čekaj. Nosim ti. Dobro, aj pa dođi vam, čekam tu zonu. Evo ti izbaciti ovdje. Aha, aj. He's behind. Where? I hear him. I hear lifeline. Okej, Ivak. Šutaj, Ivak, šutaj. Nisu uspjeli. Nisu. Daleko je zona. A, sad ću mi krenuti drugu. Nije brzo mi to preradi, imam 2 minute. Imam ja Ivak, tako da se ne skiraj ništa. Evo ih, they coming. Oh, they probably go left, watch left side. Watch here, mark. Yeah. Yeah, left. Kako sam znao da će doći tu, jebem li im. One knock. Crack one. One knock. Okay. I crack. Come on, here. You wanna push them? Let's push. Juri, evo ga ovdje. Vratio nazad. Two knock. Okay, that's the last one. One knock. Go inside. Uđu u ovo sranje. Čekaj ga tamo. Ne izlazu iz ovoga portala. To je to. Ga ustaja. Ja, scope mi treba ovaj. One more knock. Yeah, I know. Let's go. Mislim da bolje idemo tamo lijevo. Hoćemo mi preletiti, imam ja Ivak Dulić. Ajde. Ja imam hit shield. Čekaj, lifeline package ovaj dođe. Maš i malih selova? Ne, ništa bukvalno, ja samo velike imam. O ne, neću ovo. Ajem. Let's go. Ja bi šao na lijevo. Desno sam ja već krenuo. Stvarno možemo i levo direktno, ej pataj u žičaru. Vodi nas direktno u zonu. Ovdje. Jel ne mogu skočiti na žičaru? Ne. Ne znam da li možeš, mislim da ne možeš sa Igaka. Ja A ću što ovdje to ne sad se bi zaustaviti, moglo? moram da... Kraftam. Treba mi, evo municije, daj mi sentinela, bre, mog, to mi daj. Igrice, to je sve što mi treba. Kraftam scope, samo da uliču i dolazim. Šta mi treba još, baterije imam, to mi ne treba. Municije imam dovoljno. Extended. Do you have small shield cells? Ne. Small shields, lifeline. Yeah, I have. Can you drop please some? I don't have any. Yeah, thank you. It's sent. Care package over there. Hoćeš da ovaj L-Star? Ne. Ne znam da li ja da ga uzmem, a? I need L-Star. A uzet će ga ovaj, kaže. L-Star here. Go take it, it's yours.
Da pučam Wi-Fi Dulić. I see zipline here, yeah. Mislim, slušaj, mislim da je bolje lijevo da idemo, da izbjegnemo čuk. Zona će sigurno na lijevu stranu. Let's go. Da se popnemo tu gore na to sranje, a? A konto sam na ovu žičaru, može. To. Maybe go shoot? Go fight? Two squads? No. Dolaze ljudi. Behind. Dobio. Degni ga Dulić. Ja, u crveno. Sam je. Da. Nokan, ja sam dobio nok. Taj je moj nokovan, ne znam kako. Moj je negdje tu nokovan, ja ne znam kako Dulić se on nokovo, šta se desilo? Ne znam. Gore. Jel živ ili mrtav? Živi, ajde da gubijemo, brat, solo lig. Znači gore je na spratu. Okej, ajde. Recharging my shields. Go house. Charging on my shields. Darwin Fields. Wi-Fi, can you drop a heal? Yeah, 1 second. Yeah, come. Open. Here, throw me if you need it. Yeah, thank you. Enemy over there. Medkit here. Jel ti medkit, imam 3 komada. Ovdje dole se Rokiju, čekaj. Another squad coming in. They spotted me. I'm taking shots. Recharging. Ne vidim ih, brate moj. Recharging my shields. Nastala mi je samo još jedna baterija. Yo, we should def check out that care package. I need sniper ammo if there is any. I see, vidim. Ljudi, po nas. Da. Gdje su? Na meni. Kako ovako priđu, brate, ja nekon... Na krovu, da. Aj ja debil, šta ću na krovu. 3 lijepe su gori. Down. Kreko vujicu lijepo. Dolje, ču. Dolje su. Onda je odvalio me, brate. Nisam mogo ništa. Yes. Jebate. Kuda su došli, nije mi jasno. Ne di me. Evo ga, Diamond Case. Ma ja se izdvojio, brate, čim te samog vide ljudi pušaju iste sekunde. Ma da, gotovo, a. Break a leg. Mine are made of steel. The games are anything but random, if your eyes are open. Ready to go. Seen? Introducing your champion. Ja sam Jump Master, idemo tamo gdje ja kažem, šta kaže Octane. Ćemo ovdje, doktore?
Ajmo rokanje. I love this part. Opet lifeline sa nama, samo lifeline sa nama jebot. Just want to give a shout out to all my fans watching. Hola! Ala, imamo ekipu sa nama, mislim da su pre nas. Da, je lijevo tamo. Ide jedan lik. Sam sam, dva lika na mene. Ne, još. Bro, ovaj ti nema ništa. Ne, ali ima dole skočio, brate. A gledaj na Sara, bro. Bro, where are you? Yeah, I have no gun, man. Chill. I have no gun. Još. Ja, da. Još save it, there is all guns for all of us. E, na kraju dana i da nema možda šaketa, vrat. Kupit će nas ovaj, brate, ali... Njih neko gađa. Lik je bacio... I'm safe here, bro. Can you come to me? Hold it down, mate. I wanted to go to crafty, but I will come. Yeah, you can come. They're fighting, and I'm safe. And I have gun for you. Ma pušku. You raise me, just run. Go craft him. Quit lying, I gotcha. Ajoj. Ovaj brat igra na joystick nogama. Znači vrti joystick nogama, 1/1. Ovaj naš. Ovaj na Saru. Luis Alfonso. Čuć. Možeš rekavera baner? Jesi. Ma da, uzeo ja tvoj baner odmah. They're pushing you. Ne možeš, brate, ovi brokaju, nemaše, znači jebem ti. Tako kad vidim da sve ide u tačku, znam da su PlayStation igrači, jebem im mater, ja smrtlju. A jebote, samo se iznerviram, brate. New kill leader. Watch for them. Če ovaj moj? Reci mi da je pobjegao. Reci mi da je opet pobjegao, pa ja ne znam, pa šta mislim, ne kontam jebo majku, ćemo bježat cijeli dan. Mogu li ti uzeti ovaj baner? Nema on pušku, ja mislim, ne znam da li možeš probati. Če nema pušku, ko? Lik Nemesis ima, ma kurac, nema ima dvije puške lik jebo. Kako ja dođem do njega sad, ne kontam. Vidim te kraftat ja. Ma da, idi me kraftaj bre, to je sigurice. Samo ne znam gdje ću me kraftat, nemaš ovdje nigdje blizu. Imaš desno, imaš tu, to. Tu nije moglo niko ni sleće ovaj. Će ga jurit. Mogu onda doći. Stay there. Loot something so you can fight them. I'm solo, I will try to craft you first here. No, he will craft me, he's coming. He's coming to you, he will craft me now. Just stay there. Ideš pogrešno da uliću. Stay there, bro, life, stay back. Kill. Ljudi tu, ne možeš tu, okreni se. Ispred tebe su. Tu na tim vratima dole su bili. No, Dave, push them. Just go. Idi desno pa idi sa ovim tamo, idi skroz gore me craftuju, backup atmo onaj. To on treba da ide ovom žičaru. Pa da. Care package over there.
Recimo da ide on žiča, to će prije mene 10 minuta. Go on Dixon, go to back up to craft me. Go up? Yeah, just go there. No, back up. No, I will go here. I will go here. Yeah, there, go there. Let's go. Au, ali retardiran, brate moj. I on ti master je rod. Koji je rank? Master. Pa, to ti kažem. Uzmi hemlock, ako nemaš nešto dobro, ta hemlock je kida, brate. A imam, ne mislim se S300. Pa baci nešto, hemlock ti je baš dobar. Mislim, kako hoćeš? hoćeš? Baći nemes. Ista vrsta pušta. Dobar ti je to zamjena, da, bukvalno. A ovaj ti je full pimpovano. Ali ne mogu metke, jel? Nemaš, što ti, ali imaš dosta. Ja mislim, koliko imaš 200 i nešto komada, jel? Da. It seems that it's not fulted there. New kill leader. Watch for them. The champion made a poor choice. Možemo li te to urizati odmah? Ja ću ti ići dizat. Da. He will res me, you just grab banner. Ovo nije ne luta noć. Craft also R99 for me if you can. Jel krafta? A nije, da je generik, šta radi? Crafto je. Šta radi, debil, skuplja materijale. Dobro je. Sad ćemo pokupit banner. Jel uzao banner? Penja banner, bro. A jebo mamu svoju retardiranu. Jeste, aj može sad. Kakav degenerik, bro, sam serviram s debilima kad igram. Ali ovo ti liko ima 400.000 sati u igrici i samo skuplja poena i bježi po mapu. To mi je u zoni ovdje, jesmo. To je to R99 for me. Dibs. Thank you. Optics here. Close range. Moram samo naći pušku neku. We're already inside. To, ništa ne Če se treba. devarici! Yo, crafting over here. Dobili smo shift. Replicator incoming. Dobre. Gracias. Replicator here. Wait now. Idem ilutati ovdje ako ima išta se izluta. Evo centar. Nađem neki snajper, top. Yeah, I could use that. I could use that. Tam ti vič ne treba. Ma da, kako ono ide doktore, moraš kukati jebi ga. Ma ne sam možeš- treba zaplakat. Da, kreneš kukati ono moje, jao brate nema ništa i to je to. Shotgun bolt here. Level 2. Evo već scope, pa to je to. Gun optics here. Close range. To je to, nema tu greške kad kukaš. RE45 here. Evo shield here. Level 2. To meni treba jebote, ja na kjecu je, nisam niš konto druž. Evo shield here. Level 2. Dibs. Evo stigo izdjel, jel si radio klime tamo, jel? U onu, kako se zove, Lil. Crafting. We're keeping focus. Radio sve im jebe čugamo. Tamo radimo je dobri. Have it. Nemesis here. Dobar sti ko kru. Energy ammo here. Lijep ko lutka, dobar ko leba. A jest stvarno što, jes. Respekt. Heavy ammo here. Čili radim ti za Ubisoft trailer za Assassin's Creed u Berlin. World War 2. To ti sad info. Ko radi? Ti radiš? Ići u Berlin to, jel? A čekaj, za koji Ne idem u Berlin, nego Assassin's Creed je radnja u Berlin.
Radnja u Berlinu, jel? Da, ne. Prvi sad ide Miraž, pa ti ide neki mediteranski i onda ti ide taj u Berlinu, drugi svjetski rat. To je sad ovaj novi Assassin, jel? To je novi je prvi koji izlazi sad je Miraž. Assassin's Creed Mirage, jel? I onda ide neđe krajem ljeta. I onda poslije ovo... Poslije njega idu ono... Hvala Pa ti. to izlazi. Koje? A? Koje? Koji? Pa taj što je radio u Berlinu, to Assassin's Creed, taj. To ti je radnja u Berlinu za vrijeme drugog svjetskog rata. To izlazi početkom 2024. trebalo bi. Šta ima u dropu, zanimljivo. Ali ovaj Miraž će sad biti brutalan, ne. Brutalan. A šta je Assassin, jel Mirage će biti? Miraž, brutalan, radio sam. Gdje je tu radnja? A? Gdje je tu radnja, šta se radi tu? Pa ne znam, to ono klasi standardno. Ljudi ovdje. Igrao sam onaj demo kao, ma brutalan. Da? Brutalan. Kao oni stari Assassin. They are coming here, I think. They are using... Idem pokret shield. Pa ću da ih čekamo da malo. Hoću da streamaš mimo obavezno, ja obožavam Assassin's Creed, svaki sam igrao da sam. Ja radit ću i giveaway, pošto ja dobijem od njih besplatno par ključeva, tako da ću raditi kaj giveaway. Za šta giveaway? Za igricu full, jel Dulić? Pa pošalji mi jedan ključ da odigram to. Ako budeš imao više, ako budeš imao samo jedan, radi giveaway. Ja imat ću sigurno. Ako budeš imao više, pošalji mi da odigram. That's the same team who killed you. Now we gonna kill them. Jebote, ovo je bolje od... Nemesis. Da, manji recoil. Jao, gdje je bio lik? A wow, promašujem s ovim skopom, treba se kraftati onaj puta 2. Ne smijem ja pucat sa ovim čeli, brat, 150 metaka ima. Da. 200 metaka realno nije dovoljno ko ne izbacuje pot... A ispušaj. Let's push them. Ne, promašio sam toga ispred tebe. Kameram te dajem snajperom. Dolazim. Nokan jedan. Matam. Na meni gore. Gleda vas. I very low. Na meni je gore. Jedan je dole. Get down. I must shield. Wait. A brate, lik igra jebenu lifeline, ne može me reza. Gdje čele, pričaj. Krok, on drug. A jebote, ne može taj jedan da te ubije, bro, don't like that. Evo ga dolu, wait. A jebo, mamo, zašto pušaš tako, debil? Ma preloš je lik, rekao sam ti u startu odmah. Preloš je lik. Kad izgledi taj Assassin's Creed Mirage, što si rekao, da idem baš pogled, mislim dok počne patije da ukucam. A? Oktobar. A da, koji Trebao je da izađe početkom ljeta, pa se odloži. Mirage, gameplay, daj da vidim baš kako izgleda. Zdravo je. Baš dobro izgleda, jebote, ova grafike. Ali znaš kako je dobra kretnja, kao oni stari Assassini, ono, ista priča. Da, vidim. I gledam, nešto mi djeluje da je ovaj kao u Turskoj, negdje ovo djeluje kao Turci. A ne znam, ja sam igrao samo jedan dio gradića u demo, ono, kao. Da. Test verzije. Ma brutalno što rade ljudi.
Ali realno ovo im je zadnja šansa da se izvuku, brate, zadnja 2 sasna se raspadaju, brate. Ja ih bukvalno uzdao sam da ih igram i nisam ih prošao do kraja. Sjedam samog sebe da igram, a brate, loša igra. Znaš koji mene sad si bio vrh? Posljednji da kažem dobar, koji je mene oduševio, Odisej. Ja, Odisej meni bio najbolji. Znači ona stara grčka da, prije toga se Black Flag zvao, on je bez veze bio. Da, Black Flag bio vrhunski. Meni nije nešto. Mada ja nisam volio te fajtove na moru i to. Ja sam to volio, znaš, taj Black Flag mi je bio top, ali šta sam teo reći... Posjećiš mi baš ključ, ako budu ti daju, budeš imao više da odigram ovaj novi. A ja iz najbancije se prijavio, radio neki challenge, što je Ubisoft imao da se spoje dve igrice kao gdje god imaju Assassin skinovi. I sad, pošto ja radim sve za PUBG, ja radio PUBG i Assassin napravio videoklip. I pobjedio, dobio da radim te trailer. Top. Nije full time job, ali honorarno, no, kako... O dobro, platit će ti, to je vidno. A kako neću? Mislim, mogu sam da biram između full time i toga. Ja uzeo to. Mogu da biraš full time job, jel? Da, ali baš je ono američko vrijeme retardirano. Ne mogu da, ne možeš, moraš preko noći, sad bi morao raditi, evo, bukvalno sad. Ma. Resti njima može full time job, ali ja radim kad ja hoću, jel vam jasno? O, može. Daj malo da budem kancerogen sa ovim charge riflom. Imam tebe jebote, gledam ko je ovo. Da li valja Eva sa ovaj... double tap trigger? Da, Eva ona, to sad s double tapom kida, brat. A igra će se ovo provat. I si sentinel, marli iz. Snatch some materials, amigos. I need it, never mind. Charge rifle here. Evo shield here. Level 2. Nemesis mi samo pina. Šta? Evo sentinel ovdje. Gdje? Ne sentinel, evo charge rifle. A, imam. Jesam ti izbejto lagano, a? Ma da, to da me usporiš, da ne bi to ovo ovdje. Stara kuka. Sreće pa ovaj brat naš preskače sve. Prikupljanje luk. A što se kaže, ne moš prevarit prevaranta. Da. Dođu tamo da kraftam R99 sada. I scope sebi za onaj 2.4. Deal. Hvala što spina Nemesis, brat, cijenim to, respekt. Kome kažeš, meni? Nisam ga ni video. To bi ja rekao isto. Da, to bi ja rekao. To. Aj uzmi to je light tamo, brat. I za charge rifle budem ovaj. To je to. Aj vidimo se. Če je to? Energy mag level 3. O. Nikad nisi igrao Nemesis. Hvala bre, ti. Treba Nemesis ili ne? Ima ovdje. Ima, ali treba mi taj barrel. Ja ne odbijam ništa. Ma da. Što je džabe i Bogu je drago. Da. Kažu nema džabe ni kod babe, ja sve džabe uzimam. To je tamo, package, okej. Zlatni shield, imaš tamo da uzmeš ako hoćeš. Ima li šta zanimljivo ovdje, ni ne baš. Oh, ima, kako ne bi bilo, moj sentinel, dobri, stari, moćni.
Da li dozme zlatni shield, a? A? Ne znam da li dozme zlatni, ma neću. To je to. Stari, dobri sentinel. All but gold. Ma neću, sad će mi ovako. Ajmo, let's push them. Ja Blokuju se pokušam malo. da se posvađam sam sa sobom, onda mi ne treba. Ja ću dole ovaj shield. Koji? Zlatni. Ma ne treba mi. Uzeo ga i ovaj. Zato si rekao da ti ne treba, zašto te ovaj produktrio. Mudrac. Taralije. Rokuju se ovdje, people here in status army. Više ne znam šta sam izgovorio sad. Ma ne vezi. Ali bitno da sam dao info. Ma to je to. Daj da napunim ovaj charge. Odo, vata umor, sutra se čujemo, Bože zdravlja. Ajde, živio ti meni, pa ćemo sutra, sve je prijatno. Sve pet, sve prijatno. Sve prijatno. Prijatno, hvala. Centar. Wow! Šta je? Ljudi. Bež. Sreća, Batica se posvađao s rukama. Gdje se nalaze tačno? A vidim, Na ovdje gore. stanici. Centru zone čuče. Bljad. Samo vidio lika koji me cilju. Moramo mi za neku bolju Ovaj upoljenicu. ima, srećao sam ga. Krekan taj. Baš taj krekan. Brate, on je sam tamo. Ima, nije sam, dvojice minimum. Da znaš. Da se ne zalećeš. Kao mule. A da. No time to snitch, kaže bata. Aha, ovdje se rokuju. Mogli bi malo to, znaš. A? Nije tu. Jesu tamo bacio smoke, brate, vidiš smoke. Bangalora. Da, ali mislim da su desno, ovamo neđe. A moguće, ali... Ovako. Evo, a to što ti markirao. Ćemo ih teći. A vidim, čekaj. Da imamo ono kuma tamo da ga reknemo još jedan shield. Pobjegao je negdje. Čisto bateriju jednu da podaš. Rezuju se ovdje da uliću dole. Če? Vidim. Evo ti pogledaj avion. Pustit ću dodolje ovaj portal. Može. Pušaj ih. Ako ti je bude stani pani... Gdje su se rezali, brate? Na krovu je ovdje. Dolazim. Gdje su doktore? Napolju, unutra. Ne, ovamo. Nokan. Bravo, doktore. Tu nokan iza kamera tog. Evo jumped. Znaš šta, njegovi pobjegli, uvatili šturicu, brate. A taman je ponadao lik da će se riza. Da, a nije, ovaj je bio već, ovaj, kako da kažem, nije ovaj dignuti. Nije, a? Ne. Evo ga, ovdje stoji ortak, jebote. Au, ali su ljudi produbali ko tamić sa štekanjima. Vidim ga, to ti je play sad glavni. Vidim ih, doktore, ovdje gore. Promašio sam ga. Iza kutije. Plavi shield. Čekaj, shield, punim ovaj snajper. Namo se mi vrati. Ja bi se vratio, šta? Ajde. Pa ide zona gore. Ajde ih preteknemo, brate, i uvatimo čovuk tamo. Skoči na ovo, čili. Hoću, sekunda. Bro, fall back. Fall back, I cover you, just... I cracked two of them, just fall back. Run into zone. Šta sam im napravio, brate? Listen Come up. here. Got sniper ammo here.
Oni su ovdje, jel da? Let's go over there. Odakle? Ne, odi dalje. A gdje recimo ide će? Dolazim ja kod tebe, odi su dalje. Sad će mi čekat tamo u zoni. Ne skiraj si ništa, stižem doktore. Ja bih čekao ovdje. Čovjek, ne bi čekali ovdje doktore. Sa ovoga gore krova. Imamo dobar Zato pogled što da mogu mogu... dolaziti. A mogu ili ovdje. Ja ću ih čekati ovdje, ti čekaj tu, može tako. Može. Pa ću ja povući ako zagusti. Što se ja, brate, za tebe? Ti povlačiš kad zagusti. Ma da, pa da, ja ono... Brži od zeca. Ali oni mogu i ovdje, da. Pa, to ti kažem. Gdje su oni bili? Ali dobro je, pokrili smo sve ono. Ovo je bre Ivak, aha, ovo je naš ludak. A gdje će on s Ivakom? Ma nemam ja pojma gdje je on. Kakve oni gdje ima? Evo ih ovdje. Onaj Mark. Vidim ih. Enemy spotted. Target over there. Ne, pa puni. Čarruj ga bre. Idu nadesno, ne pucajte. Oni idu nadesno, oni će ići tamo. I samo ih sačekamo. Čekan jedan. Gdje su? Pogođen još drugi. Odvalio se mi. A reci, slušaj, reci ovom liku da čeka sa mnom. Just wait. Imaš leđa! Krekan jedan Duliću. Ne, promašiš ga, jedan je odvaljen. Dobro, pobjegao si. Izbrisao ti? Da. Broken enemy shield. Need to recharge my shields. Gdješ me? Odvalio me. Samo biješ ka nama. Ne, no, brate, noka me iz metka, ovo stvarno nije realno, jebote. Save sam ja ovdje, doktore. I'm safe here. Dulić, pokrivaj. Rezmi. Evo ih na nama, brate. Kakav idiot, ali mi izgirao sada. Krekao je ovu dvojicu, nešto se i napred Dulić i opet mi izgirao. Evo dvije ekipe. Dvijema, da. Ali ne može, glup je lik, razumiješ, ja ne mogu da objasnim ljudima kako si igra ova igrica, shvataš, ne mogu da u 5 minuta pokušavam da objasnim liku da li ljudi idu na lift i da ga treba čekat na žicu, razumiješ, ne brate, on ide ka njima trčitom. I onda ono što mi treba da radimo ljudima, nama ljudi urade. Jebote, da, svi bez mozga igre, kunencija život. Ne znaš koja igrica gora, brate, dobro, PUBG je gori. Danas se igrao Scream, se jurimo se s ljudima van prve zone, razumiješ? Da. Scream si. Ma, sve drugarim. Smoke, Twitch, ajmo Twitcheru. All that matters is being the last one alive. Introducing your champion.
Dobro smo ovo. Aj, ođi pa daj. Target spotted. Got a bad feeling about that. Čili, ti AFK si Let's avoid it. Aha, tu si, čekaj. Nisam ni vidio. Na main zgradu padni, padni na main zgradu. Tu. Da, Nisam ovi znao su da sam jedni desno, jedni su lijevo. Sentinel. Got a sentinel here. Čuješ Čili? A? Sentinel. Got a sentinel here. Aha. Jeste, ja sam ti malo metak. Evo ti ovo ako hoćeš. Čujem nekoga. Mi imamo ljude ovdje sa nama. Je lijevo i desno od nas? Jer ja znam da sam čuo. Čujem Miki ispod mene. Prekan jedan. Nokan jedan. Gdje možeš pin neki? Ispod nas direkt, alo. A? Pazi. Pokrivam ja. Mrtav je ovaj. Gdje su doktore? Pojma nema. Evo ih na meni. Dolazim. Regroup here. Nokan. Reloading. Need to recharge my shields. Je li ima još? Mrtav. Kako nema? Ako vidiš negdje Volt, markiraj mi molim. Ima Volt. Got some materials. Gore je, jel? Ne, evo ođi tu. Evo ga ovdje, evo ga ovdje. To je to. Ajde, ovaj nas Ajde ovo generira. naše generike pog... Just us now. Treba li ti metaka za Volt? Da, za Volt da. Našao sam ovdje sad nešto malo. Za sad je okej. Recharging my shield. Našao sam, ne moraš ništa. To je 5. Nanosim ti malo. Patching Prebacit. myself up. Is it only one on you? Moguće da niko nema mikrofon. Može streama. Ja nemam mikrofon na ovom kompu. Na kojem igram. Mada to nije na mikrofonu, to je da mikseti. Nema miksetu. Prolazi tamo da idemo nazad. Pa nisi, nemamo dovoljno materijala. Trebaš uzeti materijale. Pa ja sam uzeo baner, pa ne treba, uzeo sam baner. Aha, ne, okej. Da ga rezam odmah. Ma da. Gdje su ovi materijali, idem ja uzeti ove materijale da mogu kraftiti sebi skovu. Moram malo klime u planu. Back from a weekend. Watch my back, pals. There's a new kill leader out there. Just a moment. Crafting. Sve okej. Jesam, ja ovdje pišem drugaru nešto za... Menetare. Evo to si ti, tamo se reći čujem ljude, ali... Ali ko je noko ovu budalu, gdje je taj lik što je noko, to mi nije jasno. Ne znam. Doktor, idem lutovati. Ovo ovdje. We should check that out. Oh my, an enemy. On je prijavlja ljudi, ajde. Ajmo mu pomoći, opet će umreti za generike. Oh, that's
Imaš i ovaj portal. Dođu, vamo idemo na, a ne vredi idemo žičarom, ili? Ne, daj onaj tvoj. Ovdje, kod nas. Čujem ga. Vedi si. Na stepenice. Iza nas gore. Evo ovaj. To. That's the last of that squad. This dimension's looking up. With skills like that, you'd earn the Samathi Peace Prize for, you know, war. Brate, stao je iza vrata, mislim ne vidi se. Nisu mu javili da nije ne vidi. Bogdan ua, pa sad ne znam je li protiv Ukrajine ili je dupli patriota. Ovo dole nije lutovano, dole ne bi bilo nikoga levo od nas, da znaš. U ovome cultivationu. Istina! Jel? Ha, ja kino, pa se sprdam. Pričam istina. Ko puca? Nemam pojem. Ti upalio Wingmanom, jesi? Evo, ima ovo. Ujebać. Shotgun bolt here. Standard stock here. Gotta hop up here. Skull Piercer, Dulić. Može. Dibs. Dibsera. Wingman here. Got a mobile respawn beacon here. Dulić, ja mobile respawn ovaj, zato što Sentinel. imam. Sve imam. Ajmo u zonu. Ovdje bi moglo biti ljudi. Ali izgleda da ih nema, da je to samo ono što bi moglo. Fight. Ajmo igrat. Gdje? Tu neđe. I say we move there. Može još dalje. Ćeš na to ili? Pa ajde jebi ga, idemo, šta ako ćemo, fight ćemo. It's go time. Shields recharging. Ispod nas čovjek. Kako je to vidi? Gdje? Ispod mene. Reloading. Fuse. Fuse, health ima. Pušam fuza da ga nokujem. Nokam fuse. I kod mene likovi, bo ja sam, ma da, znaš koliko ljudi ovdje ima Duliću? Ovo je show gdje smo mi upali sada. Ma da, ovo je sad show. They spotted me. I'm taking shots. Možeš ovdje doći Duliću. Možeš s ove strane. One minute. Ring's pretty close. Recharging my shields. Evo ga ovdje lik. Me and you are down. Ja sam dobio kill, ali... Ma da, ja sam mrtav. Aj jebo mamu koliko ljudi ima. Što ti kod mog banera bio, jel? Da, uzeti ban. Dobro je, dobro. Ring's not too far. 45 left. Diži me odmah tu. Ima ih previše što se roka. Ma idem te vamo. Idi gore, možeš i gore. Jel imaš tu gore onaj, imaš sa druge strane. Zato ovog našeg nokovali. Nikad We're close to the lakše. ring. 30 seconds left. Need to recharge my shields. Jebote, kako lik. Nokujem jednog, ali druga ekipa i treća, tačnije 3 ekipe su tu bile. Mogu li mu krafta baner? Ne možete, nemamo suporta. Tako da je on, ili probaj ići po njega, idemo odmah tamo, vraćaj se nazad tamo, ićemo rokat, šta radimo. Ja ću probati izlutat nešto da nađem i... Preriski je, brat. Šta kažeš? Preriski je, kažem. Čekaj da craftam Savior 99 brzinski. To. Yo, crafting
Shotgun, ovaj Evu. Može, Wingman. To je to Wingman R99, dolazim. Recharging my shields. Jel ti treba pomoć? Druga ekipa, da. Dolazim ja. Krenuo sam ka tebi. Nemam da se nahilam. Ajde, vrati se, idem u zonu. Idemo, bukvalno dođu na ovu žičaru kuda smo i bili. Tu Ja ću sam vidjeti ovdje još. da nema nešto za healove. Ja, evo ti ovdje shop Duliću. Daj municije, molim te to. Malo šta od baterije i to. Ništa. Beži. Bežim u zonu, brat. Ajde, ti sa onom žičarom možeš biti brža od zone, jebot. Oći, dobro je. Oni će doći ovdje 100%, da ih čekamo. Doći kuda smo mi došli. To je mi jedini put u zonu, da znaš. Mali shield, cijelo, evo ti heal. Ma jebate, igrica glupa. Zapučamo još rokaju ili čekamo ove, jak on tam možda stoji oni, ko zna. Moram pojma. Ma mnogo je tamo timova. Možda još uvijek se fajtaju. Da. Sad ne moraju oni biti ovdje, oni mogu biti ovdje, jel, što se ja gubim. Evo ga Ivak neko ovdje bacio jebot ispred nas, idu na Ivak. Ovdje će na nas, čekaj da vidim gdje će, neće. Da, rokaju se tamo. Da, ali kako ćemo mi u zonu? Možemo li mi proleći ovu planinu Ivakom? Ne možemo. Ništa Možda bi mogli ako bi ga bacili ovdje. Imaš ti Ivak? Ne. Pa Ima ovaj njihov Ivak jebot. Neš moći, ali ajde. Nemam više njihov. Slušaj, ja imam multi, proći pored njih i otići u lijevo tamo. Da, može, ajde. Spremim ljude. Neš ti proći, da. Hoću. Odavde će opali ulti da znaš. Odakle? Odavde. Ne mogu, rokaju me svi. Znaš oko me njih roka? Joj, druga ekipa. Joj, druga ekipa, pa evo, mate svoj život. Dođi druga ekipa. Let's go over there. I'm bored here. A loša je mapa urađena, mnogo čukova ima, brate. Baš loša. I svaka mapa im je ovako, mislim da maknu ove planine glupe jebote. Joj, ali ljudi koji prave Battle Royale igrice ne znaju napravi mapu. U PUBG-u isto bacuju neke rijeke, planine po sre mape, druže. Ti moraš ići ili okolo ili iza. Umjesto da sve fino bude playable. Da nema unplayable grounda. Zašto se ja gubim, pa ja ovdje ovako sad ne umiješam, gotovo, ja sam u kurcu onda. Ujebo mamu svoju, kako je došao gore tako brzo, jebem ga u usta ja. Robot je vidio. A robot, da, nisam skonto koji, ala ga je zdrokao fiju s mojim potenom. Upali smo u placemente jedno. Da, moramo biti top 10, jel pa da. Top 10. Oj, kakav sam skin dobio, brate, genijalan, baš mi ovo treba, bočak gladni, ba to je to. Boček moćni, a taj boček kida, brate, sigurno ti, ili igraš ti sad nikad dađeš na dropu? Ne, nikad nisi spalio. Probaj, brate, znaš kako kida. Ma, znači, 2 put ga pogodiš kad već krekan. A u koji on spada kategoriju? Pa u snajpere, ja bi mislim. U snajpere boček, a ja ima smisla. Sad ću vidjeti, čekaj, Marksman Weapons. Tu ti je G7 Scout, Triple Tray, onaj, Repeater i boček. Dobio sam i ja skin, a ti dobio zlatni skin za bočeka, jel? Ja. Ja sam dobio... Čekaj, jel, ne znam. Ja sam dobio neki Compound Interest, lijepo izgleda skin. Pa je, taj sam dobio i ja. Na ljubičisti ona, ja. Jesam, učinilo mi se da je zlato.
Druže, pa šta se, Legolas, ne konta? Realno imam dobar skin za ovaj. Za triple take. 30. Master. Olympus has fallen. Si gledao film? Nisam. Kako zove film? Reckless and full of wrecks. Let's go. There's a win out there waiting for us. Be right with you, dears. Introducing your champion. I look forward to getting my hands on you. Ovaj Jump Master. Krenuli smo, kako se rekao, Olympus has fallen, jel? Olympus has fallen trailer. Šta je to? Je to neka naučna fantastika kao je? Ma jo. To se radi o bodyguardu predsjednika. Aha. I smještajmo neko ubistvo i tako. Ne mislim, ako krenem ti pričam, spojlat ću ti. Ako nisi gledao, gledaj. Znaš ko mi je jedan od jačih filmova? Ja volim, brate, Maze Runnera i Hunger Games. Jesno. Ovo ti imaš 3 dijela, Angel has fallen, Olympus has fallen i ne znam kako se treći zove. Isto nešto has fallen. Isto je neko pao. Isto pao neko, stvarno dobar film. Imamo tu ljude mi. Šta radi Evgenij? Bro, do you know what are you doing? Ala, Evgenija. Evgenij. Round 1. Beginning ring countdown. Heads up, not all of us are in the ring. Attention. First blood. Got our first worm food, compadres. Čili naleći ćemo na nekoga. Ja izgleda će opet se vratiti. We're spread out a lot. Watch your paths on the map. Koji mi scope treba za ovog repeatera? Kontam 2x da ti je korektno skroz. Ili onaj 2x4 što možeš da craftuješ. Ajmo raditi, imamo se rokat s ovima vamo. Aj probam da igram s ovim. Idem nabustat sebi damage-a sada, da dignem shield. Kako proći pored wingmana ne uzeti? Ready to fly, compadres. Warning. Ring movement in progress. I saw someone, and I don't think they're selling cookies. Može fajtamo to ili šta? Pa ja kontam da mogu. Samo što ne vidim nikog, ja sam mu dao marku prilike gdje su oni bili. Meni za Volt treba sve u pičku materinu. Znaš kad ovdje ne vidim žive duše, ja stvarno ne znam gdje su oni. Ali vidim da je ovo izlutano, da. Extended heavy lag here. Level 3. Eyes to the skies. A care package. Nema njih nigdje, oni su negdje zbrisali. Pokupi bar ove materijale. Ako išta, čekaj. Ne bar to pokupiti pa... Skog mi treba bilo šta nema.
Idemo tamo kraftovati, brate. Evo ti kraftuj tu scope, imaš da skraftuješ. Uzet ću charge rifle. A? Charge rifle sam uz. Extended heavy mag here. Level defend here. Let those silly billies come to us. To ti letiš. Aha. Kraftovat ću scope ovdje. To. I kraftovat ću helmet. Kraftat će ja scope. Ili shield možda bolje vrti. Treba sam shield, dakle. Ne razmišljam, nema vezi. Crafting, give me a sec. Imaš ovo, evo, ne, tebi to ne treba za charge rifle. Treba ti ovo za charge rifle. Level 2. I need optics for an SMG. I need a standard stock. Looking for an extended energy mag. But if there's one thing I need, it's more. Ovo smo se mi razdvojili, a? Svako svoju politiku tjera. Stavio sam 4x, 2x4. Dižu mi se na leđa, je. Šta se dižu na leđa? Pa ljudi. Jel se vraćate ili? Vraćam se. Daću portal do njih. Come here bro, we're gonna fight this. Must go faster. Ne znam gdje se tačno rezali, ali... Mislim da su ovdje unutra. I saw someone and I don't Vidim think ga. they're selling cookies. Ovdje, tu je unutra, u toj zgradi, ovdje. I saw someone and I don't think they're selling cookies. Ima i ođe. Enemy spotted. Map shows we're spread out a lot. Skače. I'm in the market for a body shield. It's go time. Jedan je pobjegao tu neka tebi, vidim ga. Enemy shield broken. Rekan. Na njemu je njegov. Fire in the hole. Throwing arc star. Yo, cracked an enemy shield. Dođi pomoći dok te krekani svi. Tu su s tobom. Taking fire. Just a moment. Crafting. Nokan jedan. Reload. Down. I treći di je? Jesi ti noko isto jednog? Da. Ne znam da je treći. Nice takedown. How'd that feel? They're not getting back up from that. Ajmo doktor u zonu. Imamo ovdje onaj jump tower. Onda jump tower na zoni. Jesi ovdje može opet skočiti na jump tower odatle. Ovdje. Amigos, let's go here. Da, pa iza tebe su. Ajmo ovdje. Treba nadesno ići. Ovdje, a? Si na ovo mislio? Pa da, nadesno. Let's go over there. Gdje ja malo ovo scouting odradim. Nema ovdje nikoga, ne? Samo dođemo u centar. Možemo igrati ovdje. Care package over there. Let's get on that. Idem po torbu. Half toast, half to roast. Ljudi ovdje. Promašio sam ga oba puta. Ne. No baš. Promašio sam ga. Ma odmah te jure, odmah ima robota i a ja debil zalećem se sam. Imam najneprecizniju pušku na planetu, ovaj flatline buđavi. Jedan metak istog, drugi zapad. Ajde, ne mogu ult da koristim ekstra. To je to, ali možda naš. Ajde, hoće li prestati ovo.
jebo mamu više. Bočak. Ovaj nam ništa pomogu nije, bočeko me skin. Noko, jeba mamu se voj. Na klik ima 112 damage, a ima free pucanje. A da. Ovaj naš, on živi ovaj naš, a? Ali ne zadugo. Ne na tu stranu, joj li. Sad će ga boček rešiti, gledaj sad. Pika, banner. Nemo, pa Jerry kajera, ovaj stignut ću. Nemoj to. Stignut će ga, razumiješ, nema point. Evo ide. Ma da. Bolje da nas je craft. Sadi. To je to rešavanje. Ma ne može nas craftovati, kako? Da smo sva tri skirmiše. Dosta doktora, onda danas. Može, dosta. Sutra ćemo lomiti, jer sutra se ja druga smjena kurac, tek dođe uveče s posla. Ili ako si ujutru tu. Može, ma kad ujutru? Pa ne znam, ja ću biti tu tipa do, ja radim od pola 4 idem na posao. Tako da do pola 4 ću biti tu. Pa dobro, kad se dižeš? Po tipa oko 10. No, ništa, ne mogu ja. Ma nema veze, ti ako potrpimo. Ne, zaboraviš jutra subota, jebi ga. Ma da. Joj, ništa, ovdje pa spremimo doktor, aj čao. Daj, sad Spider-Man. Ne znam. Da li idem spavat, a? Ću malo Rocket igram, ne imam koga. Ništa on radi, ni da nije neki Discord. Jolant. Pravo si. Idem spavat. Evo, poslušat ćete. Ćao, laka i ugodna. Laka noć, dobri moji. Ćao.